Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
le tuai. Siri lava la wa mi tonu. O mea wa e whaia o mea mamana ia. Le tuai oi e se tu sama oi. E langa fia o la ngutu pea o whai pesenga ia te oi. Ato fo i mola wanganga o e wha o laina. E tau at fo i lo whai vai la wa mi tonu. Ia so malava. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou lau sultai au sengi. Se whai pesenga ia te oi. Alanga ina o vi inga le nei tai au. Awa o taulanga o le whaaftai ma le taulanga o le vi inga. O te tau mara mea la valea ia te oi. Mātou le whale ma le loto fia i o loto a. Mātou wifo i o luma mātou whape atu e pa ia lava oe le tu au. O le tua silisili ese, o le tua matautia, o le tua mamana, o le tua mamalu, e fo uma i ante oe, o mea na e whaia. Le ai lava mase tu sama oe, e pule au oe mea o malava. Tu mauro alofa, le li liwa lo wha maoni malawanga le lei, e o ngata anga o mea o malava. Oe le tupu e soi fua ma le vavau, e o lava le wha vavau. Le atua oe la eile vi ingo le mamalu, le atua oe pulpulu le mātango fie. Mātua whaftai lau mea lofa, lau la whaua mātua mawara nei tae au. Mātua whaftai fo i ta mā. Te maile fo launga le tino. Tu te manu whai ngā maro longa sa lātu tōwha whai. Te wai whapopol nea so faudo lātu sui fua mora mātua ni yola o mātua au lia nea so fua. So fitu e ia so masina mati. Mātua fo launga ni tu sanga. O le mātua malanga o le nia so faulo mātua tua, mātua tu inatu o au wha mone. Se tau tai le folaunga a whai nei. Ta mā wha moria le tino. Tu te amata nei vai aso i auli tia ala lo whatasi mai. Manu ia onga nei mātua whanau. Mātua talo ia manu tia pēla tau le paolo hoa au. Au sa ili le poto e ala i au. Onga wha moria ta mā i whaivolo whengai malim ta matai whai aonga. Lo nga wha malao au ina nei mātua whanau. Le ma whao na ngalo sa moa le atinu pele le mātu te talo. Whamuria le atinu i ora teitai. E o mātu a inga mana i o mātu te ngata umai le ngata i sa moa. Whape nā le alala mal pāpā au aiso o se vaengore nei kelope. E iele manuia o e lo mātu a tua le atua e whaavai i ele mālo tu tu tasi o sa moa. Whamuria fo le nea tunu o New Zealand. Lo mātu nofo māma wai. Whape nā tunu o malava. O le nei lalolangi. Manuia le tui pānu mo le panga mara tāpo inga nei mātua mātua tua sin sino le tunu i malu moa ta malawa. Maua pera lātua sui fua lau le leili tino si sili le nganga e ale lo fantasi mai. O mea uma, o le amwhauna mātua whaira nia sa fau e mai mara matangora ni viaso. Mātua whaia lawa i nia fo ili bi inga i ante oe whamuria mai ta maa whamura mole. Ile tau tua redo Samoa le nei aso ato. Mātua wole mātua wal au nei mea uma lawa. E ala sua whamara malo i usu ke riso. Lo mātua li i mara mātua whaola. Amene.
Lo tamai o whawhetai o le vi ingo le tua langina la whapese a le kolisi whawhaia o ngā Samoa. Tau tō mo Radio Samoa Sfulima, iwa tolu a mo o tātono le Julai o no. In this update, nearly 22,000 more New Zealanders are receiving the job seeker benefit than a year ago. New Ministry of Social Development data shows it increased from about 189,000 people to 210,000 in the year to February. Last year, the government introduced new obligations for job seeker beneficiaries in the hope of having 50,000 fewer people on it over 6 years. Concern there's no national approach to bullying in schools. The Ministry of Education offers resources to help schools tackle the problem in ways that work for them. It says there are no plans to introduce any reporting requirements. PPTA President Chris Abercrombie says bullying is often a reason why students are missing school. He says it should be identified early, but it all comes down to resourcing. We know there's a significant amount of unmet need in our schools around mental health, and schools are absolutely scrambling to try to put together programs, put together plans to support these young people. New Zealand and India have formally launched negotiations on a comprehensive free trade agreement. The decision is a major breakthrough in the economic relationship between India and New Zealand. Negotiations will start next month. A police watchdog has been alerted after a person was killed while a driver was allegedly fleeing police in Auckland. They say a speeding car failed to stop when signalled just after 2 p.m. yesterday and collided with two cars on Great South Road in Penrose. Dozens have died and even more have been injured following a fire at a nightclub in North Macedonia. At least 51 have been killed and more than 100 injured. Great Journeys New Zealand is promising a trip down memory lane. Kiwi Rail's tourism division is reviving the popular Southerner route for a limited time. The journey will trace part of the historic rail route between Dunedin and Christchurch for 4 days from May 17. That's news. In sport, Liam Lawson has succumbed in his first full race with Red Bull as wet conditions wrought havoc on Formula One's Australian Grand Prix. Sitting 13th, he lost control at turn 2 with 10 laps to go and was forced to retire. Lando Norris was victorious with Lawson's Red Bull teammate Max Verstappen second. Auckland FC football coach Steve Corica concedes the international break has come at the perfect time for his side in the A-League. They've drawn 2-2 with Central Coast but hold a 4-point lead atop the standings from Western United with a game in hand. Wellington and Sydney FC have drawn 1-1. Arsenal remains 12 points behind Liverpool after beating Chelsea 1-0 in the Premier League. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ile swafa maramalolo tātou ri whaalo i suki riso i mō mōna o whātalofa mō whaafila i mō whaatu li mai fo i lea te le lava mara whaaloalo sa mōna watinu pele e le pa ia mara mamaro lau whaafonga anga nei tai au sing sengi ma lole sui fua maruia le tunu whaamalo fo le tunu i le whalau o mai ena se o tātou paripatia whaatasi langa le leisi siri esi o tātou tapa o siri le langi o le fo o mōmoni maru tu sui fo mana mātou malosi ma tātou o lile nei aso fau o le aso o whai le tua tātou ti ori ma tātou fia iai paripatia langa le lei o le tātou tupu siri le langi Ia o mau poli tātou whelo inga re nei tai au mala matanga re nei aso fau mala nei vai aso fau mala wha moi moi ia sa awali tia mea uma e le whai unga ra nā fwoi vai aso o tuanai ala wha mailo tātou matai le langi matau taili tātou whalau re nei aso matātou whalau le lalo na alafa o tātou ili nei aso ngafua se fulu marifitu e aso mati o le tātou whalau re rua whe lua se fulu ma lima o se mailo wha whoka le porkala me maru le tai au le Radio Samoa for lima iwa tolu amo loto ora nei te vai meni so san me foi ia inseni on Facebook ma YouTube Radio Samoa Sarah Tasmania ma fenga pesta LJ Lucio ia tātou ngā lue foi wal tau tuaina lo topo ia malo topo malu a tātou ia ila matanga o neva yaso pa mo mo ia mai lau weekend le lofa malanga le lei o le tātou matai le langi ole lu tau male ta ia la mo tātou nei tai o lona fa puina fa Doritania fa pea. Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Ia, whaasamoa ne oipolas whaasamoa manaia, ai ele tau whaasamoa ino le vaenga. Aua te whewhen pala ai, pe a le mū la walu. Whatua e whewhen pa e pala ai, pe a ue tutua e le minoi.
Ja, vele namo du tamo ta to le nei tai au. To bo le samo sfaliba e be tonu amo e na wali mala wo tai nei. E le tu la e no. Hey,
lai tulama Peter Crichton mal pes siva fa le nganga ina o se furu le wa tane le tula ono le pol klabe mal wala tai au ale radio samos folima e tolu a mo ya ole tai au sing sing mal tai au fo wa ta tu bia ya ta pena le mai le ya so ale le ya na fa ta tia ta tu plan ona so fo ia la so longa le foi ia fo fanga o le nei aso tatu sabalia le la fomalanga le o tara matai le langi nei mino jo musika so i fe loise fa fi foi la fa fonga e le nei tai au fo ia lenga te le fa mar se au fo le tano le lo su ju manga wenga na matanga le nei vai aso le se long weekend sia ka ko wa mi fa mo mole fa malo se mai ia matata vai aso a mo fa la so fu ia pe o mo ko ba so a to kwata ile fitu ile tai nei o nei ngalo ia o fa fa no so taimi mo le tara baklame a reto o le ola vai a pasta la fa pa matai ia nei foi yaso o le tato malo o tai fa nganga for na ia pone nei foi tai fa today in history tara vai pone mena tupu la so fitu mati ile telo to sanga ba vai tai na ile fitu ile tai nei fa pongo telefone nga Britania pe tai fitu o tato kala matanda o le nei foi tai fa ai tato asia tu tato di poti mai o le awala Wa ya tu fa mo mangolo jila mai tamba waka ko tahi nei foi tai fo na le va ku me wa ngai fenua pai ke masalo ni ko kiri ka di ala i pitona di pisi kai o umari pa na ba ngalo te va to mu mai o faisi polo kala titi nei foi tai ma tai hao polo kala titi foi malanga ba lele wa ko kiri so malanga ni ka lo sfuru a bo ba tu a mata foi mu mai vai no ba lele ke wa e ko ni ka hao Pau na nei vai ngalo tu va tu te polo ka manei tai ma tai ao ka slow like titi foi va ta kanini ma rewa mo tanto lunga state highway 1 city bound in late time at tai ao va tu tau some mai malanga mai north shore northern motorway city bound ele va Rosedale ia Albany fa pena foi Wairau Valley o nei vai ngau felo mai le pisi late time at tai ao ia la solo ka le se lo pesenga ka yao ya le lei sa ngale mulanga le tino e tu te manga renga na matanga o le nei foi pa yaso Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa ka silima i tolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata i le tala o le tau nei foi tai fo tapa ki makaurau au ki lani no whanga whasa launga Radio Samoa spuru iwalo i le māru o le ea i le nei temi o le tai au. Winga wha mawina o le tau mo le so o la whasona na awa oalang le leifo le tau i le telo teimi. Whasona na ngi malia marisawili mai mātu. Inisio vahenga o Aukilani i le tai au. Nei lua se fulma lima o morunga nai o ile vevela mo tātou i Aukilani nei aso se fufitu lona ma walalo tai au pe au lia. Ma vai atola fa solo na awa pa o timu tena vahenga o Aukilani tutusa le lei ale vevela fa mawina o nei ma tai au. Lua se fulma lima i lona ma walunga se fulona lona ma walalo. Vahenga yon tua atu. Asalulu, ana ia langi leo le tau, tela vahenga o Aukilani, Astofi, langi le lei fo, Asperele, langi le lei. Astona ilang de lei asanang de lei oi sole se de lei ngai kengi o matinga o kai awane pe foringa mai ia la ke el fa malumba fa mal ka ko kim ia ai o mai foi solo lupe ka ko wogia ia le fa mai langi de lei kai ma ngai fo o le vai ngala tamana na le vai tamo tato de nei foi tai mo tai a fa nga solo le proclame la maro le tai la fa taro pa il tulango ile tau tiro si vai ngolo sila fa pena for tau Samoa le se vai nga ole kelopeng o na tu talo le tau Radio Samoa ona so sa mai Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu So fulma lima lo challenge lai ono ko lisa le fifiu semba i te tala wha fia fianga Radio Samoa nei foi tai fo le tino nga tu te manga wenga o tai fo malo losu fa malo si mai lam tango tara pa yas o dia fa nei aso pe se le mo ai
Lua se pulu lawa tele July o nolo fa fonga le polo kala me malu le tai on wele samos fulima e va tolu a mona matanga ko nei tai on fo mo nei va so fo wa ta tu o dia aso sala we e tanto o i tuila Rarotonga America mai si vai ngor ke lope mo ia sa ninga loto la fe ngai mo tau ele nei foi aso sapati mo tau ma tu le wa so fu le ko foi ma ko ngaruenga o mo sa ninga loto le aso la nafi Fatalo fale tano fata smile lungo tanto Facebook mari YouTube radio samore ni bangor tai au na pepe yoane tinonga marola por si fu muia ele nei tai au fo se me disabusa uso mai maria lo fanto nei tai au fo willy lese marola por si fu muia fa tai fa fo wina tanielu fa fata smile nei fo tai au fo Caroline Twala mangere East malo mangere East fa malo si mai ni kai au Yutita more silly ya malo fa taile fa smile nei tai au tele atara pa anga o fa smile nei tai au fo no sola malo fa tai so no sai pani malo fa tai fa smile nei tai au fo ya vi ele lo fa le o tato lia UP36 happy Sunday from California we so ninga o le sa fo tato lia fa tai amosa melpone malo si fo te no po ki al fa mo to ele tai au fa talo fa nei tai fo mo lam tanga le so tato yai ele lo fa le tu tato si le fa manuel mala France right ala batu nei tai fo malo fa tai le fa smai tato klam nei tai fo ole ele fa la belle na liberty na tupu o hisa tasio farkalapo le tu matu Macedonia tala la tamai mal fa mani ngai limas fu mari baila tau fa mani an mali li wai il fa ngor bayaso tu sa Marcelo la tau fa madu lia a lo tau tu fa sia le leo itono Macedonia pola tonu ma fu anga na la yo tu pule fa lave o te va tu li poti nei le tai o ta fie la tau to fa la vea e mal ona or kala pulea le na tu pole fa lave so il baba ya tu la to fa la to o le rest le leo fa i fa tan no anga po le tonu ma fu anga fo ringa mai ai vai anga fa le tonu le warrant o le fa le mari le saunga le mu ya le sa fa wa on operate ya le na tu pole fa lave na di mas riva la to maliu ya malto se la lo manoa ele tu matu Macedonia pe yona liberty ne fo tai fo tala no il tulanga fa le lave ele fa le lave len tupu ara nafi nei Aukilani Great South Road to Maramo Penrose Road i Penrose o le tala fa no mali walto tasil time to pol fa lave o le taina le luo ila woli ina o va ele le sta vale o fa sa tele o le malanga i lunga le wala Great South Road Penrose na tau fai leo taufi ai le tulta vale so o le tula what wai la vele sta vale to le vei foi sta vale tangata la sai le sta vale na madi wel temel fa lave o lo o manu tunga ia tangata len sola il ta vale le tu leo fa te se mana isi sa to no sta vale fe lo manu anga le to tasi ole tala ta mai na sa fa tau male mo lo to fo lele ona ole fia fua o fuanga le fa misa ia pe sa fua le tulanga le fia fua tangata ele i taona fia i fa lave ona o tangata to tasi ele le usta i o tulanga na ta fia leo wa anta ofi matu o winga le tupul fa lave la to wi o ista na ista vari en lave ve ma mali volto tasi ia te lirope o te ngata na o e po nga o sauninga lotu ia po fukaku o mali loku ia po beana o e whainga ruenga po le alava tulanga na iai o le afia fua le fa lave ona o leo stai o te ngata leo le tupu fa lave nafi so o lo o fa wa su suenga leo o lo e per fa ma e le avta vale lenta fi leo ele tu le na le tupu fa lave o le talana mal tulanga e fa lave tu le mai nafi i Penrose pe a male le o le taina le tula lua pe ona fa monia mai Inspector Peter Rains o Tamaki Makaurau Police ele nei le tai hao
So pe ona ta ua le telo tara pakalami foi le whaingofia I o tiu te maru le malo. Pe usta I tātou o lo whaiola tiu te nei mauti no lo saunga le mo tātou so staimi a masela valunga a wala. Ai le whai ono usta I ma whai ma whawita auri nisi. Ia ona whaingata fo ilea pau a le papolenga ma le whaanonoanga o le awhia o to telo o tātou tangata. Ia ona o le usta I le to tasi o vaenga lo tang whaileo leo fo ia ma wane awhia I tātou so o le talanama nisa vaenga na tupu le whaingon vai aso. Ia mo le whaomai le tino le ne fo I taimo le tai hao tautua mo le redo Samoa Swalima I batoro a mo tātou baba ai I le tulanga o I le malanga le Paramio New Zealand Christopher Luxon malana malanga toro intia porenga mai ua uma I taranoanga ma le wha mo I tauno atu masina fau e wai nisu swing o la tatu talano e pia mai wha whianga mai puni alava kia ora good morning.
ASB Polyfest. Experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. E te mana o e maua se lumana i manui o lo wātali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Malo whaftaila tino lau whawhonganga le nei vai ngā le tai o forward tātu o lia to lua se furvalu mino te lo tōra tā leo le tu lai fitu o le taimi nā mātou I New Zealand. E se tātu taimi ma Australia whapena whai Amerika mai si vai ngā kilope. Ai whaftaila tu lo nā lo whau tātu si le whai le nei tai o whau. Tō tene nisi lo whawhong mai me le pone nei tai au. Ma ele pai aua. Peteru polo inga. Arola whaftai whawhong mai o me le pone nei whai tai o whau. Miu e whaamosa, ma no lawa si fua manuia, nei tai au, Evo Love, good morning, ma no si fua whaftai, Diana Pio, mali tai au, alo whatu, nei tai au fau, Juliana Smith, ma no lawa si fua manuia, e le nei tai au fau, ma no whaftai le tunu, ma no whafunganga, nei tai au, o le, tau no ua le Palmio New Zealand, e le asana nafi, misala po le afiafi ana nafi, tau no ua ia le Defence Force 757, in tia o le whawhelo I ngā lau titi lātu manai a colourful cultural performances by traditional folk dancers on arrival o le talilea in tia le tanu atu le Panmia New Zealand na amalanga e le fiafi a nafi wa umba ia nisa whataranoanga le tai au is looking positive meaning o le masina fau lea ua titi lātu li poti tuna mai le tai au o le ua ia le malienga e le tūlanga o iai whantawa inga sa loto for the free trade e le wau New Zealand ma in tia. Tasi lawa angan campaign na ia le Paramia New Zealand, Christopher Luxon. O lo marwhainga palota natu sanga bawai. O le toila langa mai. O le whainga wole ma whainga pa anga New Zealand ma in tia. Saaf sitting e beto nuu o na ofisi lewa o pe amar se futu sanga taluai. Tembil molin talanoia tunu uia. A leana campaign i al Paramia New Zealand. A tu le mai long term mo. Tasi la vaenga le whain toila langa mai o le toe whaaleia o whatawa inga ia mai in tia. So le vaenga mo na o le taranoanga and it's looking positive to say mali poti lo tuna mai. Nei le tai na paua le vaenga leo te loa ele o a foi ele o ngatasi maltulanga the dairy industry. O te leo mautino le leipola tulanga le o whamai le vaenga le o dairy industry o lo ngā lue tonu I. E iei vaenga I le talawhia le malatau. E whātua inga sa loto ia ma intia o te leo mana malama lesia o titilo le e pola tonu le vaenga le ai otherwise il mole lau tele ma le manui o New Zealand antoa. O le tanjanunga le paramia ma le amalanga e te le vaenga whai o na pengwhiki ai a win-win situation mo atenu e lua le ngato intia le tele o tātu o lolo ave iai. Ia a telefo o loa intia la tolo mai tono New Zealand nei. Tu langara na ia so ole masina fo aprila o lo titi la tu le poti tu mai o le am fai on fa mo tu wine ia feuta na inga ia la fta matal po ia fa tara no al Paramia New Zealand al Paramia o India ia a ole tala la tamaina le tas fu 5 minuti tal waina tu ina mai poti na lunga le Radio New Zealand following mai manuia ia tara no fo ima o fa mo masina fo o la fa mo tu mai
ia masio la le deal na free trade le va in tiama to New Zealand so o nei va na ile va vai atu e malanga ale a foi para mi New Zealand tono Australia o le tele o nei va ngalo langa ile watina fantawina le para mi ofiti si veni si vatu o le Rolex waki o lona whatawina se lau lima se furu wafe le tau atoa o le tau i le tupe New Zealand se lau se furu tolu wafe pea whaaliu tupe New Zealand tupe nalo le whatawina le wati o leo te wawai atu li poti o lo te ena le palimia ia siti veni rambuka ia tua inga le media manisi ma le tua ngai o le palimene fiti o le teltanunga e iei le tangata sa whasalaina le whamsinonga. Ai e le leila paanga ma le palemio o fiti. O ia le na o le ana o foina le whaatawina o le watilea. O lon tauna se lausfu ma le tolu mi afe. O la o le mkwa kaunga whangia waki. Ai whaamangalo le salana ave le whamsinonga le tangata lea. O lea lafa maia le lipoti le media ma le tu o le tu ngai le leiba ia Mahendra Jadri. Ele mfaiona faise fai unga fapea ale palmia ele ame tonu o fainga fa vai. Al malo fiti. Au faia sikelo te tal noanga le tulanga ia le waki ale palmia. Ma ela nga waki son ale Rolex. Ara kaunga yo langa waki. Ia ai a whapea lai sa o tua inga le tua ina ima whapena ona le patile media ma le whapena fo langa le tua ngai lantou. O le ele tarwhia ngai tula whono whamai fiti. Ia le whaios tūlanga mai se waki whapea lon tau. Mai se tangata so tula whono ai whamanga lo lan sala. Ia ki le loia ai po le alo sirfia ngā kūlanga ai sone. Maanga ia li le waki Rolex ale para mi o fikiari ai. Ai a whapea tūlanga le lenga ngā waku e ke ia. Ina ia mangaro di salas ngaka le kaung ave lokan fa pui ai ia lo ngai hamio ko ngurga ave fa ko fo ia o nei vai ngana molo fa fo mele tunu nei tai photo to mo be samos fonima eva toru mo a mai fa fanga samo o le crew on tata vai le le se tata le poti mai ngana bala so e matata baklame ave toru la la tawara de vai sama no si fo maria good morning lu matsango fi na wa ilala be asu ye na yo love for nuwa le moana ila le masina o mata ango be dina tawuta velanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la pasu e yo tua o ila umasima automotive no a bisia oya ole ma we papa sa tau if a man la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malsia if a man la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malsia hey 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 la faille aulele hey 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 o anga I fanu malau anga nu o tu mau be fava mau e malu lava ono yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi fulinga mata e pele lava o lo fatu Angalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila oi saufa ima io auta fa se fa ile alo fi amatai ole no fa longo le se fa ima io se upu if a man la alo mutulea la fa io lo mut
alo malola mai le kipi ai au ai ke ka alo o ka maiki o le mokele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo ai afai ai e sasi winga lau ka koe fai kui fafu vai mai o pule ongo o umanga vai kofia ia le fue mai ko o lau ngai kosi ai nga mau malai fongo o malu mau pa ia e fa me melo ia le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai mer ko o nga fui fa sale le anga la ko pule le nga wa nga e mau mai pule sale aula vai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fo fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fa le ko le malai le kamau a shaka palau di sifu ma palau le fa le fa e pule palau i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei mi kai le loko e fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa e au le lei Never mind la lei o lo mutule la fa yo lo mut sele la vale ba le lo fo ai le e ma fo ile fuli male sea Never mind la lei o lo mutule la fa yo lo mut sele la vale ba le lo fo ai le e ma fo ile fuli male sea Hey, se la faille out of hey. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ei poti lata mai lunga ole awala nei te mana tae au. Tātolo malanga malanga le luas furu a. Wawatu whai si poloko lai titia George Memorial Drive i le nei vanga o le tae au. Nā na whamana tu waila wale le i e tu wailanga leo te wawatu whai si poloka mo tātolo malanga lai flow le ia. Le highway luas fulu. Se wakana i le malanga na malanga le leo te wawatu whai si poloka mani nei te mana tae au. O le State Highway 20, both directions. Le malanga sifo mana malanga i saute. La seki palengia tātou. Nā le link o le State Highway luas fulu anga le tasi. La kau poloka ele o poloka fode live flow fasipisi a live flow wal nei time tai out State Highway 1 Tatolo ngolo State Highway 1 city bound nei time tai out pasi mai Drury poloka loleva papakura fa pena foi pasi mai papakura live flow le lei a takanini anga i Manurewa flow le li ya le tawa tai li taulanga Kilani tau poloka la kiki Mount Wellington nei time tai out la maga ya live flow wal nei vai ngolo tai out fo highways full ono tatolo malanga masifo Lo te papa yatu ku meu whenua pai whaisi poloka flow le mai West Gate o mai le Royal Road anga i Lincoln Road poloka lai titi whenolo vā te ata Tumaros Bank Point Chevalier anga i Western Springs Morningside pona vangalo poloka nei vangalo tau city bound o le State Highway Ways furono po tātolo malanga mai sifo e pauna vangalo lunga la wala lo whaisi poloka nei vangalo tau so longa le lei telo isi vangalo la wala avita vale ustai le lei wha mole tu la whona lunga la wala Mātala mai whaafoina lo saunga le mūleanga i tūte mga ruenga. Matanga ole vai aso ua tātu. Iei vai lo lai sene, tauna e malanga i lau tāwale ma avero lai sene. I o vaenga o mana tātu sa whainga ruenga na pōna pō. Awane a vene tāwale a oifia moe pe a maul me malanga i ai. Vai singa vai pangoa saunga le mua ngana ngā i awhia i pia wela ngona waifia moe ala i le o le whale. Ngā i awhia i whesinga o power nap. 5 minute kia lai pe anga e ko whāra pōnga e manga iranga. Saunga le muwhi malanga i ngana tino. Ele nei fōi tai au whaumana matanga o vaso o tātou iai. Tautua mo le video Samoa Sipulima iwa tolu a mōre nei tai au. Ina ua toe se fulu ma le 5 minute lo toe ana tālea o le tu la fitu. Ia le lei usi maila ia lau whaafonga. Whaaponga mata le nima yaso. Tātou pakalame a reto leo la mai a pasta la whaare kopa. Bread of life sent down from the Lord. Many things you were on earth, a holy king.
carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ta lofa lava le tatou tudu ia i le amatanga whaole nei vai aso i le lofa o le tua au te fia fo i wha whaeloa ia te oe whai o na sotai ia ma futa mai tatou porkalame masani o le areto le ola nei aso. O le Isaia tolus fulvalu o le whai unga whai upu lea mua e whapea o lo whapea o na whetalai mai o Iova ia Esekia sauni ia sau mawaenga i lo ainga awa o le a e maliu e te le soifua. A le upu o whautui na whapea whatulanga lo ainga ai e te le ioti. Put your house in order before you die. Inga kangoe whatulanga pe ta pena le leilo ainga ia a o maua leola ele i o mai leoti e te oe. O le tusi e le tala ia Esekia le tupu whaelo Israelu i le tolus fuluiva o na tausanga ele i makua ke le tupu. Ai mai lo tupu le ia ona awina le tua o Isaia lana perfect ua fai ia Esekia fai sau mawaenga awa e ke le soifua i lo mai lea e ke oki lona winga whatulanga lo ainga awa o le mai le ke mai ai ia e umai fonga e ke oki ai ke le koe ola mai winga la o lisi upu, lisi winga o le upu, o le whasa mofe mai whaisau mawaenga. Al whapertania, o le put your house in order. Luna winga, whatulanga mata pena le lei lo ainga ai eke le yoki. So, o se le songa whai laua, wa o mai i le tatou au tua le aso le nei. E whaolinga mai e atangia i le finangalo le atua, le tā ua te le melea, o le tā pena o lo ainga ai ke le yoki. Winga tu ulo ainga i se whaatulangana le lei. Upu mana ia lea le se whaatulangana le lei e tā ua mo i lātou. Winga la a whai o oi o se matai. Whaatita inga a whai o oi o le matai o le ainga. Ia a o e maua le ola ma le soifua mai le atua. O lau mata whai oi. E ke kepa kaula i le mele nei. Tā penga lo ainga. Whaale lei lo ainga. Fetu nai lo ainga winga e ke faia se mea siri o ngā kawalea se mea siri na ta ua e ke iloa e te tau ma whai lo ainga o e soifua o lo mata whai oi ngā awa o oe o le tai o le ainga o le matai o le ainga e ke kau ma whai e whaale lei lo ainga ia e maua le ola ma le soifua melo na lua a whai o e o se tamaa o le tamā o le tai o le ainga e tau foi na whapenga lo ma whau e maua le ola whaatulanga lo ainga whaatulanga lo to lua ma lau whanau o isi tangata e whioki aku ia e makua whalo lo ale ainga le ai se whaatulangana le lei o le ainga i le tino le nei peitai se whaatulangana sili le nei na tāua mandua le whaatulangana sau ma le upu le o le in order o nuinga ua ku makamanga le lei mea a o le whaatulangana sili la o na tāua e siua lawe manguia ilo ainga o le melea o le ora le tua ina ua e whaamua le tua whaatulangana sili le nkau o le ilunga o le tua I mea umalava. When you put God first above everything, na ua e tuule tua I lunga o isi mea uma, ai lalo mea uma. O isi ai ngā ufale tonu, ma le ai se nofo le lei ma se file mu, o ngā ua piko I lunga isi mea, ai piko I la lole tua. Kero, e sa o lole me le whaatula ngana o lo ainga. Piko I lunga le tua, ai piko I la lo isi mea. O ngā sa o lole o isi mea uma. So le upu mo o le asulu nei, a whai o se taitai po o le tamā o le ainga, o le matai o le ainga. O lo mata whai oi, ngai wakwe le tua I te oe, whātu langa lo ainga, ai ke le yoki. Ia, o le upu le mo o le asu a whai ke lo ua, mā vai lo ainga, o lau whanau, o lau tō rua le se whātu langana le lei. O le whātu langana le lei, ke kaunga whai mo lo ainga I ke le yoki. Ia pito I lunga le tua. Le tua whawhitai,
a pito o i lunga i whaatulangana o mātou ainga e manguia mea umai lalo ifo. Whaamanuia i lo atunu o na lo suafa Yesu. Amen. Tarvore kare sembe tisi mai mana loa tao ia Yesu famai ele porkalame aretole ola le amatanga neve aso marsunga fafinga inga pasta la file kopa ina oto lima minuto lo tora talo le tu la fitu le tu mo le samas for lima iva toru amo ole aso sfufitu ne mati ora mena tu ne aso e tau sango ko ole aso se fulma fitu mati tau sanga afim sala iva fulma le lua ole aso na fa mawina fa mai tu sa maleono se fulma le iva pasene o tangata papae e te tonu o South Africa na palo ta uma e langolau ina ia le tula fona fau FW declares reforms
ina ia avese nai ia whainga whae longa lanu tono le tunu lea so o le pasia ina la ma le lango ina na alo ia ai ona ta fia whainga whae longa lanu tono le tunu o South Africa pe ona ila so fulmal fito mati te sanga afe iwa se lau iwa se fulu ma le lua o le aso fito mati o le te sanga afe iwa se lau ma le lima o le aso na whamawina na le tasia whare tupe a New Zealand sa i le taimi ina wa mai New Zealand Wars na o le maunga Tautari Bank na issue na o ina le bank na tu i le sia ke whamawina i tupe umalawa maori na maua ele fata wina o lato ele ana na paua na le fata tupe sa i tona New Zealand sa whanga ina maori te wela to tupe na mau le fata wina o lato ele na o le maunga Tautari Bank ya na avere sake te wina la tu pel na foi vai taimi o le aso fulmal fito le mas aso fito mati o le tu sanga tasiva o le aso na fa mawina na fa na wale tanga ta pese la ulo tonu New Zealand Nat King Cole o le tangata le fa ngoi no le tangata le ngata in lauiloa ile tulanga le chess pianist o le tangata foi na fa mawina le ngana Baratania enormous popularity with his warm, relaxed, somewhat breathy voiced ballad singing. Na whanau wali tangata nei Nat King Cole ili aso se fulmal fito mati tu sanga afe iwa se lau se fulu malaiwa ni sina mea whamawina. Na tupu le aso nei ili tele tu sanga mawai. Ili tu tomora mele sa mos fulima iwa tona moina o tu tormino tona John Tano le tu la e fitu. Fatele tu fatu semana nei tai ni so tolo fa fong mai Samoa Juliana Smith fa fong mai o Vaiala Samoa marola va se fong real nei tai le ngate le ni so fa fong mai America Samoa fa fatu nei tai good morning tamali le tu padua ai lo yo na fua pa pena satani ilo na pia mato ile la la out of my day o masunu ile api la 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 olia papai olia mamai olia papa olia mamai olia papai olia mamai olia papa olia mamai I live to the Lord, I live at the light in the morning. Tamali le tu panua, I know you're fua. Pape na satan, below the fear for toilet alone. Out of my leg, you was to ile api. Shalalala, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo. Kaputu with the Cousins follows me, Jade Lee Walker, and me, Kuraturu Whenua, as we deal with kaupapa Māori in the way we always do. With a cup of tea and a kōrero. Cheers. Sometimes it's funny. Sometimes it's serious. But as always, he kōrero noiho. He mana tō te cousin. Cup of Tea with the Cousins. We're on YouTube, Instagram and TikTok. Karawhiua! Karawhiua! Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden.
I'm Afi at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua o Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Afi, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Hey, hey! In this update, Christopher Luxon is eyeing closer ties with India. The Prime Minister has announced the launch of negotiations towards a comprehensive free trade agreement. Luxon says he's keen for New Zealand to have a stronger relationship on trade and security. We historically have had very little to do with India on defence, and we should do a lot more. It's in that regard is where we want to deepen that relationship as well. Doubt in the government's ability to significantly address the number of job seeker beneficiaries. New data shows 22,000 more people are receiving job seeker payments than a year ago. Victoria University of Wellington public policy professor Jonathan Boston says policy will help, but only slightly. He says the main driver is the state of the economy. Almost 60 people have died and 155 are injured after a fire at a nightclub in North Macedonia. Fireworks let off inside the venue set the roof alight, where 1,500 people were attending a concert. Meta news agencies Goran Ritsaf says police have detained 15 people as suspects after finding the club was operating with a fake licence. He told the BBC some suspects are among the dead. It includes many young people from North Macedonia, many of who were minors, so below 18, starting from 14 years old. Calls for an outright ban of engineered stone. The government's public consultation closes tomorrow on working with materials containing crystalline silica, which can cause the deadly lung disease, silicosis. Nigel Latta says he's back working and is no longer terminally ill. In September, the psychologist and TV presenter revealed he'd been diagnosed with incurable stomach cancer and had 6 to 12 months to live. In a new video posted to social media, Latta says his cancer treatments are working. Health-wise, I'm doing really well. Oncology is a miraculous thing, and there are some amazing drugs, and I'm kind of benefiting from all of that. That's news. In sport, Liam Lawson has succumbed in his first full race with Red Bull as wet conditions wrought havoc on Formula One's Australian Grand Prix. Sitting 13th, he lost control at turn 2 with 10 laps to go. Lando Norris was victorious. Lawson's Red Bull teammate Max Verstappen was second. Golfer Ryan Fox has advanced his PGA Tour course in the final round of the Players' Championship at Sawgrass. He's finished with a 2 under par 70 to sit 4 under for the tournament and a share of 21st. Fox sits 8 strokes behind leader Rory McIlroy. Arsenal remain 12 points behind leaders Liverpool after beating Chelsea 1-0 in the Premier League. Newcastle lead Liverpool 1-0 at half-time in the League Cup final. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Alola se whamaria le nei vanga o le tai ao le vainga la tamaile nei tulanga i le tau I lunga la wala I le nei vanga o le tai ao whau wawai atu. E nei vanga o lo o whaasolo na pisi I le nei vanga o le tai ao o lo tu mau na poloka le malanga le malama lele lua se furu a wha mon mole au tatu I lunga o le State Highway lua se fulu pasi maia le tano o Point Chevelia Mayora Road anga I Dominion Road Facebook ka lai titi lava ha pena fo I Dominion Road anga I Heroes Vara pasi mai Heroes Vara dunga la wala papa on hanga flow le leif ta atu pisia la I le State Highway lua se fulu I le afel malama lele la fo e pisia la flow le ya fo ya le o matua I poloka tele I le link o le southbound State Highway lua se fulu anga State Highway 1 nei te mara tai au Tatolo runga State Highway 1 city bound o lo flow le mai na le va kasi mai Drury la tala te Papakura pana vanga le te va te poloka flow le mai va Papakura
takanini about takanini manarewa fas poloka la titi for nei tema tanga pasi mai no manarewa flow the late manu kau hanga o te irirangi is Tamaki on ramp Highbrook lai flow the late for nei tema tanga se pa ila val tulanga le malanga i Aukilani baba ya tu le tulanga o le malanga mai North Shore se o titi la to North Shore city bound on Northern Motorway poloka la titi va Albany Rosedale Filolo ba Rosedale anga i Wairau Valley. Wala ba Wairau Valley anga i te kapuna fes poloka la nei tema tau. La flow le lunga la wala papa se pa ilava i le taulanga i Aukilani. Ta tolo lunga le state highways furono malanga mai sifo anga le taulanga i Aukilani nei tema tau. Poloka i le va ku meo anga i whenua pai. West Cape anga i Royal Road poloka nei tema tau. City bound. Filolo le va Tiara 2 Morose Bank. Tātou poloka lava i le city bound all state highways furono i le ngai mai Point Chevelia ngai Morningside Western Springs i le nei vanga tai so vanga na lunga la wala nei vanga tai fo malam tanga ba yaso lo jova ba tole i se fa la lava o li putia mai le leo i le nei vanga tai ma lo lava le foi le tano ta sia i saunga le mo pe i le nei tai a malanga le tano mo tuti ma faiva amata o le nei foi ba yaso tātou li poti la tamarina e lunga o le wala nei tai au. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Pai ngala tamana nei i le tala o le tau nei teimi o le tai au tātu amata mai Samoa si o wawai atu whatala whātu panga o malava ale maru o le tai au Radio Samoa nei vanga o le tai au ma lo lava le sui fua manuia wawai atu lua se fuma tasero i le mawhana whana le ea i Samoa nei vanga o le tai au o lo o whaamaru mai awa o le tau i Samoa nei vanga o le tai au fau winga wha mawina le tau mo le tunu o la matene na awa o lang le lei hini so teimi e fo iniso vanga i Samoa o le apa o Waitimu e mawhai ona o i le tolu se furu ma le tasi degree Celsius mo runga o le vevela le e Samoa le so lua suma lima i lona mawalalo e a nai minuta na ataru tara nofo i Samoa le sui redi Samoa i pia le fionga ngan mana tumar bao tanga vaya tipi o tanga vaya i o la whana mawa i le atuanga o le tau i Samoa ni yaso i le ngata leo ma inga fua la mai tau i a mōre vai yaso atoa le atino pele i Samoa te whatalofa tuele tara pakalame panga umalava Yo whaafonga mai le tino pere maa lo lava le soi fua maruia le vaenga o le tai au. Se mai le talo le tau i te tono New Zealand nei whaatalofa i le mamano le tino. Ia alo mai so se vaenga o le motu i saute i le vaenga o le tai au. Te lo vaenga o motu i saute langi le leikai Cora. Luas fulvalu maulunga o le bebela o le ea mo tau le so Nelson. La whasana na awa oai pa o timu nisi o teima le tai au. Luas fulvana maulunga o le bebela wha mawina mo tau le so Queenstown. O la whasana pa o timu. Ma losi Savili. Nisi o taimi, se lau kina mitale tu la. Malasina sa vili mai se sifo, luas fuma tolu maulunga o le mawhanwhana le efa mawina mo Queenstown le solang le leili tau timaru. Whasolo na awa oa pa o timu le tela vaenga o Wanaka malosi fo sa vili nisi o taimi, se lau kina mitale tu la. O le malasina sa vili mai matu se sifo i Wanaka, wha mawina mo rene fo iaso Dunedin. I le wawaiatu o le a whasolo ina awa oa pa o timu mo o tau. Ma mawhati munga i nisio taimi whaasau na marosi sa vili iwas 4 km le July nisio taimi mai saute si sifo luas fun malima na maurunga na vevela wha mawina mo Dunedin le so le aio whangala au le aio keriso kara estete ma lo lavar si fua manuia langi le leile tau mo o tau la whaasolo na marosi sa vili mai matu si sifo i le so whaasolo nangi mai matu si sa e nisio taimi la ouli mana whiawhiana nei tolu se furu oi oka e Wa vevela foi le ea mo o kōri ngei aso. Tōru se fulu le morunga le vevela le ea mo karai stete. Mo le reason fua o tātu iai. Se mai le tala le tau i le no whanga whasalangwa Radio Samoa Tamaki Makaurau Aukilani. I le nei vaenga o le tai au o lo tātu iai. I le se fulu maraiva le marua le ea le nei vaenga o le tai au fau. O lau tawa vai atola atu mauinga o le tau i Aukilani le nei aso la whasara na awa oa. E pa utimu inisio vaenga o Aukilani angi marima se vini me matu. Langi le leifo inisio taimi, lua se funu malima maulunga. Eo e le vevelo le emo Aukilani i le neifo iaso. Aso atai au pe au dia la whasona na awa oa pa utimu i le tele vaenga o Aukilani. Tutusa leile vevelo nei matai au lua se funu lima ilona maulunga.
Mai ngai on tu atu. Asolulu. Mana ia sulu matang o fiole la. Tele vai o kilani tau maru lula titela solulu los fu luai lo na maulunga. Pa solo ina langi le leila stofias forelias to na ia sa o ka pea o ka haole. Pala si mai ki mo ka ko. Ia le le. Ia pe auria ngau ka ia. Ole vai ngala tpailen ha hele talo le tau. Ina nei foi vai o le tai off. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Malola pa se fo tene tino malau whaafunga anga mai mo mai foi lunga le Facebook mari YouTube ro Samoa ile nei time re tai au malola pa se fo maruia se tasi le wate ane le tu live fitu. Fa mo bor maruia mai la weekend ka marka koko nga ya ngafi. E heavy le me. Ah. Bueno la le akola so fo ka fa mara kiki. Le leia pa lenio na e vai le leilo sui fua malaloina fa pena fo iau pa lengi leil ta mafa to anga inu le vai paipa e le vai onga lo kana ko e ki o vai paipa nga o ia le nga e le vai so mari fo o vai paipa le fa fo mai a to si mai maka ko fo mai o la to tala na ma la to te nonga le leia nga vai lo sui fua malaloina meta mafa ma vai inu fa penga fo ia wi ai ka ko wala nga fiu fo mai vai me ka ko ka kile wa ko vai la e lo fa mai le tuam fa ma lo le lo se fo ma lo la pa vai fa le ya vas ka ko ki ma ga nei tai a vas ka ko polisi ma ga fa polisi ma nei fa fa ma ga fa nice ya ka ko polisi nei fo tai a fo o talonga sa fanga solo ile fai ungor vai aso manga yeso ka longa ri ko ma ka ukior ka longa ye voi se le manga yo ka longa manga yo ka longa o si ka longa o sia ko yo ongi ai I ka mo foi ko ki se lau ai o le si au nga le lima ai o le si au ka longa yo voi ka minge ua closer la manga ya te lo talonga sa fanga solo o ungo talonga sa fanga solo fa ungor na vai aso il tulanga il tamasanga le NRL Panthers and talo male Roosters ma le Roosters tols futbol tols lua au le talonga kala ko male Rabbitohs ma le la piki los fuli ma los fa so o ma ri so la piki ringi ko sangari o le Cowboys na male Sharks ma le malie tols fulo no sumo le lua le Raiders na male Broncos ka longa le maka so ma ngai or ka longa le ya o malo si kasi le au ma ia fo sa le le Raiders ali tols fulua ele los fulua le Broncos al mako awori Broncos ali ko fa de ko mo ka ko wori o le Eagles ta alo male West Tigers sole ma ai fo sa le West Tigers ali dale au ele lo ka alo i wai pea e sawa tols fulua le on so malo le West Tigers le Eagles sole tols fulua i le on ma ia mo ia sole Bulldogs ka alo male Titans malole Bulldogs fase fu lo su fa so au yo ki kilo sa fa le ko ko sang kya ko ngelem ko ma ngai ale mai au yo nge Bulldogs fase fu Titans lo su mar fa o ka lo fa so o yunga ta longa ale fo in NRL sa ye ile fa unga na va yaso ka ko se mai do le ka ko la kapi Super Rugby yai so le ke va ko ma ngai yo ka lo ngai sa fa ngai fa unga va yaso so le ya baba ya kula ya fakat so kikilo oi mo talo sa fanga so fanga so Reds na no male Waratahs ole ngol talo ngamar malo le Reds so ele pe nga ingis ka longa fai mombo ko ri pe fakari la fakaso kikilo mombo se ka longa fai mombo ale asfalai sa asfalin ka aloy le Highlanders male Hurricanes ya malo le Hurricanes los fulu suma le valu ya on na fa solo mano le sto 9 aloy le Reds male Waratahs malo le Reds on kasile au ma ngai ya le sa ngai le mumu ya nga si malo fo ile makanga ke fo fo fai unga le
Simi, mga yalaw, mga siya pa siyang. Iya pala si Malo kalong ang buwali o Super Rugby. Or kalong ang si Fima de Blues. O le mga iya mo iya kalong ang sore. Iya pawa o mano si Fili ayakas. Kasi pe ale ay nga mano o si Fili sole. George Football, George Futasi. Malo mga mo iya au si Fili sole. Crusaders, ka alam le Force. Limas for lima le Crusaders, George Football le Force. Male Brumbies ta alam male Fijian draw. Ja, fai fare le loro le Brumbies le draw. Todos futbalu, los futasi man malo le Brumbies. So o talongan na sa nga solo alle Super Rugby. Ile fai unga ole vayaso se yo titilo atu ole fa solonga lao ai. Pole table ina wa mai ale tamorsanga. Ile fai unga vaso tatu nei lead malisifi. As futbalu la to points to lang Crusaders so far. Reds to lang Tolu, to lang Fale Brumbies, Lima le Waratahs, Ono le Highlanders, Fitu le Hurricanes. Ya Valul Force, kako Blues la iba. Blues so mase nga pawale mo le su kulang ay lunga le top 8. Nga su so ko pangolong al top 8 pawang alam mga mi fa mo le Blues wala mga fa inga. Mga ya kidel swing le Blues la mo wa kwa kalong ya wa fa solo inga. Mga talo ka sa fanga solo ele fai una payaso e non si fu loro ma afo c'è nelle July Fitu. Yeah.
o soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Neil Vanderbilt was spoiled, but he could afford to be. Starting at age 16, he had worked his way to the top and built one of the largest transportation empires in history. As one of the richest men in the world, Vanderbilt could afford to eat at an expensive restaurant called the Moon Lake Lodge, where many rich and powerful people ate. Well, back then, a new food from France that was popular among wealthy people was called French fries. One night, Vanderbilt ordered some at the Moon Lake Lodge, but the cook, George Crumb, had not yet learned how to make French fries, so he cut them too thick. Vanderbilt complained, and the waiter returned the fries to George and told him that Vanderbilt demanded he cut the potatoes much thinner. So to keep his rich customer happy, George made some more. But soon they were returned again, with the same complaint that they were still too thick. Well, by now, George the cook was angry, so he decided he would really give it to his spoiled, demanding customer. He grabbed his sharpest knife and sliced the potatoes so thin they were like paper. Next, he dipped the super thin slices into boiling fat and poured heaps of salt on them. Then George himself personally brought Vanderbilt these crisp, overcooked, oversalted potato pieces. But to his surprise, Vanderbilt liked them. In fact, George's overcooked revenge on Vanderbilt later became a popular snack sold around the world, the potato chip. So even if you get off to a bad start, don't worry. It's how you finish that counts. A successful man says, try fast, fail fast, learn fast. The great car builder Henry Ford put it this way: mistakes are simply the opportunity to start again, knowing more. Jesus can turn your frustrations and failures into success, but you must first let him take charge of your life and start living his way. Just like you can't expect a doctor to help you if you don't do what he says and take the right medicine as he's directed. So when you start doing things Jesus Christ's way, that's when he can start working everything in your life for your good, including your mistakes. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Lo somal tolu lo wachale tulai fitu le tu mo le Radio Samoa 15 tolu a mo mal pokala me malo le tai ola matanga le vaso tanto ia so fo po sta tasi mo vano tara no ai e le sui le tanto Radio Samoa e pia lo tu mailinga ruenga. Ya warfa lau te leino te lo vaenga o mea lo tupu i Samoa. Ia lenga te leo lantou tue taru tala mai Samoa. Pea tana vanu mana songa fue o las Freile. Whionga ngan mana. Tu mana mao tunga vea tipi tunga vea. Ia maa loro sui fumaria le. Nei fwoi tai hao fo. Sai fua manuia te vai. Maa loro sai fua nei fwoi songa fua o tātou au ria mai mana nei aso fo. Wharongo waku pea ngā o e lau pito la au hua ngei amatanga o le vai aso. O lewa one man band for kai au la. Ia, kasia ia ele o ngase tinga inga ia kausala pe afai o ngase Ia, mantua pe ia talo fo ia, mawale. Se fua malolo ina fo ile lo fo le li. Ngomong melo weekend. Ya, manguia le weekend fo e ngava ya so what. Ya, me masangi a ho ile vai ngor vai aso. Ngai fe aula ikia, ya mai me ho kapenga penga wala sa. No vafta. Sa santado tal no foi ma la so sila il marketi le vai time o mau le marketi o no ma la ngai me mata ma. Ini so time te o. Ya. Fato a umatu nei ale fuata te tele le sa e fuata u. Ia. Ia, o te milna wala ki e fui i el marketi ho le ufata utalo wa tatou le o atu le ni ma wa u fe rolo fo ina italo ile utalo.
ia o le hola ke vai market pia wa tele fo ia ngai ko anga fo i wa makua o ko fo i aku fo i o manga ia la fe o lolo ale mana ia market o talo ia ka mo au fai me fa pena ia la e le market ia i ke fo ia le anga market ia wa ku lo tau ia mar ko kalo lo sukala ia po le lo fo kalo la po el lo sutala o tu langana o ia market ia o ko ia ina tuai na matua ia whātoanga po manga po i le tunu. Ia alai te o kako, i ka kere fia ke le tau sami ni mea leo le manioka. A tasi ngala au tau whātoanga, e se le vave na matua pe lua masina ranga, e le tolu masina o matua le tamo manioka o ngaro. O tunu ui o fiti, ma tunu ui e merensia. E tatou uso po i le motu tonga i le vasa polensia. Fia tele tau sami le manioka, kako. E whaale wharewa kako manioka, e tele ata tau talo ta amu marpa, i o leupi. Ai peo isi ngala o katoanga, o fua tau whaatoanga ka kiwa iaka, ika tato market. Sea na mawai o mene al manioka. E tele leupi al manioka sea, a tasi ngala au ese le leina vabe na matua mo le whaonga fu i le tau singo tino. Malo fa tailanga o sia taru jano I vanga ya mane foi nei vanga ye update le tunu mal tulanga il tatu maketi le lei tau ma wale fa ngol vai so o le o te mama na mautu mai le ma fa mai aso so nga le maliu se tasi fo professor Tono Samoa o le o te mama ya tu pena liberty station no pe Tono Samoa fa mai le e ma fa la to mo lia tanga te fa tu inga I se tasi a o lo fa o la to so nga le ba nga le fa mo le kan ia o te loa o le fu isa inga le lipoti al newspaper na le vaiaso ia matango le fu vaiaso ia sa fa longo ia so nga na sa I le fu malo le vai ele pui na sa ngale mo ho le mai te pa mia I tu langa ia ni so fa se longo fu pe ona nginga ia ai o le tūlanga le tebili nei, o le te wawa e tu li poti na o la e whanga solo su enga e le tau nuu I na whaini mōni anga o le te matai o lo tua ia. Ai o te loa, o tūlanga na le tūla whono le e le tātou nei, le criminal libel. Le ua mawhai e o na whaau ni mōni anga ho e le tau whaarea. Le whai o ni tau whaasa launga po ni tala tau whaase whaasanga I seisi tangata, e le moni. Le ave mori ai lalo mori anga I lalo tula fono criminal libel. E a fu nei mori ai o se mori anga son tula fono wa le mori anga le tau fa se ma tau fa le. Piste le ana ave lunga le famsino ho nei o le civil court. O le aga. E mfai de o leona fai e mori anga nei lalo criminal libel. Ya ana ave le tangata mori wa o pe lo atanga ta fu mori ai. Ia isi dai ai mori anga fa sanga ia lalo le criminal libel le fai oni fa sa lunga tau fa se ma tau fa le. La ta dio la tau fa msino ngai de I fonga I le temi nei. Ma lo fa tai o lo te mama ya tu to te le ala tunu o fa sia me se ni se la fa business tu langa o le motu sia so o le tisa fo le o mainga wenga mo fa le o laina ma tu langa ya o le ko kupule tu langa sa mo. Ia, o le tūlanga na, wa lepe wa musidia nei le lua vai aso, wa lia ni mai pia wha le tonu ia. Ia, ma o le ala wa whaasoasoa le tise. E whaasoasoa I vaenga I se misi ai nei, polu pio le e mawhatia le tūlanga lea. Ia, wa la e solonga le ia tātou motu ko isa vai. Sa whaina fo I le arupe o le tise. Ia, la wa le leila tātou la I nei upolu. Le la wa fia ia o le fa tali nei la ia o le fa pe lua fi fo le o fa tau mai fa fo wa fila na fa mo atau nu mai ia ona fa le le mo fo ia le tulang fa le tonu o le si va nga le fa lo el fa la tonga le tise te le fa le tonu I wa nei alu la lo palpala po la lo le wa over se fulu to sanga talu le nga wa fo isa fa ta o toi ia Waya ia le ba sota ia le afi ti se fianga ia ma furu so ia le na wa faina ia tasila nga ruenga le fanga solo ia ma fa una ma fa le fo
ia ona toe fo ile o tātou e tisi tūlanga masani. Ale a ufa ilo mai polisi lua mai aso. Ia e whapena lava ona whaasosoa ma motusia le tisi vaenga se ese o le motu polu. E o tau mwhai lawa e whaasosoa ina ia maua pele o unanga e ui o lela alu ma motusia. O le tūlanga leila le o te vai. Le ufa ilo mai taimi ko ile te pea ile vaenga. Ia ma le umi e mo te pea ai. Ia whapena fu isi vaenga o le tātou motu. Wa mele sai e. O le alua lua ke ewa wa ngefu akwa ka chano o le mo le o pere tise o wa menga le sai o le alua fa fo se yanga ngefu mai chano le me le la o fa so le la o fa ta o mai ya o pela o le so e fu nei vai ngol moto polo le na pere tise nei tai o le ono fa mo to le sutasi ia fa pena fu inicio vai ngol moto polo fa mo pe le ono le fiafi tau sulu le vai ngol pona nei o va ngala na le u fa lo mai le tise le la fa so ai le olo le tise ia ai tau sia wala finga wenga le para tonga ia fa malo ko le finga wenga e le fingo fi fo le la to pitola au wala to talia fo o afa sea ma le sa ia tu fo yo la ngona mfinga lo le tuno ia ele foi wa ta se fala tonga to dise ata vai ele se fala tonga wa fa pe kon kompangile le foi ele dise ia nga lo le fi po per tolu na te mana o mai ele dise ia al fa la tato eta se na fala tonga le al malo lo mo e tato le dise wala tu teria sa io pinga ia ele foi se ben foi le finga nga pe fa pe fa le tonu leina ia i manisi fa le tonu tua tu tato te le oiro ia foi la sa le le o lo te va tu pe fo nga mai o lo fa mo tua ia fo fo nga malo por ba fo le la fa right va o por ma sa vai ia o ma fele ngana e se fele ngalo ko le minister fa la tonga va la va ia so ma vai o le wa ai sa e le fono la le committee o le nga le cabinet o le Cabinet Development Committee le la we le la to finingalo e fa mautu lo le fuanga le al malo e au mai lo le va le fu mai australia al va fu le msalo si le ya ta fu le sa i ngol tanto pena to paila le to fu ni o le to nga va o catamaran ai le na fa lo mai e tele i el pase sembra ngai e tele fu ia ta valen faina ave e tasi wa a mela va na luinga la phone night to ai ngova o mai mota so ia o nga luinga le ma mo le sa ngare mu mar fo inga tatu sulu ida ia le wa te wa ia fo inicio o la ngono nisi pe ia mai nga va o le per pa ai le ngi si kupe fa ko mai ngi si me fer pa ia ai sa o la va fo ia tatu tilo ia fa pena la ngono tatu sulu ai le fenta o fia le malon fu fonga le umul fanta o tomo wala tina o tata o tiro ele le fu vai a wa mai le vai o ka ku al pisa va pe nga me lo fu va o titi a tu mana pe o so kwa se ia kamana ia va pena le la ngono tangata ia yo pe ke o sa ku va nga ngai lo va nga fio ngi kan ya o le mena ro te fa lo ngai wa o le fu fonga no fa lo me sa le va pe amale fast food wow pe ia sempre pe na ia lo fast food minute ia lo va ia no vinga sa ia fu va so e pe ta to va no le ba ti mai ni so ia yo va ver kamanga ile a cosa kula la lo que que ya sa longa alfa le ta mai va ana ona ina so ke we ele lu mor ko mo ele alu lu ma sa sai lalo alu lu ma sa sai lalo ia pero ta sina va nga ho te un si de ila to la o fa po ina ta to ba ele so no tu ho de sa tele ia tu si de sa nga le mo ia ba umi o fa nga foi la le pa malo va tai mo de fa lo trino ne va nga ia la mtanga ne va aso o le o ia headlines mo la tu tu pe a ta valu le ta nei ia mo ni mal tau sa mo ne mtanga ne mes o le wa fa malo sia foi fa tu nga mo nga Samuel tatu tu nu vai ai tu sai fa mo mo nga ta mai tai on nei o lo va ia le ma wo lu ngo nga lu ma u mo lo i le lo i fo le lu te si mo le 5 mita
ai pe sai o le vai mama o ye nei o ngalu mauma mau lunga e anga mai I matu I sifo o le a fiai o nga sami o le tunu ia mai ono si mangadwa mo le so se ia o atu I le aso ataiao taruai ono ia tulanga wala ngā tau I fo le wha manu sia pau tuanga e pe ona tā ua I lunga wa o nga sami umoro tātu tunu o wingo le tau mo le meia sunga fua o au susua o sabili o le mta polu o lo ufiti ai Samoa. Pita I o se vaenga o whateia inga o saviri ma timunga o lo ta o doi matu mai au mai au ma timu ea fiaida tunu inisio teimi. I le vaenga mo polu ma sava I au o inisio teimi mana I timu e tauru wawa solo e feo lolo le mamafa ai papu fa pea na I wila ma fain titili inisio vaenga. Ia o talana o le tau mara sa fua nei sfu fitu o mati. Ma lo fa fitai a watu la vano se fa I lo fo I le fa fo mo le tunu nei tai au au ta penanga wa ta ro tala mai Samoa pe ta la fa pole mone. O le ua fonosia le usunga fono a Samoa I le fono a le komisia malo o patasi. Nisi o lui tau. E te tau ona anga I a por karame foi ma ngā ruenga ina ia siti e le tūlanga o te mātai. Ua lau maruia se lui whaasanga I li whaai unga le fono whaale tau sanga le whaanga whaai o le whaas. Ia por whaatuatua I le tua Samoa o tasi le sa usuia I le whaai unga le vaiaso. O leo hoi o toe whaaso so e le tise uporu ia a o whaatali le taunu mai o afi e le tise fau e lua. O mai anga ruenga le toe whaale leo le tasi o walele le titi Twin Otter le tātou company walele le Samoa Airways. Ia ma se tala mai leo le mauli o se tinai le so le tūla whono le whasio ni tangata paipalea. Ia e mafua I le whano o lana masanga. Ia o tala na a mata o le mai aso o tabai. Lo whafte tele le tautou mai le tātou ngana wenga la matanga nei vai aso la tātou whilo I atili foi. Manu ia whai mata nei vai aso uso. Ia, whapena foi tabai. Manu ia foi la unga wenga whai tō tasi. Mala unga wenga whai tō tasi. Nei pito. La vātu ia le lei. Ia whase. Le whionga nganman manan tūmara vāo tanga vai te pio tanga vai le sura radio Samoa I pia. Ma le tulanga I whalau te reina rei vaingana nā mō tātou na matanga ni vai aso. Na fo watu headlines po tana la whalau tele. Lana tautu e tātou tala mai Samoa pia tā le tu lai valu I le tai. Nei tautua mōna wina Samoa Sfali mai watoru a mōwha mleanga swhana ora nei tai au. Whamrenga was whana ola songa fōra neis fulfito mati o matala o telefoni pia ma whaiona e whaonga ina le telefoni ma moli e sialo whaanga. Se tasi whamna tolo nasa whanau le so, fulfito mati, tolu fitu tasi lima I tolu, o mo pele mano lunga le tātou emaili on air radiosamoa.co.nz. E whapena fwoi lunga le Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, pule oi, po whio vanga nai wawina o mai lo whamleanga sa whanau. I le nei taimi o le tai au. A o tāri e le tātou telefoni, o le te wawai atu o stasio whamurianga o le lunga le tātou Facebook. I le nei vanga o le tai au, whamni atu ia le tasi tau sanga. O siya grandson, ia Moon DJ Talatau, Konifesi. Mātou te talo ia ngare leile tua fo ele malosi lo tino, ia mamawala wala malolo ina. Whamni ele tua I lo tuptupuae. Maru ia fo I tān penanga uma, ia mole wha manatuina o lo waso whanau. I le whaiunga o le yaso. Alo whaanga watu I lo papa, nuru malo nena, ia loto le lei, Talatau, Konifesi. Yeah, my cousins Wyatt, Aria, Malili, Lilianne, Point England. God bless you, baby Moon. Maria tele lava ia lo wasa whanau I le so. O leisi whamonianga mai le tātou emaili. So ti tira tui whamonianga lena saukrako emaili ngit kai au. O le whamonianga le lo whanga whamonianga mo le asa whanau le tala ia Daniel, tala le va, Patrick Smith. San wa umana fa fo I inga mana fa tail te mau le langi ona lana tau singa ia te oida tali pele wa ulia mai le sos fufitu tau sanga asos fufitu nela masino mati ona matu te talo ina ia sanga fa popo ina penis tau sanga se tele mo oia tali o la le tusi o le tama poto fa fifi ina I tama o le tama vale fa no ai tina to anga le onga ina ia mau le poto a waso lo mana I manuia
Ia matoanga le lotu e manui ai, ia lo langa tama le lei, ma whaalongo ma ustai ma tua, whaaleva ina ai, ia so lo wola i lunga o le neifonga i ele, manui e tele lava, lo whenga iai malawa onga, i le MIT, le neifo yaso, o a fo i au mo i mitinga umalawa, mo le lumanai, tunu vai ma te talo, ia ma whātua tua i le tua, ina ia whātanoina me uma i le whiawhia mana manuia, o whamunianga mano whaanga, mo oele atari pele mai lo nena i Samoa, pa au o le lotu, ma ainga umalawa i Samoa, i so anko i Gold Coast, Australia, ia Reverend Lance, ma pe fo'i ia o Cousins, ia o uso ma te tua i Brisbane, ia Russell, Matasi, Bernard, o aunties and your uncles, fa pe fo'i Cousins umalawa i New Zealand nei, ia fa pe fo'i na i o uso o lo tāra mafuta i nei, ai awhia mawhia lo whaanga le mawai mo oe san mai sio tama. Ia wo usua te fo i ngā ruenga rene yaso, ia le li whano tasi, ia silia isio tina lea o mea lofa. Happy 17th birthday again, son Daniel, talai le wā Patrick Smith. Happy St. Patrick's Day. Manuia ia a onga rene yaso. God bless. Manuia tele lava ia loa sa whanau i le so. Se yo baba ia tupe i se si whamurianga o i le kako peia le ai peanga paunanga le lei ea fo i o te manatua o nei lea sa whanau o se au o whapepele se uso ia i apo tau le pini uso whafonga mani nei tai au manu ielo waso i fua vi iele lofo le tua ua au riele nei tausanga ea whapopo i tausanga lo so i fua te talo e manatua pea o e te talo le alofa le tua whaafoisia pele malosi ma oe ia maua pele tātou mawhtanga fia ia markako kalapo al kipo koko sa mo alofa te le atu mo oe ia mai se fo iso faltua Rosalina ia ana ia walo ia and grandchildren ma tele lava ia lo waso whanau le solo fatu i le tai hau ia o kako whamongi anga ngaringa i kai hau se koe ka siaki kasi ai ke fo wa misi aku se whamongi anga ka fifi ia lele e pe ia o kako waranga e sa ola lele ole pese family twai ia le pulenga mana fenga venga radio Samoa mo le atunu famna to was fana le so mal tara bakala me maru le tai au tatu pot patia ma ave be inga le tu e lona fa maoni pa po ni te sanga tele mo to mo ni tele la to was fana le la famana le le tara ma tai le langi ina o toi se fulu ma fitu minuto lo toi ona ta le tu la e valo heart of worship e fa maoni lo la fa Lo
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Malol foi malol sila tavale nei te mona tai au fa fonga mai fa foi lo sa alo fa le tua ia tau tai le fainga malanga mo tutu manga ro kana nei tai au le ngata leona molina nei fana ula onga nei tai au wa pisi ka ko wala wa makwa pisi al ka minne a mai sia ta tolo malanga mai si folo tu maula wana pisi po loka ku mewa ngai fenua pai ta tolo le wai lungo state highway fulu ono mata mai lava o Westgate o ngalo il polo ka nei te mona tai au fa solo mai Royal Road Papenafo Royal Road ngai Lincoln Road. Lincoln Road ngai tiara tu fio lolol ba tiara tu Rose Bank. Ai pasi Rose Bank ngai Ponce William kwa ko poloka ta tu na fa solo kuai Morningside, Western Springs oka ka fefe. Kwa poloka fo nga va ngai o tu langa na imo ta tolo malanga mai sifo fa penafo ta tolo malanga mai North Shore. Masi lava va Rosedale ngai Wairau Valley. Pena foi takapuna poloka yo nei te mara tai au pasi mai Esmond fa solo lunga wala papa flow le mo ta tolo malanga mai no shore nei te mara tai au ko fio lo mai malanga mai va lele fa pena foi lunga state highway lo se fulu la flow le mai nei te mara tai au fio lo malanga mai va lele to poloka la ba ia le highway 20 southbound le pasi mai Punu Road fa solo mai Lamby Drive off ramp fa pena foi ia le link state highway lo se fulu nga de tasi Fes poro karne bang tai au. Ta tolo lunga State Highway 1. Nei te mara talo to mauna poloka le ba Papakura Drury nga I Papakura. Fiololo ba Papakura nga Takanini nga Manurewa fes poloka lai titi pasi mai Manurewa flow le leia. Ta te poloka I tai Tip Top Corner pasi atu I Highbrook around Tip Top Corner Mount Wellington. Pasi mai na I on flow le le fo le sa pa ile tula le tauranga o kilani o tulanga na ilunga la wala. Ile nei taimi o le tai au te wha natu am tabale to o le taimi lava lana sai mai I manuia nea ngai tute mga ruenga nei fo tai au mana matanga na vaso o tātu iei no o tose furu le vat Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Faalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni, Lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero Lua. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta I vaiaso, Lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. So valu minu tulo tolo talo le tula valu le tuto mo le Samoa sfulima I tola mo par paklame malo le tai au la matanga de va yaso lona se furma le fitu nei aso masina lona tolo talo fola o le lua fe lua se furma le lima. Tavita Solomona by Brisbane Australia uso. Alofaku ma alofa tain le fatis mai nei tai fo le tata paklame. Misi so on lote ma lo la si from Manuia Brisbane Australia. Ko kere ka ko mai Brisbane Australia ma lo la bala popo. E le nei tai am sa pe ngafka e de ka ngade. Le fi le ngo ya ko. Jo fanga beke.
O whawhiwhianga o le tae au, si siwa mai ka kou mātua te pena ino nei whanau tae au mo le aonga la amata nei vai aso ia si whaisau siwa manga ia ni kai au. Yo! Ngaya langa fai maata fai maaka markaya se fai me fifia markaya ole wa mo ni so fo le lo fo le tua pa malo se mai fraka ko sumpa kaya o malo sumpa so matato tala me samola matanga nei vai aso so luma ka ko wo Mama,
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo lo tātou o tunu ure a matanga o le nei fo i vai so fou. O tātou mafuta wā fo i le tautua whai pēr tala tau longo mai Samoa. O le tau au fianga le fono lona ono se fulu iwa le komisio malo o fatasi. Leo lo li po ina masila sila le whaare leo tu lango tama ita i tunu o le lolangi. Sa ave ai le tama ita i ofisa sili. O le mtanga alwengo tinam tama ita i a tina e o fio anga banga viso ta i le fionga loau donina waa. E ave masuyo Samoa e wha leo nisi o whau tuanga. E whai masao lo tātu o tunu i ngā luenga e whaare leia masi iti ai le tu langa o tinam tama ita i. O le tasi o whau tuanga na mamori e Samoa. O le tūlanga launga ta sio i tū pāwa li ma ta maita i le gender equality i so se au nanga. Ai whapea i vaenga tā ua mana o mia o le soi fuanga e pei o le pui ngā manu. O le taria e Samoa o le whengai ngā whaavao malo. E te te atua i so se whainga wha i longa tangata whaasanga i ta maita i. Se isi leo vaenga tā ua na folosia le ta maita i Officer City. Ma ia wha i lo ai o le tasi leo whengai ngā. O lo matua wha tā ua e Samoa. Fata sei mele merienga fasino ile si tio tūlanga o tinam te maita i wata ua o le Beijing Declaration o le tausanga ya whiwa selau i walima. Wa whai loa i lea fata singa le ausiai e Samoa o le 5% o le tūlanga umia e te maita i o tūlanga te itai i tono ngā luenga matautua e se le malo o se isi lea whai longa o le langolango atu o Samoa i tau mawhinga uma le komisia malo o fatasi e si tia le tūlanga o tinam tama i tai o le lerolangi. O le usu ngā whono o Samoa, o lo teita ia le Minstown tanga luenga o tinam tama i tai, a tina e o fio anga maanga viso tai, le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga. Wa mai ele whono whāla tausanga mua le vanga whaapu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le ana usu ia i le asitona ina te nei, ai o se whaata singa na mamoli atua i le teita i whono, o le vaenga wha upu whai ma se tusi mai le sui pāle mia, e a veai ma sui o minsta umora kāpeneta e au fiai le pāle mia, le au lo whai lo ai atu ngalunga ma wha anua nuanga, i le usui o le whono wha le tausanga, ai ei vaenga wa soli ai inga, o le wha vai o le pāti wha upu whai e wha sino lea, i le talo ina o se whono wha le tausanga. Stasio ia ai inga o lo whai lo e le sui pāle mia, le fionga atuala te vanga Iosefo Poni Fasio i le tusi, o le pupu o le teimi na whai ai le whaalawi loa le whono, ina ia lava ai le teimi o sui langolango e a wai. O lo whai loa fo i le sui pāle mia i le tusi, le te ena e minsta e sifuru limo le kāpeneta, o le awala na tapena ma whaasara la wai le whon tanga. E wina whai loa le teitei whono ma le teitei whou o le vanga wha upu whai wa wha tea minsta e to ono, e au fiei le teitei o le malo ma le lātu vanga wha upu whai,
Ai mai se le whaafale tui o whaipule. Ai o le tusi e le fio ngā tuala. O loo whaelo ai o i lato uma o sui alo i o le pati. O le isi lea o lape le te pena ino le fono. O le lea i leo se feso ta inga li te mai ta ipale mia o i o le te tai. O le vaenga whao bufai. O whaelo ai e le sui pale mia i le na tusi. E wha wau o na totongi alato le sitala o sui o le vanga wha upu whai. Pei tai, o so se wha unga e tau nuu i eile whono wha le tau sanga ua mai atu nei, e le te tau o nāloa ia, ma o le āwhita ia i mani lui. O le whairoa inga le au wha asana lau matu sitala ma le te tai o lea pāti wha upu whai le asfareile o mawai, na wha iroa ia le sunga la udi le o te pola te Valfosi Smith, o le whono le whai ai ma le wha unga o minstai to iwa le kāpeneta, na lato le langolongo ina le lafo le fatua tuaina o le pale mia, fa pele kāpeneta le na tu inatu, e le whaipule o nganga i whomaunga tolu i te tonu o le pale mene. Sa tā pāsa whina ngalo le te whono, ma le te tai mo iei nei o le pāti wha upu whai. Ai ua whaeloa mai e la auri o le ao, i eiso na whina ngalo i vaenga wala ngai le tusi, i le teimi o le whailoa inga ma tusi tala i le nei va yaso. O whale tonu leo ono si whae le tise, i le motu atoa upolu le lua vaya so taluaie o mai lava le teime nei, o whae loa i e whaala tonga o le isi lua vaya so le a whaaua waipea, o na motu sia le na unanga o whaia ngā lua ngai whaale le iei leina malolosi, i lalo o le ele ma whaatali ai afi e le tise fau e lua, ua whaatau mai whafo e le fuafuanga, o le a fo i ai le tūlanga motu sia peo le tise. Wa vere le mautonu o lea au unanga tāua, o lo mana o mia e pisinisi ma a inga uma i upolu, wa toe whaasoasoa i neide e le tise i vaenga SS o le motu, e pei o le neia sunga fua i Samoa, o le atitina le tise mai le ono e le tai au e o le sfutasi le tai au lava, o le neia sunga fua sfurfitu o mati, mo se vaenga i le itu i saute upolu, e au fia isi umu whaasolo atu le atu whale alili, o lo tofanga manu uma le atu ale i pata e pa ia te avea. O le whanga manu uma o lo au fiere no whanga o iei le tere o ainga, ma pisinisi i vaitele po le industrial feeder, o le atitina le tise mai le ono le fiafi, e o i le se furulua o le vairuanga o le po le songa fua. O se vaenga o matautu i a pia whaasolo atu i vaiala, le a pia park ma se vaenga o motaa, na motu sia i eide le tise le fiafi o le sosai le ono le fiafi. Ai wa whailo le whala tonga le tise o lato utalia le sai atu o finangaro le tunu. Ai o lo tau mawhai le mea ngata ai le au nanga, ina ia mawhai o na maua pere e le tise, au tali ai ngā ruenga lo whatino mafi fau lea ua au mai whafo. O toi atoa valele tonu le tu aingo le Twin Otter Company valele le Samoa Airways, i le tau tuaino le tunu whai malanga i le vāo motu, whapea malanga i le vāo apia mapango pango, ina ua mai ai o na toi whaalele ia atoa le tino mafi o le tasi o ia valele. E iwa masina na whaia ia ngā ruenga i le tunu o Kanata, o le mafuanga leo se sauninga i le whai ungo le vāi aso, na sami ei le mai au lea ngā ruenga, ma toi whaia i malanga lea valele o le Samoa Airways. Whalia le company valele 5 miliona le tauna fuafuaina mo ia ngā ruenga i te tonu o le 5 masina. Pei o le wha au popo le isi 2 masina ina ia wha mai a le le iai ngā ruenga mo le valele, na wha au popo ai ma le tau, lea se 4 miliona tā la na wha anuai. O lo iei le fuafuanga le Samoa Airways, e whaia fo ini ngā ruenga wha pēr mo isi valele lua, i le wha moe moe le tausanga nei, e ave ai le isi wha mo ngā ruenga wha le leia, a le isi ua fuafua, i se teimi o le tausanga fong. O i lima nei o leo se meta upu tausori tū la fono, o mōri ai se tinata la vau le uma ola o lana masanga pepe, leo wa whaali e leo i li poti na whana wina le tina i to tonu o le whale ta ele, o na ia la fua i leo le masanga o se pepe tama ma se teine, i to tonu o le la pisi o le whale ta ele. O whaero le komisina o leo le nusi pepo le Samoa Observer, o mōri e lea tina i le soli tū la fono, o le fasi o te tangata pa i valea, ma le soli tū la fono o le la fua i o le lo taua, whaasino ila na masanga. Stasi leo ngai o inga soli tū la fono e leo se te mua mua le neua tū la i mai ai, ma ua whaasarei na i fo inisi o tina sa molia, ma wha maonia i le morianga o le la fua i o le lo taua. Le se lua se fulfaa o le masina nei, le se ngofua leo le vaya sa fau, e tū la i eile tina ua molia i le wha msidonga maulunga, ona o le whano ola o lana masanga. Tala amatai o le nei vaya sa fau, soifua.
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Iwa o tēne tula walu o le poti la tamai lunga la wala ili nei teimi o le tai au wawai atu. Whaisipolo kal tēne vaenga la wala nei vaenga le tai au se i o wawai atu. Tātou le o lo lunga le highway lo se fulu. E le malanga mai si sifuanga i saute. Pasi mare tāno o Pontchevelia, lai flow le mai. O pena fo ia Mayora Road, lau tau whenolo mai ia Mayora Road on-ramp. Pena fo Dominion Road on-ramp, here's Barra, lunga la wala papa manaya. E pasi mai lola wala papa. A mataron poloka, le ngata al malanga le malava le luas furu a. E fa pena fo fa o wina mai. Ia malanga mai saute nei, southbound at State Highway luas furu. Mai Mangele, Massey Road on-ramp. Fa solo mai papatoe, fe lolo va papatoe anga e Lambie Drive on-ramp, off-ramp. Fais poloka le nemango le tae se pa ila link o le luas furuanga le tasi nei tema le tae hao. Tu mauna poloka le highway furuano mo tatolo malanga mai sifanga taulanga ya kilani poloka yo nei tema le tae hao na le vala vo tia tuanga Rose Bank lago fi lolo mai. A vanga malava poloka le nemango le tae hao pena fo malanga mai North Shore. State Highway 1 lafo manaya mo ia poloka ni se baenga pe o le bao Durin Papakura. Lolo va Papakura nga takanini nga Manurewa fais poloka nei te maritaya pasi mai Manurewa flow le leia fa pisia ile pasiato East Tamaki Road on ramp fa so kai Highbrook tip top corner fa pena fo Mount Wellington va nga poloka na ne vanga taya pasi lo Mount Wellington ia flow le leia fa so kai Green Lane New Market Gillies Ave fa so la balta langa kilani o vanga na lo ye telo si vanga awala poloka lo ile nei te maritaya o tau fa yusu uma matua. Ya mamori tu mai tila anga fa pena fo ila la usolo ya tino itu chema ngaru nga matara nei fo fa yaso so after vale fa mo mole ya usta ia tu la fono lunga la wala bayang ne nei fa na fa mo mole tai me kolose la wala ina ya sanga le mu fa na le amtanga wa onga para nei fa yaso ta tu poti la tamani nai lunga la wala nei temi ole tai Talo falava o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ona vai ngala tamani nei i le tala o le tau wawai atu i Samoa, lua se fulu ma le whao i ele vevela. I le nei vanga o le tau wa te ale valu i Samoa, na o te whatalo whatue o le tala pakalame. I panga o malava o lo whafunga mai i Samoa, nei vanga o le tau mana matanga o vaso o tatu i malo la wara sui fua maruia. Tu mawinga awa o le tau le tano e le teime langi le lei ni se vaenga o Samoa pa o fo timu tele ni se vaenga o le tano tu mau i le tolu se furu ma le tasi degrees Celsius mo runga le vevela le ai Samoa e le nei aso lua se furu ma lima e lona mawalalo tato mo pa tutulango i le tau mo Australia panga o malava to tele yo pa angal tara paklame fatalo fo mai le tai au e so se vaenga Australia malo la versi fu maruia Fitolo ele malulu o le ea i le la moi Canberra le nei vanga o le tai au o le asusuru matang o file la fa solo toina mawhanawhana lo su tasi lona maulunga fitu lona mawalalo e le tele vaenga e ia Sydney Australia malola versi fu manuia le nei teime le tai au sifu valulo ele malu o le ea le vanga o le tai au le fa solo ina awa o le tau fa solo toina mawhanawhana lo sifu lua lona maulunga sifu fitu lona mawalalo melpore o se fu manuia le nei tai au ka marulu mai ka ma ingi markai au sifu lua Olo ele ne vanga o le tai o fau. Ola matene na awa o le tau mo o tau le so se fulu mana varu maununga na malu o le ea le ne yasu se fulu lo na mawalalo Brisbane Australia malo lava si fu manuia panga uma lava nen fatala fo mani le tai au. Tato lo mai mon fa fonga mai so se vanga Brisbane. Fa mo tu na yatu na va yasu sa fatia o tau. Se fulu i valo ele malu o le ea ne vanga o le tai o fau. Ola fa solo na awa o le tau langi de leini so taimi tolu se fulu mana luona maununga o ele vela mo o tau le so. Se fulu i valo na mawalalo. Telo vaenga ye Perth Australia todos futasi morunga de vela la susur matang o fina line so pasaron awalang de daily town Adelaide los fana morunga de vela le so fu fitu morunga de maru on air o Hobart de Neaso pasaron pa ultimo ni so taimi todos futolo morunga de vela le air Darwin o vaenga se mana Australia mal tulanga il tau ele amatanga de neighbor so wata to yai foi mali talo tau ele no fanga fasalonga ale radio Samoa Tamaki Makaurau Sfuriva
O ye le malu le ene ba ngol tai au tu mau winga le tau le so e awawa langi de le pa una wanga ni so taimi le tuwa vai atu e awawa le ma nei le langi le mai le va ngol le tai au ya ngi maria mar savidi mai ma tu lo se ful mal limol mo ngol le vela le emo tau yo kilani ele ne yaso se fitu lana ma lalo tai ape au lia la fa sona awawa pa o timu tele vai ngol au kilani tu sa le vela ne ma tai au lo se ful limol lana ma ngol vai ngol tu atu langi le le so lulu stofies for real sto na ya sa mà cái số này có phê ngọ cài áo đi mà ngọ miệt phạm mặt để áo đúng mà lại cạp bột All my God, it's a tell later about time. Wala le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fai fai ngā balonga ba so se fa la vela ve apalai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu fa fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa fa lua fitu oval se lau fitu fa fa lua fitu. Whamana tula tino a whaina imisia tātu tala mai Samoa lam tango nei vei aso e tue whasalawina mo e pēr tale tu lai se furu mare luane uri le so mare fitu le pō ana nei o le si whaponga o tala mai Samoa le tale valu i le tai au a tai hao. O nau e whafonga ia ua o whalonga fōi wa e si le fia wa ulo o nei vaenga naulo tupu Samoa a matai i le tātu pa yaso e mana i le whaingon e le tise leo o whalonga atu iai. Le fwoi sa tana noi ma le whionga ngana mana nei le tai hao. O le whailoa i le atinu o vaenga ia mataimi o le motusia ile le tisi o le mana ia la wa am fanta pena e ai mai se lava ia na fai business na o maua ni se report in media Samoa wa matona sa ima fai tio le tele la fai business on ola tone si na afia pe a umio na pel power la to lo tu ai foi le wa fa tu na tu le tino ya wa ola na fa ina la vaenga ia no winga la le a le fai fo le tino fa tu ina mai ia ma nga wo le business a mana ia la o leu whanonga atu, o leu a matana whailoa, ia o le a motusia le tise le vaenga me le vaenga, o le teimi le motusia i. Ia nga penga ma mawa le o ia nga tau, pa nasi si vaenga, whainta pena iai. Ia me si fo nei a inga, fo i le kau whaaso so inga, ia nei vaenga le mana o mia i le tise. I le teimi me le teimi, a me si teimi o le tai au, pisi ei ka ko, ka penga ka maiki ma vaenga whapena. Ia, o le tunanga na o le tise, tarusia e whamsinonga o tina ia e afo i lafua ia mea lo whale tua. Tarusia ia lātou loa ia lata mai se taimi a tonu pe na ala na whailea tu langa o le mau tonu po la se mea na whapapole nei lātou i taimi na whaatino ai. Tarusia ia susulu atu le mana malama ma le lofo le tua i lātou ia lātou sila fia ai. To te lei o nei nisi urungari o lo tau sa ili ma te tano i le i mo se whamunianga i lana o lo tau o mo la tau. Ia o le la fua i nei tina ia nei pepe fo. Tano whaile mea lo whale atu. So tarusia. Ia susulu ia le la o le malama lama o le atua ma le lofo le atua. Ina ia awane i tohio o ia mea ma oko e fo i Samoa ia ko inga mea whapea le mana ia. E lau whaafonga, ke le lau whaafonga, lau whanonong. E le longo mana ia le atulanga. Whalongo atu o whananau ia teine ma tamaitai ma la fua i pepe. Ia le mea lofa a le atua la fo i tau sa ile nei nisi a inga fo i fia maua la tau ia le mea lofa le atua. Ia, o te leo lopo a mafu ango ia mea, tonu e lae lava na tau malama ia mea. Ai, tupu mai ia vaenga whape Samoa. Ia kau whau, ure maa whau, pia whanonga watu la whai o le mea no whatau ane atua. Le lei. Se funu walu lau jale tu la valu, tau tua mawara redi Samoa sifali mai vitoro a mausi mai lau whafonga, tātou mau wha Samoa, hamatanga, o le nei fhoi, mai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule.
O alanga upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E mātango fie le tali luma fale. O le tali luma fale, o le laulau tasi, awa o le tali e whaatino I luma o le fale. O le mele ta uai o le tali luma fale, le laulau tasi lea. O le whainga o le tali luma fale, e whaalauta I tasi le matai malana laulau tasi. E a mata mai lava I le ali I tāua o le nuu ma whaasolo mai ai le lauti na lau le lei I whale uporu. A o whaalau le laulau tasi e tāmo mo e mai tau le lea o le malanga, ma lau atu I le whale o no foia e malo, ma fola leo te tele I fafo. O aso ua tua nai sa le aini whalaua mani masi. Sa tele ina whaau ngā wha ausi, I tali ngā malo e tau mawhai le tai ao. Na o matai la tau te whaia le anga nuu le nei o le laulau tasi, po le tali luma fale, ma e whaatino I taimi e tau nuu aini malo aloa ia. Sa whai le tali luma fale a le fio anga I le whai ngā malanga le pāle mia ma whai pule o le malo. O le tali luma fale, o le laulau tasi. Ia manuia lau whaasau. Dai. Mai o loto. Se o tata talo I le tua. Wa wa tau nu ai tai au manua. O le matara sanga mai. I le nei aso.
Malo le pese sem kwa manga ya ni fa fianga ni oi la mak oi le fio anga sem kwa manga ya mo ya fa fianga fianga sale longa pespesenga ya la te va tun poina tu sanga lua fe mal fa manga ya ta tu pespesenga fa langa do fa mai e ta tu ma fa sa mo ni fo ta ma tanga ni fa yaso tu mo re sa mos fo lima e va todu amo ya le makanga ngi va so si ma si Marcia fa nga mo tanto Chris ta mo wia manire for the trola wo yere ton ni teo de fe min mo de mu cha ton ni teo a fa mai ore ne ai se na te ta wa I lumo tanga ta wa fo I o te ta wina o ia I lumo o lo ta ma o lang ai se fa fiti fo ia te a I lumo tanga ta o te fa tia fo o ia I lumo o lo ta ma o lang a amen ne fe me fa ma lo si le mo ta tu nei te po se o onga mo ta tu wa fa mai o le nei ai se na te ta wa a I lumo tanga ta o te o a fo o te ta wina o ia I lumo lo ta ma o lang ya o ia no fe ta lenga I o le tu le fa me fa mai o ise na te ta uia e ta luna e ta o I lumo tangata nga foida a fa pere te tano a fa pere te ta le tu I lumo tangata rifin sa o tu luna le ta o tu luna fa ma o ni tangata no e ta wina foida le tu ia e ta wina foida le tu e ta tu lumo o lona tama rifin friend ne fa mai dora me mudi mai ai se fa fiti I fo ia te I lumo tangata o te fa fiti fo o ia I lumo lo tama o I langia fa mai la a fa pera te musu e ta ia o ia I lumo tangata no inga fo ida arifin e musu fo ida e tau fo ida ta to lumo lo tama arifin friend to wo nei aso ta to wo mo ta le yo le to mo ta o tu le tangata rifin e ta uia le tu I lumo tangata e ta fo e ta wina fo le tu ta tu lum ta ma o lang ya rifin friend to mauna mo ta to nei ta fa mani te le tu mo to bless ala friend ne aso fa
Radio Samoa. Kasilima i Vokuru Amo. Talofa, o Salmasinga, fale lua, Tim Toyolo, o le loia Samoa. Fabitua la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu faal tu la fono i Samoa. Famal mole, vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti i le iwa tala iwa i le kilo, talo Samoa i le valu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le o lua fitu, lua lima, valu fitu. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Oceania Career Academy, Saudi! Hei! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovar se lau ono lua lua valu fitu tasi. O Varselau, ono lua lua, valu fitu tasi. Rede Samoa Fulima, Eva Tolo Amo, Malito Tuala Mtanga, Neva Aso Tantu, Yato, Losa Fitu Minutolo Tortalo, Tula, Eva, Trepona Minutolo Toy, or the Tuala Manuel Time, Radio Samoa, more than if we are some 4 Tantu, Yaso 4 for Tasi, but all ever know the Radio Samoa, Pocalame, Manamatanga, Leo, Ola Omayai, Yatu Lalum for Tuanga Tower. Saunga le mo tanto le ngate lunga wala tono ainga mo samainga fiel fatis mai le fianga satini tu mo siki a show mo tana pokalame le foi taia fo manuele le taia fo ma no se fo maria sa ia se fo maria le sunga tavai o tu e la le taia o viele ni na le ta lo foi le pelo shutato tu no lo mai tato fa sala longa le taia fo ia ma lo fo la tonu la le famo mo sa manuele weekend tato tu ia nei fa fita uli tavai ia fa tai le tu tato le ne se fo malo se fo mulia ia fa fika uli e sa wala se mo ngori tau atavai e ola fa ka sai como ki kangi ia nga le ta mata la fiona satini le ta fo te lo wa silfia mo na tu fa la ventu pon nafi i pen rose ole mo telen tata no fa ngo fiona nga madol malo pe fa tu oi ona ua silifia leo sango de mul community sawar ka vale po lasi simang afa ku maku faingo fia me uma ia le ore tu leo maku poi fa lave mo mai soi voice ya se lau pasine le manatu tavai maritato fa manatu taya manatu ole ta vale tu wala le tu o le a se vaenga matu ya sunga tu la fono we fatino ina ia afia na o i lumo fa msinonga e sola lo e tele mana e tu mtanga wenga leo ya fa tu wina oi o lo no wina ia ele ngata na e tu fam sinonga a o tele la matia o lo soifu mar sang le mo le ma soifu te vai o le fa no nga le fo le o fai ma sani la to o lo le tu i mtanga wenga leo o no wa ye ni so nga tu la fo no fa tino ona afia I fua leo fo ngali fai misa tu ta vai le wa afia ila to o le sa fe o imasani fu fuanga ia o le po fe na malanga ai ma fa mo to fo I ai na peita I o le tau la o fa mo o le fai no fie
nga fatua o mtanga luenga le lo tu a va kulo sala fa kai a ko solo sa o lo fatamala ai o lo to ya lu le la to te muso mtanga luenga le o le a fia ile la tele o lo fa isu nga mtanga luenga le lo te mil nei ia i fui nisho mafuanga ia ia i fui modia nga ma fa no to fa popo mo la to le o lo a fia ia o le weekend a fu tava ia e to tele a fu ila to fu le na a fia fa la vita ta vali e se mai fu fa la le pen rocks le na ye se ta vali le na mu lu ta to mo to wai fu ia manisho ila to sa la via ia o lo fa ye fu su ngal tanga luenga le wa le si le va nga tava e fa to ina tanga luenga le a ile la va e se malolo mana ia a fa fu e te si la fia we fia malolo va ai se va nga sa ngole mu le awala e te malolo le no fai tau le va nga le il tato ta valele yo o fai mi sanga dunga la wala o le tate fa tu ata va ia se va nga o fa le tonu le va o lua male a martina inga porta ma fai le se malolo ma woni fe o nai tato ta vale ya wala ki kilo le weekend o le telo ta vale la vele weekend a lo ma mo fe manisho so fu ia fa mo le tunu tau na mai tato ia sanga le mudu mo awala ni vai aso tavai mana ia fautuanga ma ua e to tele lanto e lanto tai fau ia la fa silfia tu la fono a silfia la tai fau e ono la matia il to tele tangata ia ave se leash foile e tai le ai ia mo se vai fa le or ko fau o mare fio mai o ska o la tai fau le scalanga le ilo lo fa sao de le para tu e mandino atu la fono ale canso lo iai ai iai sau tai fau e te tau ona iai se pai tua tu fo ile au i sau tai fau dungo la awala i dungo le fanua ona to tele nisi o lisi kamakiki ngo so tai fau ke il kamakiki o so dungo la awala so alta avale la via ma mo so ifua o ile ava tu fa tu anga i mai e tu la fono o mo na fa tati ele malo va ai se va e ngai sau ngale mu mo le lautele ina ia loka le lau tai fau ono lo va ia per tele tai fau lo fio so ipa lua e alu i se paka e fa ta fau lo lau tai fau fa mo mo sila mo pe fa tanga i tai fau pe fa tanga i ona tu fau tai fau e au no ma se filfili pe e te tau na ye tai fau ma filfili ia wa le si va ngai o le lato le te fau fai fusu anga ma le skai fau ta vai ia nga umale o ku kai fau ai fai fusu anga i lato o na tai fau a o le va nga pito silio na ona popole ia le matanga luenga foi malo o le afia i le soifu o le atunu a wai o tai fau a o a foi ngai kai fau ia ai so fai setas ia o le ngonga ia o manua ia o le sivain ia e mai mau o tai fau ta vai mai mau o tai fau le tu ila lo foi le malo ia mai ko ku e mo fam sino no no winga na fa mo le sivain le sitala ta tu tai fau le sitala fai le se pa fai se fidi lo toenga fidi foi le kava ia fava ia so le fanga skai fa te tauna ave fa mo le sanga le mo la tunu ngai fa pe e le a fai nai o ile e a fai no o tu la fon pe ai fa tamala ai te uo so fa il te fa se ta si fa mo le tau mana ia le o lo o tata longo pe ma se fau le tunu o se vai nei fa na langa o le foi mau am tanga le e nei fa na o mo la tu o foi le pu ia le matala pe nei matu so sanga o se alo le titi le na ma lo so fu le va sen se me tu le foi lo tilo tanga luenga le foi le fa tamala o matu mana tu e ia lo le va nga o fa ma ia fa tamala e te lele vai ngai ono muli ai o ile tulafo e se lana mafatia matua ile maur soifua ia ai te lele fa le tonu ile male mafa fo i fam sino a o vai nga pito silio na tau o le fa sau ina o alo ma fana mai vai ngai mai se ia tatu vai ta ele fale ta vai mana tuafo wa ia tulafo no le malo e te tau ona iai se pa Befa me o vai ka ele pa un fa ka mo le warehouse e te tau ona ia se pa sila to ai fa tonua ma fa tuanga o mai e tato vai ta ele ona fa tino le ono o ia vai ngor tu la fono e te tau na fa malina ai le fa tau ne se vai ta ele a lo va ia te mine nei se fa mo le matua
e te tau ana ave le whaamoa i le whanau. Ia a e fua i eita vai whaafonga le atunu. O le tolu tausanga, po le lua tausanga, e pa ui tono le vaita e le pe mikar kene, ne mawarunga. Ia e laki pe a whaasau ina le soifua. O le sifo i lea vaenga e whautu ina tātou tunu. A e fia pāki, ia whaalu umar vai ora vai ka i le wungi i o ka meki konga le vai ka i lea e o ngā tunu. O wau le si le vaenga ua ango lava fo le fia fia. Ai ngalo e le whanau. O soifua mau le tau na tupu tawai. Malo whaftai mo le whamnatu le tunu nei tai au. Le leo lo whafong mai nei mātua. Mo le na fo nei whanau le au ngai o sanga le mua nei whanau. Mai ngai o lo tau langa pe ili tāru puka la mea. Vai mua lau po whakari se i o i si di mas fukau sanga whakakoi po kamikiri anu le au kare tai au. I ke wala kuka makiki tau i o le whaia. O ngai ke tutu watu leo lau po lo mo. O no ni vaenga whape. Ia vaenga nuna lua tawai. O le tātou whautuanga. Ia momoli le whanau ia whaamauti no o le lei vaenga umai o latu la ei. O le lei vaenga umai fuspa umana fua le whanau. Se 5 minute ai le tu wala o ngota o nei stanga tai o tawai. O lo o tele tu lo le ngana o la whangaina. Ua makua ko kele au le mawhawha umana o le pui. Leo lo o atu tau whai e whase e whanau ti tonu o latu ta vali. Tala no le whanau a whai e sa vali mai pea umalea onga. E tatau ona vai nisi o tamaitia anga la tu te sava vali fatasi. O le sifo i lea vaenga e tau o ilo o le te whilo ai nisi o mātua ta vai. Tala noi nei mātua pe a whai o le sava vali fatasi atu i le vaenga o lo e nofo i masio walo. La tu te sava vali fatasi al vaenga tau o fo i mola wawi ta vale e fas 10 kilomita le sao. E ma whai o na alu o ilo sa ia tata kolosi. Ai a whai o i ele whanau e pule whanau kolosi ta vai. Tu ufana e kolosi momo fo no fto alu lo sa ono la matia le so fu ma diceva ngata vai home invasion po ila to lo tale peina fali a fai ole ale o fa na ule o ne ya so fa mon me fa mauti noa o se alu e se fun mar fa to sanga lua i lunga tu o lo no fu tato fali mata loka fa malama ma fai to o tato fali ono lo to tele la nga o lo to fe ka le pe fale na nga o ni sho lo a fa mo le tawai the late ya la fa sa tini ma ya telefoni en fa na bala o ile tunu lo to mtanga wenga ya wala ba sa ngale mo le taimi fa mo mo tai tawai o le tas ma tu sa morta to numero le bala unen mtanga lo nga le lo pe a fe o se fa bala fa fu se lo tu pu le taimi le nei a lo a fi ele so i fu sa ngale mo me to tinu. O le tasi o lima o tātou numera lea, e mawhai ona e whaonga ina le telefoni, o le upenga te whailangi e li po tina ai se whaalawe ai leo se whaalawe whafuse. O le tātou numera maasani o le olua tasi o valu whaiva, le skala anga kako ka i whau i de vrane o te vai pamon mone, le skala anga i whau kako numera lea o numera lea, e ngolo kaila o le tātou numera lea te awhi tu la whangu le vai whale o la te whau. Mau wale so swani mo e sa mo i lau lava kakana. E wha mamalamba vai ngor tu la whono a sili lea. O laua ia te tau na ia wha mautino o lo sa o le whaatino ino ngā lue ngā li. Imata mai te ngā lue ngā leo mo le tau tua ino le tātou. Tunu le nei tai au, wha mnia le tua i lau sunga te vai wha taimo le mātua wano wha auro. Wha mnia le tua le tātou tunu. Awa singa umar tātou tunu lo wha o saune te mo le nei vai aso. Mo se vai aso whiwhia, ma se vai aso manuia le lo fo le tua. Whamangano fo i la tari. A whi uisi upo le tau tamani i lau whafonga. A o seano o le tau tamani i lau sila. Ia whamangano e tātou whiloa i la sa wafua le vai aso fo. I ke we holiday ta vai ala kau whai mai dei. No whatili atu tātou watunu. So i fua mai manuia. Ia la whianga sa tini le alo whatile mai le malu se mustiti. Ia le whamai le koe umalo au le lei. Sau e kokongi au sama. Hello whakura whio gan malu. Ia, o le ake whakari le kofe ta vai. Ai sawa. Ia se kofe mo fua. La patu sa maria naso. Ia le lei. Whaase fo. Le whianga sa tini tumana wao siki a show mai matanga renga le omal tana pakalama le fo tai fo. Ina wato sfuli mo bino tolo tolo talo le tu lai. Ta to molina tamai tila o tai Richard Parker. O le mo kung pa. Kabanga ra song fua. Pele ai au ele
Whawhiwhiaka o le tai out Radio Samoa's for lima i watonu a mō i na ua toe se whunu maratasi mino te loa toa tā lea o le tula. Eiva. O la tātou wone i sua tātou tāwale mā nei lava mai le loa toa a le Omega Cars na sunga i a tongsia Bill Wilson na whatasi mai mol tāntu li pota le fwoi tai au fo tongsia mā lo se fwomri le tai au. Ya, se fwomri fo i langi matafi fo i la sunga le o tawai. Famalo do su famalo to tu atinu ia fatala fatula bale ava male faro alo famalo se fu mazia famalo si le ta o wa ta bai lo tongi se lo fie de malo se lo si o fonga la sunga fo ia malanga o le ola mai le tu o me si le mo ka ko wa ia eta le la bel sanga ta bai ia o le ola la le ti kilina ta ua na pa pela to e mo la tu le fa ba ia wa ngo vinga wa be ole langi ba ya tatu tali sa pai ele ola ele tia me fa penei ta bai yo me to ia a ta pula poi fo le tai ba ai mala malama ia pa fo il bi inga de ke o fio pula la e pong sale ba ai do mo vinga e si me na mo ai ki fa si ai ngai le pa ai la fa pe na mo la lo de mo fu le maltari po tiuso fa mon bone ya pa tai la sunga ta vai fa tai te la mo ma to no fa o le nei tu la le tai au o bi inga la vai fa fo i sio ta to tu le to ma la mai la matanga se o la ba nga ta anga mai le sunga nga ta anga nga tanga ta o la e lu nga ta anga pa tai la ta tu ta pa au le langi te ina mo so i fu ta vai u le nga ta to wa si fonga sa mo te lima i batolu a mo pa pe foi de so i fu ma mio so ta to tu fa pe so ma to vola il le wo ta to fe lo e manu ale o mala ai fa sa ro foi lo fa fun anga sa mo e po ia la we fa mo mo me fa sa lo fa pisi e fa ta ro fa la va tung sia i le ava ke le lava male pa alwalo ia na fa mana tu la va tung sia mana tua
ia e tau tāpenga ngā whautuanga tungsia, a pe tātau pe tusa lava pe tiri tau e tungsia, a pe te sesi lava tau tua, a manatua, lau si le fia ina whawhengo fie, ma le lei, lau tāpenga, e manatua a whape, koe fuapua pe le masina pou, ina fo i whatau isi tau in tāwari, wai weria, ia tau nai tāpenga ku le temi nei wha malo, stuafa, koe le lei, alu uma ai tā lafi turanga whapenga, manatua au ni i pa la lo suafa turanga ia te la ni tapi pena e ma tinoa ia le lei ma clean au pen semi tua au ni i over to la wa fo i la pen te pa pe i i over to la account e turanga fa te tapi na i ta to manatua sa mo to mi i sure ta vale io e to te le la bo ainga ia uma fa ta vale fa ga ngalo i sure ta vale ia muliani la bere ta vale tina ina ta to ta vale ia wale a nga le tapali ia tulanga le fautua ina le tato atu tamo nisi tulanga ke kima mama to tu fatabal tato faltaba le fai lava ne su mai matala mai a ile lusela ke be distai i manukau o nisi foi tulanga la tu tato tu ia o tele tato vale te tonu tato lo tua a mata mai lava i tato commercial bands pa solo mai tato family bands o tato mini band tato wo mai tato pick up o tele la ka stock da Toyota Hilux e fu no e maluta to Toyota Hilux e tono tanto stock ai due se fulu male fitu hanta to Power Rangers e to tono tanto lo tua io lista ma le ofile da no ya si le trata pasi filu ma na to tu si na si pila ia tanto tava di su mai ona ti no tu dana que le foi tava le que te ainda vai to le foi le mana o ia tu danga na to ia eu mai tatu SUV la porra o tatu Toyota Land Cruiser o tatu Toyota Highlander o tatu Holland Trailblazer pape ko ia tatu Hyundai Santa Fe to sama tabale amata mai lava le lua se fulu male iva e le lua se lua se fulu male pa ele ta vale for tono tatu lo fa pe ko tatu second hands o tono tatu lo e fa solo male SUV la i ti lolo ai ko ta tava el tise po ka multiplanga talabong o tabale la i nisi tu la mana tu au ni ngalo le lava fa solo tatu fa ma benga ma tatu penga nalo fa ela le tatu i fropi e a feli ma salam ta na so te tabale e lua te fropi la tatu pick up a familia ina tu ang uma ta finance na mo le o tatu tau ai ngai ta mo e lima salam ta na e fai pa tonga yo e fai o tatu tau ai ngai man mi pa tatu ai ke samo ma tu e le tolu to sa ma tu se ba e la ta ban li ta la ina la ta ban pa si ina le bon fitness or service ina ta ban yo tu la ngai ia bona fo wa la usi le pia o no fai e su man ta mai au pe fai bina ba la ta line ole o iva lua fitu lima valu te stua o iva lua fitu lima valu te stua le tuen foli a te vei tungsia ole o lua tati pati tuono lima vatas o lua tasi pati tuono lima vatas ia mo mia fai valo fini mane aso tabai mia le tu tanga ni vai aso mo te mine ia fatu fatu pua tabai tungsia fa time mole li potil nei tai mo ni foi o fai va matana nei foi va yaso wa volte me fa mai el tarbo klame o le maro le tai au mo nei foi aso fua ma lo fa tai le tino o taru tel fo pe taliva e le tai nei ia ona tu foi lo taru fa sa longa e le por klame fi mai so ate tia fa lo tu tia ya fa walto to ino oile am tanga nei va so tatu ia ma lo fa tai le tino lo talo ya ma lo ta po inga nei foi tai au fo ia o si korosi fo ile aso fua la ko la famiglia tua tau tali tara whalaua o le nei aso ma lam tanga rawa aso le au ma naso mo fu mai aso na ko ia maria te lava nei aso ata fatu pesila mai le vai va to ona le tavai meni so fo mai mo ia I said I
Baby, nobody! Hey, hey! Oh! Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. I don't know.
Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo fa Samoa se o atinu pele. Ua tala ina nei la mātou whale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le mātou talo fiti i le iwa tala iwa iwa i le kilo. Talo Samoa i le valu tala iwa iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po o le telefoni mai i le olua fitu. Fitu fitu fitu. Lua lima valu fitu. Hey, hey! Oh!
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha maa venga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faita wino le pole poto le nei tai au. O mo le tu selfat oto lo na mata upes fu mo le fitu. E le si fasi me ai o mangu au ia ile filemu. Ai le anga le fale o tumu I manu o fasia o ia ile misa. E pule au ona poto ile antali I na te fatu pule ma. E fai lo na maengo le tofi fatasi mla uso. E whaile ipu e tunuai de ario, ma le onga aumu e tunuai de auro, au iova. Na te tofto ina loto. O le whai meleanga ua wa iatu ana talinga I lau ngutu leanga. O le tala pepelo e whaalongo o ia I le laulau whaiva upu pa a. O le ua tau e muli tangata bativa, e whai whaia e ia le na whaia o ia. O le ua fia ele mala, e le whaasau ina o ia. O le pale o toe ina, o whanau ala tau whanau ia. O le whaamatango o fia o le whanau o la tau tamaia. E le ono ila ungutu o le vale o na tautala I mea e sili o na le lei. Ai matua le ono ila ungutu pe pelo I le alii. O le mea alofa, o le maamatango o fia lea I le ua iai. O mea umai whaasanga iai e manu iai. O le ua ufiufi le solinga o le tula fono na te sa ilia le alofa. A o le ua toe tau le mea na te whaatea e se ina uo. E sili ona ongo o le awa inga o le tangata mawhauwhau. I taha se lau le vale. O na o le leanga e sa ili e le ua fau vale. Ai au ina atu ia I a te ia le au na sawa. Ia vitai ia imali tangata se ulosa ua avea lana toloai. Ai au ale vitai ia imali vale I lona valea. O le na te tau ia atu le lei le leanga. E le te ale leanga I lona ainga. O le amatanga o le finaunga. O le tu ina tu lea o le vai. O le mea lea ina tu ina ai le misa. Manu o le tupu tele. O le na te tau ame tu nina atu I le uami o le anga. Ma le ua whaasala I le uami o tonu. E whaatau ino sia I la ua I ova. E iai se a le tau I le lima o le vale. E maua e ia le poto. A ua le ai sona loto I ai. E alofa le wo I aso umalava. Ai whanau le uso ma le aso vale. O le tangata o le ai sona mawhau fau. O whatangofi o la ua lima ma le tasi. O whai o ia ma moni I lumo o lana uo. O le ua mana o I le solinga o le tulafono. Ua mana o lea I le misa. O le ua whaamawalunga ina lo na whaitoa. O sa ili o ia le malaya. O le ua iai le loto whapio pio. E le mau e ia se le lei. Ma le ua wha ole lona laulau whaiva. E pa uia I le leanga. O le na te whanau le vale. E whai lea mona whaanoa noanga. E le ai fo I se fia I le tamao le ula vale. O le loto fia. E whai mawaila au au ngā lea. A le loto whaanoa noa e mamango iwi. E talia le tangata ami o le anga le mea alofa nai le fata. Ina ia whaarilu ese e ia ala o le whaamasinonga. O lo ia le tangata mawhau le poto. A o mata le vale.
ua i le tulu inga o le laolangia. O le ataliva lea, o le whaati ngā loto lea i lona tamā. O le whaono ono fo'i i le whanau mai o ia. E lele lei ona whaasala i le uami o tonu. E lele lei fo'i ona fasi i a lii o ona o le ami o sao. O le ua iai le poto e tau fia e ia ana upu. A o le uanga malu fo'i o le tangata whautauta lea. O le vale lava a whaalongolongo o ia whaatangata. O ia ua poto. O le ua pupuni o na laungutu. Whaatangata o le tangata mawhau ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Tasilima ibatulu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatulu Amo. Lewa se bali bate bale wati luas furu minuta o te nei ia le tu live le tai au pele fa fonga mai tatu pokalame o le upol poto mo tanto le amatanga ni foi yaso lona songa fule nei aso suma fito nei foi masina lu tatu yai Pamalo fa tele tatu wa tunu le nei tai au fo male yaso matongo fiel mai fo mai fa nunga lei fa nunga matongo fiel nei aso fo le o tatu wa lia ile matongo fiel le lofa male anga lei lofa mun muta i o tatu wa tua leo mafuai no tatu toi pat patia le nei aso fo pa popola se fa talo fa mas fa felo ai mas fa felo ai ele poklame le malu le taiao tadi fa salong al tatu radio Samoa ma tatu radio Samoa pe na yai ile tatu ofisa autu nei au kilani pa talo fa felo ai ia le sunga le taiao ia tawai meni ia so tau au atu ile nei taiao fa talo fatu balanga fa lalo pa ia mawalunga al tatu wa tunu tapo inga maua nei tatu tu ama tu asina sina moto malawa fa malo fa vitai ma foi le vi inga ile tua ilona anga lei ilo to se fu tua se fu tapuai ia e to faiva mo to tute pe ona masania yaso te tasi fa vitai le tua ilona anga lei malona alofa muli mulita ia te auto ia manatu le tai aulo manuia auto uma le alofa male anga lei lo tatu batai sida langi fa ile ma vi inga le tua ile nei tai au ilana tau singa ia te auto fa talo fatu po kalame fifia mai le totelo tatu paanga wo mai masani o ile antou tuli mai lava tatu proclame fifia mo le anta yaso te tasi tono fa fenga luenga ma so se vaenga fa talo fa tu ya antou tole le tai au fo mal le yaso manaia ia to buli se fa talo fa ila fenga luenga tofia le tu le tai au to wa ia fa penga tatu wa tunu o to faiva mo to chuche langa o to lo tu matangiolo wale so tau au mana luenga le tua ia po le valawina foi pe ona yai pa talo fatu ya to sunga fa fenga ngan lita ya fo ma lo le soi fo manuia ma lo le pali e il tal tonunga sa mau se weekend fi ma la sapati le aso nafi polo foloina o le upo le tua i tono fata fai taulanga ese yo to faiva masani pa talo fatu le pokalame fi ma lita ya to do finga luenga tofi le tua fi lava se tovine fes e kalesia o mafuta mai ele neita so se tafalo langi pa talo fatu po kalame fifia mai neita ya talia fia oi ele neita ya ma so se taimi lava te su mai mo lau fonga fia malau mata ata oi ai sau fo te fano no mapuane ele neita ya ai se ia luatu le fifia mai fa fia lo loto le neita ya po kalame tanto na leva musika ata tala noa ia matatu fa so le langa mar so fuanga neu tato yai pe ana fa yatu fa ia ma vai forma le o tatu o le vai tau amanto ona tatu tilo tulanga suya ingo le tau o te tau fola tatu ta pena ia wale amata na umatu lava sama anga i mali tau malulu o ata pena nga tau ona yai ele te tau ona moe no tatu e tau ona tatu fai matatu ala li taimi ala li taimi wa ai le ainga wa mai le to rua ma le fanau o se ki mai tatou fa fianga mo tatou nei teo au ni ngali ati tatou o le amfan tatou siat o la le ai se tatou pokalame ma le fianga fa muina to tai te Victoria tau nei o le mo se ava no le fianga fa muina ona niso to tuangia mai tatou fa fianga le talai tatou pokalame ona tatou tali wa tu le mo tatou ga so tainga ma le fianga le malu se mo stiti tatou va ai po le atu langa se ita longa fa ngol va yaso ya wa mai teki ava pe mo foi statu wa no tala tatu leina nei taiao pasoi mala tunu asi ova ya le maru si kakala ku le lenga pe talo vatu Samoa wati alo fati atu ruma pola alo fati fo tatu ainga ina ya fenga alo fati ya isido matua ya mauto umalava ina Samoa ta pena mari fo ia le aso stoina alo fatu mauto Luas por fitu minute tele tulaiva
Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua o Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Hey, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le Fever Rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whai le siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whai le tui o le Bicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whai le siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa, wa o salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera, o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ya lo se balir te bole wati lo cho luas fu liba minuta da le le tu las fulu le o se bail foa ya la fionga ya fumina to tai te vitu mo te fa wino ta to pokala me le ta ya ta ta no ma sa to in ya le ala wa ga imai e umia tu la le so sa to in la wa ya le la ta to lu atu le ta ya no ta to pokala mi pa ta lo fa tu to tai le ta ya ma lo se fu mo se pe o ma sangira ka ka u lo sunga ya to tai Ioi, wai leia ia tore tai e leile ngai e afoi. E kau ngofi. Ia, viera toelo na lofa malo na ngana rei. Mana tu ni ka awe koe mangkoe kama hoi lenga koe moe leanga. Wa koa king ol kama i lofa malanga leo le tuol nei tau fau. Lau fa fonga ta po isa mola tunu pele e utulanga fa lope. Ia, mana olso i fumunuia, mana ola usu. Mana o te tia, wa, seki me uma nei tau fau. Seki, maa ngai alfa ngol vai aso. Ma ngai alfa ngol vai aso. Se la pase ngel fa ngol vai aso a fumina. E ngol vai aso ai le ia o tangata ia man fufuang. E se me sa fale kung asa ini fufuanga fale ainga sa fenga I malusok. Me masangia. Sungal pa pakiula ko wale vok ka mafala tunu ia wala ka malo passing ka imenting. Oh, sorry. Ma ia la. Yo. Ia pisia ngai me lai ki fale ainga. Ia. Asa. Ia. Asonfua usulo ngalwe. Bye bye.
tala dus pa ia la sa ia ma. Paipo aka ko la sa. Paipo. Fengen fomo fengen twai. Io. Kene sia bar faringa uma. Dia makan ka longo let's go le weekend. Ei talonga no matamata. E mai sia la talonga le na una wa te fi matamata. Talonga le blues ma le afoi. Ma le Chiefs. Iso. Talonga na matu ya una hu fa ngola vai. Ia pita. So ia. So ia. Ka yes. To ia. To ma ta le vas. Kasi dia. So. Si afa ai vo. Si fo ngi me ko ngi afa ai. Ia ping ko ka ai vo. Ia. Ia. Ai jor kama ai. Kasi dia malo ai. So. To manu malo le Chiefs ia blues so. Angi si ka ko. Talonga mana ia de Hurricanes wala Highlanders. So. Lua se furus furvan. So ka ma. Lua se furus furvan. Kuseda ia le langa makwa I pole fa mo kuseda si el tato force. So. Makwa I pole fa mo ia mare kuseda au ka wala ki. Yo. Le Reds male Warriors ko pingi au e dos kadia. Ia ngangi fo le cheno le Warriors is fulu lima le toru lima le Reds. Yo le Brumbies la male fiti. La ufiki. Fiji and Ruel le sai. Ama ko fa sa olola ka ko Brumbies le il tato ori mai fiti. Yo, torvalu. Ele kere ngai. Torvalu lua kasi. Torvat. Ele kere ase torvat. Ele o mauti noana se so ka alo ka kumon. Moana le vaso nei. Moana le talo mar Chiefs. So. Bye. Ka ia. Moana le la pingi mar Chiefs le afia felas falaile. Ya, mane talonga fe ngol vaso. La pingi le pluma le kuseda. Lo kilo I ka luanga kulai mai el sunga ya di savea le ai le ka ko aulen mona pe wo ngai ma to te lo support ka ko le melo I. O lesina ka ko le melo I. O lesina tai o tulanga na fa marsi au. Tiro le to le lifa o. O la mata mata ma la mai mo te mine. I to ma fainga ale moana lui. O te le fu ma lo swinga. So. Ka ma. Te le lo swinga. O le vainga na lua tiro te mine. Pe au mata fu ia pe ai tiro ola. O ma ko ke le swinga tatu moana ina wanga ia tu le halo le atu. Wala kai kilo ho ia. Le kai ka mai tau a te. Ia wa o le leon ka ka le kong se au. O lo ka manga afu nga ia le leifo la ka. A tonu se lu tau le leifo ile mo ni fo tama fa na o Pacifico lo ta lo tonu ta to olen mo. Ia mantua foi fa muina o Alisa Veo se tasi le numero tasi le tilo mo itanga ta la lang. I tono le All Blacks. Ba ai la ia le mingoi mai ia Alisa Veo nga ile le moana. O to ta inga umma mai ale au mata ma au mai moa, ma au tapo. Anga ile moana. Pe o vainga na le no umma fu foi mo tilo ye. Fa tangata mata. Ile to le lifo tangata e mata po ile moana te mini. E o mana ia fo ia watu lai mai se suinga tele pe a fua ia na talonga. Fua ia na talonga le na malo le awale Hurricanes se fase full tortas. Vai. Ia pai lo vaso te atune. Te ilola le o le mele o fai le moana le vaso te atune. Ma tua I malo lo le. Ma kilo. Ma stadi le tulanga o la ia ta alonga le Chiefs ma le Blues. Le la ta pena I lo mo vaso nei. Ka ia. Fa ne au al fose o tau na mata tapo klame round 1. Tu tia le sa maua ia se wala ulia inisi fo I o fuanga ainga sa fai tonu o le ala fanga le o nganga ifo o le vau. I le fanga. E o le ala sa tatala ifo ia se fale fo. Fa out fale fo se fale fo o le sunga le mapol tu yana e po sunga fo il sunga ia fo minar tu fia tu vale e o le ala sa fai le talaino la tu fale o le manga ia la ka langa o le mauka o le ngai o le fionga ia fo minar tu fia o lo ngalo o le fia longa ia tolu la lo o le asa fa tase tu sa mo ile fa fale ino le la to mota mane sa I fo to tele nisio ainga sa ma to fa tase fo I ma nisio matai ta o le no
I le sunga ia Malaisa Ilia. Samuel, ia whapea fo ia tō au pepe le ua ia ma tō au pepe William. Pe ila o sao ia o nisi o sao ia o le nuu sa mātou whakatasi le aso. Nga ia le wha moi. O la uia mai kau le aso. E kake mga tua i fo ia ngai o kaika mākua. O na ua leva, manatu sa whai fo ile moli mau o le tamā. Ua leva ngo mga e whaile o ka whale, o leva ngo mga e whaile o ka whale, ai wha awhikai au kou whangau. Kali o ka mga. Sau sila masau mai tau le tu langa tetia. O le silina mataua. Ia. O le tali o le manaonga. Ma ua wawai foi ei. O le ia le loto le whanau e whaise mea e a. Ia e tau le le ei a inga. Ta sina vai ngā tau. Ia ma o le tau a ia tali le manaonga le tamapi o na iei. Ia ma po mātua foi. Ma e te tau fuana tiro po le asilu mana i manuia. E te tau o nā ngā e le whanau mo le lumana. Aisa. Wa ala ka ika mai kau. E mo i ele i to telefo inisi o le ala whangasa ia. Ia ae pe ua maualunga le aso o na sa mato whaatasi ma nisi o sue le nu. Ae o le mea silingo mai kau a le aso o le fia ko inga solo. Kangir ko inga. Mai la au sili na mataua. Ka kia. Toi whaatupuli e lo na malosi malo na oli. O mea sa ti ngā li tino, o mea sa le ato tore fifia aina ua tau lau al mai mitinga malende wha moenga pi ona ye. O tangi alofa. Tangi le alofa le whanau. Am ko ili fia sa wal ko inga. Moi. Uzai fosi ala whanga ua maki o mai ali fia sa. O le alai fua e toi fo i a whapea e o le a malosi te le taunga mana malu rufo le a tātou te meo yungi i o le alo tfalongo tua le a toi fo i Samoa i a le tama i a whamunatu fia whanau whaftai tele le whanau whaftai i san whamnia le tua moutou a ua toi whatou nei au e ane ua te tau ana mata tamsanga na lua round 2 ia o le tātou tamsanga na lua te tea o le sa maua le avanoa e whaatasi ai fo i nisi fo i o whaamei moi o ainga sa whenga i fo i lastona. O lastona i sa atua iai ia le tausanga. Talu o na malolo ia se tasi fo i o toa manu o le ala whanga o lalo manu. Maupua tu ia ana ia King Amidona. Ia, talu lao na atoa le tausanga ia o whailangi le fōlaunga. O lastona i la se lea sa mo i sa mato le whatasi fo i nisio ainga masai fo i tōtongi o le aso. Ia na maa ko misio ko loa ia solo fa le lei ia le maa ia ave i keu o le mea masai na taun fa ia singa kalo ia e tati mana tua i fo ia le tau tua mata vela fo ia nei ta maa nei tu ia ka ngako le fo kangaka le launga le fu ia mal koko kau kia le koi a tonu aso fa penei elem fa iona ngalo tato matua te tia o le wa ta o vaenga ia momole tatu tilo i mantu o fa ilangi fola ai e selena ta o le to ino le fu e mal toto ele ia sao ringa la tala fuile e sel fa nga na ino o me alo fala ita tatu mantu o me alo fa sa o mai le o le fa nga na ina la tua io fa ilangi fola po mantu e sel ta o mo tatu ai tarsia o yeni whanau fo i o le la tu te so o atua tūlanga lea mō nei mātua ia wa tala lea e poto lolta mai titi rungu o le tama por teine mai langa so o ko ingo langa ko ingo ko malfue kau ki lo kula langa grandson great grandson ia kama le oliva o ke lo e u era le vale ko mai ki au ki kau ki lo ko ko mai ki fai ama fem kang o le akal ko ingo okay lo ala okay lo se me ki mama ia sa o le sa o le ana ele to e akongo ko ele to mo ngi to ina ngi ko manu le tu ai pe o tu langa na sa ia le weekend ia mo to fatu ni ya we matayo o ta tau no fa umata proclame round 3 titia ia ta fa manu sa mo le yaso ia mata ia lo songa no fai tau le upole potone li tai au. O no fo nei mama o fo le mana i o le whamarisi au le amai ton.
Fa mai, ele leia se fasi mea e ai. Ua mang. A o ye le file mu. Ai le anga le fale ua tumu I manu ma fasia ma le tele oa. A le ili misa. Lono winga la le tau, le ale me wa ma wale nei aso. Le ale me wa ilunga lau, tono ka poki. A nai maua ma le file mu. Tile asi me ai maua ma le mang. Lai maua ma le file mu. Se fasi mea nai te maua, nai maua ma le file mu. Maua yo e arima. Ai le anga lo tatu o sosi I le telo mea le tumu o lau fale kele au me maua kumu lau ka poki e kele olofa kele olofa Ahora para ni para ave ia meu o rero piso po ave ele Ering iba kala iba pekense ulo puso piso po ave ering sili la si memang mangwe mo marfile mu tawal na ilo le telo me tu tono lau fale tono lo ainga ainga o misa tele o tupe era misa le se lofa ai ta ua le mo sina mea nia wa yo lima me wa mo lo malosi alwe lo wafu anga ki fia mania ora fa amaro si au se tala na tupu mai tono le malo le stasio skeke ko Amerika e ole mela na tupu na tana no atu ia le tamai lon tolu Famalika malo. Ia, e ile mele o ke whaangoa o lea na maile polo inga ale presidente ia Trump. O lea le koe awai ia tamaa ni ta alonga fo ia a whawhine, matene. Ia. E whamaila ia whasili lonko, ala winga laukala. Ma ia, o lea ua whamai ia koe inga Trump le kaun koe awai kama I ka alonga whinge. Whamaila whinga rana winga laukala. Mai, Ringa la ule koe fulu ho lai. Ora ule koe fulu ho la. Ai fa malikinga o sor. Nga koe ngame. Yo me ia wa le wa fa sa mai ka man koe a wa inga longa ki. Fa malikinga ele se ka longa le me longa luenga. Ele se ka longa. Ole nga luenga. Ole nga luenga. Lo tuti. Ya e wi la o fa marasi au ne yaso. Ya e wi ya ole tu langa. Ya tauan tato. Ngal lua fatasi mtato so sania mam ngal lua fatasi ole lo fa me uma tete ole ngal lua ngal tida ngal lua ngal tama ka ngamea amor ko inga yo ole me tona fa tete ai ki do por ki va kai ole uma fi fa ka ngamea ko inga mero tole ya am ka ki sa o ala va yo le fa ka me le yo ne tumu ka maro lo kum Kwa ia fa kai ai tama ia wa ke la ko nga le kongu ia e kau mai lima le fa ka lo fa ia wa ke ma ko ai ku le lima ko ave la fa ma lo si mala u fa kai ya la ko tu ma lo si so sani po ile ai ki ngar kai mi o le kurios ko inga mo o mar ka ngamia pe amari ku la fa ko afolo lo mo ko la ka vale ku kakao kakao ko ko si si do mo ko le karanga man ko inga ka ai tato mo bere lo fa alofa amo po la le fi amo per ka ngamia yo amo pe yo wala ko lo mo ko ka fa le o lo wanko usumaya ole so tutulana fapusa o tengi ele ava wasusu aulama Samoa tafava Elena Latino Leanganga Faya Tumau Letanga Vailena Ole Atu Maule Manuia Mo Samoa Ete Pisaloa O Pisaloa Papai titia love you fauralanga ya love you Samoa manuia lava ia fuafuanga ma faivaneas ma lo fa tai ia bo dia foi fuanga le tai ao
se bali ba tele wa tilo toi 2 minuta talo le tulas fulu. O kala me mala pionga ya to tai David Tua pe na masere tatu ya sangfua. Ya mana tolo Manuel tatu wa tunul tai nei. Malo la fa malosi malo na sai tu manga lu ngata wa be. Dale tulas se fulu la mo tatu telefone ngata samo ya selva mas mino. Ya, ole na tau whai atu le whianga le maru se mustiti se tai tau whai atu ia istaimi mo tatu tale talonga tau nei. Ai awha pe musta tua wanola a tatu whaasol tulanga talonga ri whal tatu sumpal tau nei. Sina whawhia whianga mo malo tatu watunu. Ai la tu umalawa whianga tito mga luenga le tai au. Ia ai mai se fwoi whaatalo whatu le tai au. Le a whianga le konusula le tatu malo malatu ofisa. O le whianga le komisino whaatau inga malatu fwoi ofisa malo le ngalu lue. Malo le tawatai. Folo mari le tai au. Ya, tonga fua. Poi fa lele mandre. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Malo le soifua mania, alo maia o tala la Radio Samoa. To watu I talo la singafua. Tele tuck shops ma canteens a o ngā watapuni pe o le atapuni foi o na o le ngau le Livell Group leano fa ailo mai le vaiaso talu ai. Se lau duas fuma le 5 afe mea ai le aso mo whana wa onga. Leana ngā se le kamupania le Livell I lalo le polo kalame o lo whaatupe ai le malo mea ai nei mo whana wa onga. Peitai. Ona o le ngau o lea o iai, wa tau ave umai nei le compass. Wa ripotia mai le tio whaavau malo ni usila. E silia ma le ono se fulu canteens nei e pu lea le Livell, ma ona o lea o ngau. O lea o iai nisi o canteens na amata tapuni mai lava I le asa wharai le whaatu a o matu. O lona winga o lea wa amata lea ai mai I le so ni canteens mo nisi o a onga. Ma o to e pisi ai nei e whaatu langa mea ai e peo sausage sizzles ma isi e whaatau I le so a wā mea ai a whanau wa onga. O le polo kalamele nei mea ai a whanau wa onga. O le o tau fia nei se tasi wa onga I Huntley, le toe sapa lai atu le malo o mea ai. Ma ua mafua lea, ona o le le o na whai. Ma inisa reporti o lea fo iwa wa ava ai isi a onga I au kilani e whaia le whai unga lava le nei o tasi. Ua tau no umanuia le pale ni o New Zealand Christopher Luxon ma lana au malanga I Initia. O le haiko mesina o New Zealand Initia whaapese tasi o minister le whainga malo Initia leana whaatalia mai ai malai lele. O le iai o le pale ni o New Zealand Initia mo aso e whaa. O se malanga o lo whaia ma le wha moe na te wha alau le leia le ala a o tau mo whai atu iai ia maua le sa o tonga e fe wha atau wa iai le wawa tunu o e lua. Reporti na maua mai le tau nei o le wa amatatala noanga wha atatau le malienga sa o loto le nei whai ai le vau le minister wha atau wa inga New Zealand Top McLean wha apele minister wha atau wa inga Initia. O tala noanga fo I le vaiaso le nei o tala noai. Ma le ono iai o se whainga malanga tu sa o wa lele I le vau New Zealand ma Initia. O ana ko le ana tau nu umanu iai le whainga malanga ma o le so le e whaingoa iai Luxon ma le pale mi o Initia. Ma liu le to'atasi ai manu nuati ngā ina tangata I to'alua ma e whaapeo le ta'avale le nei na sola e se mai ma leo I le awauli ana nafi I au kilani. O Great South Road I Penrose le whaapea na whaatua I leo peitai e le itu. O lona sola e se ai nā lua tu ai loa feto ai ma isi ta'avale e lua. Ma o le tangata mai se tasi o ta'avale nei nā lua tu soa lea ua maliu. O le ua maliu na umai lava fo I lona soifua le nofuanga lava le nei a o le isi na ave I le whalemai ti ngā ina. O le ave ta'avale na sola le a fo I o loo I le whalemai I se tūlanga ti ngā ina. Ma tala whaaiu, lapa ta ia Westland ma Fiordland I timunga ma Mafa a o Central Otago ma Canterbury o se amatanga o le vaiaso e vevela. E o atu I le 2 milimita le timu pa u le o reportia mo Westland, tu sama reporti mai le ofiso le vai aitau I le vao le tae au le nei, e o atu I le tae au a tae au. Ma o lapa ta inga lano moli o lo o iaio no si itia I le lano momu. E Fiordland e o atu I se lau 10 milimita ma o le timu pa u lea I le vao le tau le fitu I le tau nei, ma le tau le se fulu o le poana nei. Ai isi vaingo le South Island e iei Canterbury ma te tonu o Otago, o lea ua lapa ta ia I savili malo losi, ma e ono whaalea ngai nai la au, whaapea laina I le tisi. Ta lia se taino le awauli o le so, e a mata whaalongo I nai le vevela e o atu I le tolu se fulu tike wi. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tae au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Appetite
Amo Radio Samoa.
Tātou whawhiawhianga nei tai au leo se mari mari tebalo wa te football 2 minuto che nei ia leitu la e se fulu. Au whawhonga le tātou wa antinu le nei tai au. I nisi down tātou tala fōu pe ona tāpena ina le whatu ia salva maasimina mō tātou. Tātou po kalami pe ona ile a whionga ia tōre tai David Tua. Au tu nantu mo le mamalo tātou wa antinu. Ia o le mwhen whata si mai le sunga ia pasta o pa au mo le tātou sumpal nei tai au na nisi fo tu tuangia. Ai o le vanua le le lau fai o le tala tu tatu leina la tatu fa so tu langa ta longa fa ngol yasu to tele lava ni so ilanto ia fa malu dua tu la le statu sumpal ta au nei ia ona ele o le ia lo lima ele o mo fai ona nga yu tele lima ona le na fa li tonu fo fa ngol yasu finga kala fa ka ko sumpa kala fa statu sumpa anda o lim fai fo le fa si mai ia ai mingo mai ana tatu musika o tu le ia o ta au nei le la talatu mal tatu le na tatu tatanoa tu langa I talonga I le neiva yaso tatu talonga sayai e la va fa no atu tatu po kalamela le tatu eva ma tatu talanoa la sa oi tilo la sa mai moa la sa mata mai le au le na tapu yai talonga fa ngol va yaso makau kia tatu fa so fa pe o tangata taalo la sa tilo yai fa tangata taalo talonga fa ngol va yaso afa pe o tanga tapua fa so tanga tapua afa pe isa o tilo masani ona mo I tonu talonga ave fa vai ma tala no tama so tai a me le family coach a me le family vai ngala le me le fai ka ko fa so fa pe afa pe o ka fua kala no tanga ta fa ka fu le mai moa mala mata afa pe o tanga ta mata tu fa ilungo TV ke fa so boy fa maka TV ilo le sauda ko fa maka Kuzala kala ngola ngai mo ikona malai la dia lewa tala tatu laina tolu fitu tasili mai tolu fitu tasili mai tolu ono tuan tatu telefoni na tatu tatanoa si o se mai si o fatalo fatu ni si o tatu paanga lungo tatu Facebook nei taiao fatalo fatu to te latu e talo fai nei paanga ya lo fatilatu Marcelina Brown malor se fola ulei sulu matabu fatalo fatu mane pakulanga longo lona lote fatalo fatu tuila fatina isatake fatalo fatu nei taiao fatalo fatu aso pesio Josefo Salam polusi no vili fatalo fatu nei taiao Johnny finau malor se fomonuia le fatsimane papa toe au malo laupu alole fatalo fatu nei taiao seki markaiao le fatasi mai nai sale sa tele fale alili good morning e se tanga moa fatalo fatu nei taiao ya to emalainga pa malo te fo I fia tau pou malai fono lo pati lo vai malo se fo mo de lita yao patalo fati I Lane Pino malo se fo mo dia fa fo wina tan yelu le fati si mai papa toe malo lo ngosai malo fa malosi tatu telefoni na utalatu patalo fati so insinia ya mangele prada lo fati badu yang adu tayao ia fa malo se le sunga ya kiso la fa fonga bai dungo dal tele ia la umana na breakfast le ala tongi ia fatalo fatia Maria le sina tavai sini Australia Maria Rosa Pio tuia fatasi mai fo le tau no tatu kame Mary Cowley petai fatalo fatu le fatasi mai na Brisbane Australia babalo dia solo Yohane Khalifa tawalfai Catalina tali mali fatalo fatu le tau saini tula epa fatalo fatu malo se fo manuia ole tatu o tala tatu laina tatu tatanoa ma tatu fasoa tai longa fa ingol va yaso talova malo se fo bugia malo se fo fere sa tavalau ya ole valau ngai New Plymouth Taranaki ma ko le cafe su marmet Taranaki okay ole ale o ko ngai cafe su marmet ya ave ma ko le au so le au pare okay. Ngali o nge yama ko. Le ai nganga. Ya. Olar ko suasu sunga nga yauko. Ele se lolo suava ya eres kenya. O ya suava ya do suava ya. Ya valor se pomaria. Se pomaria. Ya, se ngoyo. Ola sa tilo ta longa fa vayaso. Ma naya telele
tamar sanga temi ne ola wa ia ba ai. Ele o longa lava na tu mau mai se au ko le tate I loa e ono stamping ha. O le tamar sanga mtua fi na wa. Para wa le au lo te tapo ia u ia au al chief. Ah, matai. Ia. Ia e mo ia o lo fatu wa tore au al mona. Tato mona. Ia ola au ale me la matanga au le chief. Ia le ala e se o lolo ala au al chief. Ia e ngau masi au le plus ka ko mai ngai au ko ngai ka fa le ko mai tia. Ia le ka fa ko pau wa ngai mistake like ia, ngai me like ia, ele fa pese makwa fa le ko. E ta longa na tia na fa pe ta tau na tu ia, ia tai lo ia perfect na polo na te ai na sko mu. Ia. Ko le na tu tia le tamo fa sta male na. Tamo fa na. Ate loa na tu ia perfect ia atonu. Ia u paua. Ale mane ole talonga le blues ma le Chiefs. I la mata. Sa tau na man le blues. Ia. Sa tau na man le blues. E tele avanoa le na la tu maua ia paua fatamala. Fatamala. Ala sa titilo talonga le ole talonga la vesa fo. Le la se le Chiefs e ta alo male awal mona. La sa u ko kilo I wale. Fa me lo fa ko mo nga a o ta po le Chiefs. O talonga na ia o tan malo mona o no le pe a ko to talonga muli le na malo ia hurricane la na build up my ngale la ko me very self confidence le fa la positive le ma fa tam ta I want no me fa wa la to malo o chiefs esta te va ya vai ngala le ara na maua le awle ai o le fale tonu al plus na le le malo ai tele ave vai ngola au le chiefs pi fa vai ngo fiere la si 2 minutos le te vai ko ki afa inga ya kar con wa o que lo malo le mon pacifica le son das friday Seki ngai ya besini la maru au na pitonu alo fatela tu maria kalu ngata yao te le la tia fa pena fo lo fatu alo fatu se fua talo fa como no era tia ia sado ia no le se fu de la psalanga ya me salvo de o fa no to la no fa so ni tia ya mana yo ma sa no ele se ta lo ele mana ye fa mo mes mai la vai es foile ya se yo foile so tona ya so mo tau fi na u mala ya au mai le to signor man malo pa ona tulanga foile le nei mistake lai nei ma foi ona le taula fa mo au e to pe malo Paula tulanga foile le pe sa mo ia sta si po do to man wal sa to e tom faia e takke dia home games ai pe la tulanga na le na mai ta ya ole o te ko foile le auto po el plus ono le u to pe ano faia tia fo ile si fo ia u fa so to ile so ia so desa e faia po to kala le la o mal makaka fa ba ya la makaka lo cartoon fo ia ka ba ba pe ngo fa ia au le tu ida de ai si de foi makaka I de au e u se e fa so solo lu ngere ai ka le malo lo ngala o ku va so de fa so solo ku la o mo sfu Kusa lau faso o man ko ngar kala di silo makua. Bang el ma foro la makanga mang mingumil piko ila. Kusa kaya olo le puruku ma ko ila loa. Ia lele. Nga maka el ma foro le piko nga or ka ko puru avan fa mang ming o ka ko le dia. Ia. Talava. Aro le gua lo sumali. Kai ko karamba. Ma lor se fo mangu. O abantaya. Ole mangu fa fa ngene. Teki. Sa wa patia. Teki. E fai tau tu foi la lor tala o ngai ka u i singa ka mai leo ngai sa ku fa mo le so so. Ole go. Ia. Ala fa so ka ka lo ngora tu por siti ya. Ia si sau. O wa le puru. Ba ka lo ko sang ni si ora ka wa le ka poi. Ala go. Ole last 20 minutes. Ole ka lungora vangoa ka kua ketia. Ia. Yang ai o poi nga ko kong skama le o perfita. Ia.
o ke loa mo ki muri nga sa ka ngai fo ka manga ki ki so ia pe ta ia el si me ke o ke mina ka pasa ka kuri muri nga ro tsa fa ma ki ki pona ka fio fi le podo yo desi me nga ki ki o yo ke ta da no ka ka ma ka ngai si mo ke le nga ki ma ka lo pesa fo te mi ko la ma ga lo ai ka ka yo fi le podo ko mo ki fa ki lo fa lo de mana ia tilo ta longa illa o mata ta longa le Blues ma le Chiefs e te tauna malo le Blues te tauna malo tatou te leo le avanoa i le taimina nei minu te peto e lua minu te umatalo a o le ngā kako le polo whatamala o avanoa na ili te tauntu ua wala wa ngau tatou kino tilo iai e lau mata sa ta tau ana tatou manu malo la tu atu pela oe fo isi la sila talofa malo se fo te tia malo se fo bangia o amalikaia le manguia faftai le lo fo le ri lele se abu ya lo faso o ai le au sa di lifa i ai lo mata le fa ingol verso pulu ole pulu ia o la le buku pulu le ai a se au ko gisila kusa mar pulu ke mingi o sko ai o ai nga malo ai ia chief mo me o sko la ki lua sko la ki nga ai o wole makala le pulu anga makala le pulu sko denga pasia ku denga lua ku ile nga pulu do ile ongi ai ale chief je ko se fu mane o la ofisili e o a me ko sikolaki ia wa mana tu o ta longa langa fa kingo langa ia polonga wa ku le makala ia ke milenga denga molo ila ko polo ai lusi denga pasi fa me pasinga ia makaudia la wanga ngau uma ia ile plu o ile sko ale wa makaudia la afanga yo fo weki awa ile fo weki a ko a uma ngi sila le mauskadi ile fo weki ku sa mar plu ia ile fa unga ana ole polo ole makari ama ai tia fo weki le fa ir kanonga le sko e manga ia fo weki le chief ai ole fa unga ana ole polo ore fa ngā polo e ngume kasi la le au plus malo kai mi fo nei au ye te o ke va pio ka me o fa pio fa ya ko le plus ore au wale le ngume kasi ko me langa le kai ka mi sanga fa ko lu ia rounds ia por fa ele kai ka mi sanga e au e o mai lalo ye fo au e o ilunga e nga ka malo si amakanga ar fa ilunga o nga fa ko ai lo ai au ro la o la fa so ku ngati tia le au fuala ia i lau sodoanga i le round mua fa ia ingal pulu round longa lua sau le round longa lua pulu ta alo male Highlanders pa fa ia ingal pulu sau le ta alo ngalon le round le vasolon tolo o le Blues ta alo male Hurricanes ta sidi malo sau le tamu sangal vaiaso umavai a Barcelona fa o le Blues ta alo le Brumbies fa inga le Blue sau le vaiaso lona lima ta alo le Blues mal Chiefs fa inga le Blues a le telo telia oi ma ko fo tio fa inga le Blue fa pe u dalo ai Blues sfulu por si la ngai lunga ai ko so fa inga pe ang o fa ko foi la makanga o le fo weki a ko ale fa ia au ale plus o le fa ka mala fo yo la ko fo weki de a fo ia nga la inga fa ia inga ka longa u makungi o fo weki ai manga kuwa le la wa sau ia perfect le kasinga po ku o le lenga i kuwa ma ia so fo ka ko va ai fo i se si fo i swinga o asa weila ai ia wala la kala mar ku seda o ye le ai la nga la fa kuwa po fa le ye lo ala ele pluma ko le kusaila sin mele nga ka ho ya la ko da makanga ele ko so fo gol vaso fo ya ele ko so fo gol vaso fo le ai o so fo gol ko so fo gol seki ta tu fa longo le mai ngola ngona fa inga me la mata de la tu tilo o la au le te bai mo ai tilo o la au le te po ai ta tu ngol fa so ta lo fa yo palo sa ilunga tatu laina ringo vero ponga por caramelita y tal on ormaya ale meta wero farongo o ia o mai atu every sort of pulu ele lei ar ko la wakulanga o le lava o ke au pulu
La ele le ala ba ku le wale o tasi ni malo. Ai fai mai lau tapo el plu. E le I tai se tam sanga. Le ala na lo vidi atu tia. O lo we e lau mai nei. O ka o ka se family loto result nga ke au. Ai le o. Era que se vai actuar. Tanto aí. E man, nei o la I le na batule. Le blau le no mo. Ele I lava era na I unga sui. Le ai da. O ka mai e vai a Ai le wal na le o vidi tu. O ka se mandino le. Da lo mo fa ina. Da lo no. Ele I sui ya. Ola sanga tia. Ia. Ko a vetai. Tota. Ko ke. Ola ma fa ya ina ai. Lo jorta na teta po le na awona. Anga ia. E o tau vanga le. Ti ai volo tama vo. Ai mai se lungo le Facebook. So le fa ya ina lo tava ya tua mai wa ya ele lo le tai a tia. Le tai. Le I kai se kalunga. Le tai e fai e lau aku fai inga e aki ne fai me kai kasi ka. Na paula me no ke ia tia. Ia. O lo foi me le aula la sa que ku sida ia ko se. Ia wa la foi o mai lau tapo ila to crusader. Fai me la to ia ele aila. Ia ta ilo la ia. Se ta taria. La de utona na uma me la tango sa o al pu e popo. O do ko wa. Ngai manga. O man ku e fa mu. E o man ku fa mu ko mo me le se va. Ko sa ba ko fa ko ka no ngoi dunga le manga. Manga tao. Ai, ela vai tu, ela vai. Oi. Oh. Eu se dingoringo lo fonga lungo le kio. Alo se fo maria le au, o mai o rua mai ngal le tao. Ya, ro manguia la fa kai. Ia le au. Wala va no wat tala tatu fa so tu langa talonga. Wa fa fonga le au le tu langa lo ia la tapo el plus. Ma, ia vai. Ia la u maka ko plu, o le ka kan o fu ki lang el plu. Ia. Ya, anga sia wa fa lo ko ke le ka au ka pai. Ako kalo fe po. Ia. Apo inga fe po. Wal me o ke ma iki kia. E ka ko mo top 8. Top 8. Ah. Unga affiliate champing. Ai uia ngo ka ko fare ko ngo ku la makanga. Ai ka ko wa top 8. Wa ka ko misilo mo top 8. Ia ka ko le ngo so nga champing. A pe ora fa so mo nga va ku lu va so ka lu por da so dia. Ia. Me angi ko. O le skalamu line out ma le mauri ngor polo. Ia. E o ake o le ko kupua le ko nga. Ya, ma le makala o ngiska makalo e kulanga. E mongi ai foi fai ki o ngai. A kawan ki ke perfecto le mele mulmuri. Ia, eso ia. Ia e ko ngoi ale upu foi ngo o kua. Ko e poko e ango o pe ken. E manko ia ka fi mau kusila wapi la upu. Lo kusila sa ka nga e perfecto polo a. Perfecto ka wa. Ya ngala wa ya ngala ele upunga ko poko ngele ango o pe ken ko mai manga ku fa mai sa ko ki ke perfect ala ngale fai o ta kero se yo las ko ga de la sa ki fai bo bol bala ki bo perfecta ko foi ki mo perfecta por lo de chis nga mer ko fer ka longa Maria pasó la agua lo fatu malor kapua yo di malor kapua ya man apenas foi todo. Pago kilo la ia. Ko emela le lo mai ele puren. Vai lo fai mai era uma saka ka nga ai perfect. Sa le kakau. Wale ale ngala kumi. Au fua ye kolu. Le luai ai ale nei. Fele awal se mai. Anga ovale ale ngala kau de pou de sikomu. Kolu lua. Ole ngai foi pola la kwa ka ole ko ali fa sole sa ka ka nga bala u ku se side bala u fa fingi ya ofi awale aya ova ya ofi awa anga ova bo ofi fo ia le ala
O le aka ko whapenge i ela kau ngā pere wheka. E paula le mea kau kako koe kilo. O le kako koe whairi kama i le pule. O i le iungi. Paman mo se i amo mo Talo pati ni si olo mapu chamale nei chaya inunga YouTube talo fai. Talo pati tia wale si malor si fomaria alo pati ya piolan o wali tasi ma promise o fine ona ole o auna idu ala so ia something in all rim o woko. Ya. Ya no lo kede le sau. Ka ko di si to. E se le mari el faso. Talo fa. Alo pa, dia. Malor si fomanguia ya ki nga makua o amai. Baguia banca. Ah, mas uso se walingo lo. Leo ngo ka ko stala leo. Malo le se fo mangwe be siringa mangwe o le kama makua. Ya, o la so la ngonga masa e maka maka tulanga se ta longa fa ngol vayas. O ole ka alo ka sanga ele Ia. Ese ko na polo ngo ya la va ku fa so. Ia. Ora wa si ya. Ole ya mi kasi ya de faisa ki va we ya ba no ko se pa. Le ai nga u fa la fa fa. Le pare mo ke pi bane la ale ka fa me nga mi kia foi ka foi ka ko ka lo ba ko o ngalo lo ngo vingo ka caso yo mo qua la barca con masingi fa la ya masingi vidi talofa Allora, strenga titia. Sei fu moria lei già Paua me ia como fai fangasca me que queria cangiranga poinga. O mangue el canga que me que go fai ngel pulu, que me que malanga fo sam malang buang. Lenga fa ali mai. O canga si me ele fai ngal ka ku pulu. Como fai la fungari ya mo se malo se va ko el lo le ki ga i ko al wel mala ki bule ko al ka mi ka po ka ko ba po sua ese finga kar ngi mor kang ya ya la e ka ko ka no lo ima ya wel le ki seria la ma mala mal bele ku ta olele ta ya el fai ka po inga ka mi o ka mi o ka ki pa fa inga ngi pu ya po la fai ko ka mi ki da fa ingo fa inga mala fa ingo malo fu kang Olha foi, olha, bem o que queria o câmara eu ainda pela o que seria não curanga ele o preço. Olha, ya, foi lá caro, ele o que mau ale sotanga o peleki vai que meu o ngoma, o foi para Smith. Con Smith, ya, olha so kanga para pegar ele firma meu o peleki causa ngai. Ya, so kanga a mononuma. Ola la mo ko siria ya rico. Ela wa mas é porque a minha perspectiva nessa foi uma faca lá oringa os machos ma. Ela é para mo faca uma ele que me pues foi meio eu angelo cura. Aí a mas era le midfield le second male center. Eu cura lá mas minha le que el peleki kuranga vai que mi aqui que o Six Nation eu mo qua que ele o me kupu mai o manga eu aula Six Nation eu me tu ali on ale la sa eu lo ya ku ya ma la le ya plu con mo wala mo i lunga wale ka o ma lu ma ka lo le ko ia wale la ta alo le ta to plus ma le crusade ai ta alo le bona ma Chiefs ya me la ya ku sei de wala ko le sei Oi kai ala ko solo fo ngwe lo le mengo mai ai. Ya sa. Oh. Por mengo ki o kai ya ko crusader. Yo kai ya ko crusader ka ko e fangi. Ya le mai dia mo si alo fatu. Ya tai. Ya le fa sol tatu watu no pe le vai ngal taya. I lunga tatu tu tu la ngal wile sa mo pakala bel fifi mai dia. O le winga la tala fo ilea e sele mana ia o le mata le tatu watu. La ngal tasi le baenga o lo fai tuli. O lo fai mea o lo o tuli ane ia tatu tangata. O fai ungo va yaso. E mata mama se ia la tu tapo ia la tu au. Ioi. E pe o se mea fo ile le ngalo. Ange fo karo. Kungulo e mbisela a inga ia
E anga ia tua ia le au mata. Ia mangai. Ku sa pe alu lau suka ma lau fang susu. E tari lau mata. Ia ngai mangai ngai kakala lu mau kai ko ngai tanga tafu ia e mata. Yo al me aro ruai whakanga whai lo makua ia vai. Vai a le ko yo mai ka ko kalonga le vai aso fo. Ia nga ua le whakau miska ko fang susu. O miska ko fang susu. Ia pe vai whai wala vare ngā suka. Wari mele ia inga le umau ka ko suka maka ko susu. Ko kiele la umaka maka. Ia aua. Ia ole si oli mea kaua. Se ilua misa pe ao e stangata. O kiro fora ko inga kure ai ol pa o au ipu. E pa o lo ipu mo kingo nga wo. Ta tuoi ngal faso talofa. Talofa sunga. Balor se boria, fele sa tabala. Telefona lunga no. Ya. Ole talonga le weekend man makama. Ia. Ole ngai mistake for ya ngai so ya kalo le prua ng painga mena ko im ko iyo ke ya kalo. Fai ka le ase awe lo do ko fale con kaminga ya o ngai me rai kia ng pai. Ya. Ole vai ila okay ya se me fale con o la urtu. Eu ko la le fia la okay for ya. Pa wan me ya. Pa kamole o biko. Ni le mafainga koe langa mo ia e ke leo o si uso ia ka alo soro ngal ia langa o kamba ia pipi i lo ale chesi langu ruri ia mingoilo ko le ia le yo lanti fence mo koe o le fitness ala e ma ia le coach mal pa ngal polo le pa malo si la okay ia al kalonga le si fimba le mono le la vai koe le weekend la sa ia ai Polo pulo mona ke fako I ala la va vai ele si film ko I fai le ya ko fai le ya mona ya la inga si vai ku sa vai ya ko ke la lo li ka lo plex ka me ele yangi me ku sa ya la ya lo li ka lo plex ma kama ya ka le ya fitness ma fa ngal polo ma mera ko ye ka koe whai alwa aima a kingo malama lamalam. Naia. Ia, ai, ke awan me ka po ia kule ka komuanda, ia. Ia, whale koe ia unga ila vea se uso, ia, ka alo man marosi. Le tapo el moana a? Ia. Oi, whai ka koe el moana. Moana, ngā. Moana ma le pulu langa, le kau ke ngofo mi. Moana kako. Le cheki badua tayau? Ia. Mangwia le si fiuso. Tai, ia, alofa. Se homa wia kia. Balo le sai bai ngal tatu ali. O amal taya. Ia, le amo wia fa kai. O kamua. Ia matabua e fai tu fo le la titi le tala. Ia. Awa kia. Sau no mai matamua. Ka longa le ke fa so ko ke ka longa le ka ko numero 6 ia ma nga ia le si nga u mo au lu ka longa nga ai la ulo isa ka ma lo pu ke ia ya fo wa e ku sala la ma lo ka pu lima sko nga fa sko si ya e pe o sala ma ke si nga ma lo ya le me ke ka ma lo ka pu ka fo ko ai lima ka sko le nga mo ka ko is o le manga i el puhu kia ai pe o ngai mea la iki ala e sa sienga ala inga o kalonga umai e o kalonga le mal prompti singa umakungi e ka singa kalonga sa ka o ngapalo ia o ngai mistake la iki ala le fa le kongo ala le leida no puhu no o iskalonga i e muli mai o ke lo kalonga ko malo o kalonga le mal kuseita o iken pakre fe kalonga nga ia okay, lo ka umalo ka longa nga. Ka longa mo se ta ya makavelo ko fa mo fie se sa se ta lo sa ku ni. O va ya ku ya lai ka for ka longa le malfosa. Esa limba ile le ko se fu limba ya fosa ki. Ta longa le fosa male. Tolo le lima.
la fasa mai tinga o por fos la fasa ke ai o fos ai el kalonga ngale sko ngai ke lo ka ma lo le ka ko pu ki mana ia ama le mai nga yo la kunga ke le ko fa ye inga ki ka ko pu anga ia seki ia pe pa was fa so ki ko ko mo nis lei fa tai mo jaiao ia fa penga fo ia le lei vai le fa so lo ngala tala fo ilia o e tanga tamala to mata le la wa mai le to e manu malo tatu wa na tele lima tatu sko e fia inga ia le kuseida ngal fa ai umar talonga manu malo le kus ide o le Chiefs na le fa la tu sko e manu malo la tatu sko ila le po e lima ai ngal fa le Chiefs ai umar ngal talonga manu malo le Chiefs to lua la tu to tasi wa o e ka mai ka wo le alu le fa so male tulanga lo ia tangata mata malatu tilo me vai ngate tasi sa fa soalis vai mai ole fa le kongo le out fa le kongo molonga le polo fa le kongo le alme le fa le kongo sa le fa soalis fa le tonu le skalamu fa le kongo fo weki me uma sa le fa soalis to fa le kongo le anga le polo sa ka unga ungi ka le pou a ka kumu le pou vai de manga ia talofa Talofa. Talo se fua tia. Fasi leo telo talau, fai tu fai leo talau. Se fua banguia na ukafa. Ia, sanoi. Ia. E kasi ar ka alonga le o te sia o fet. E kasi ar ka alonga le o te sia tala noa ia i fo i faso e sa ne. Ole talonga le ale moana male. Man to voi lo sunga ki o le moana pe ma le lua tolu tau sanga o tau ma fai mai. Ole talonga le moana ma le. Moana ma le na fai nei le ma lo ile moana. Ile ma hurricanes va so tu ilo va so tu ne va so tu tua. Ia. E pe le winga ngale au tala. E te ia me foi ngale au ina ia kai mi e tula i mai ia se tulanga le ila ai le taalo moana tau sanga nei mala kilo ia e ongo fa o ale moana i lunga final ila wa ai i alo foi fa na o se tato tunu e ma wa pe ono fa tula tala e le fa pe kasi lua foi ngan ia pe kasi lua ia apelo tangata faya inga apelo tang te yelele o fo ia ele tu fa singa fo yo o to du pe ona ye fa yuso mai tonga e kalkala ngoi ka ai e une ngalo ya ka ko e o inga ya lua e wa nice e kalo kale fa ya nice ila maka la ye e fa ngo kula i mai ya ia mo ana tau sanga ngai e se kulanga ka e makaukia le kulanga wa mau le kusala wa le mona mai si au mau runga le ia Crusaders mari e tani le ia mar falalo fa tai mole manuia lo wasa le ia sa me se la tudo ia le mana yo fa sol ni tai se tilo tu la batalo ngal mona mai le mona mal vaso mo mua ta alole moana ma le force fa ingal moana tasila to fa ina o le talonga na lua ta alo ma le Reds lua la to fa inga i le mano le Reds sa le moana le talo vasol tolu fa ingal Highlanders tolu la to fa ina sa le vasol na fa le ta alo mo le moana ma le Hurricanes mano malo ina fa sul tu tas i le talonga vasol na limba le na pa i loa Basun te atu nei, tano winga la. Tasi manu malo le moana le ui, tasi le manu malo, o le awal tato blues, le nawa umana wha ilo atu, le tūlanga o na ifo ta'alonga pe o na iai, tatu se mara Crusaders, i awa ia ni usila, awa Crusaders le tuwa iai, tasi latu manu malo le latu vasamo mua, le ta'alo e male Hurricanes, sauri vasolo na lua, whaia ina, i le Chiefs, tasi whaia ina, tasi le manu malo, Salve Barcelona tolu o le Crusaders le na pai ai ele i se talonga Barcelona tolu le Crusaders sau le vai Barcelona fa manu malo ia Reds ia lua inala tu manu malo Salve Barcelona tolu Barcelona lima ia manu malo ia Force
Fala tu malo. Man tua mai la o e lena pai, le o fala tu malo. Sa i mai, si tu e fa sa o tu vai ngale. Tasi malo. Fa ia ina tasi. Pai e tasi. Le o tolu e vai aso. Lua malo. Tolu malo. Ya, Barcelona 5 dia. Crusader lana. O aula ia le te loti ai. Ia o tatu se mai le awal Highlanders. Highlanders o lo te baba ia tu tasila tu fai ina rasu mo mo le fai inga ya Walters. Sau le talonga lona lua. Tasil malo, tasil le latu fai ina lena malo le Blues. Barcelona tolu, lua malo. Vai a solo na fa. Vai solo na fa le na pai ele Highlanders. Ele santalonga na yai. Vai solo na 5. Lua fa ina. Ya, lua fa ina. Ya, tulanga na tatu talong. O awani usila awaya tatu le tong fe tolo lo watu le timbal taya le maftu mel tatu watu no. Tulanga lo yai. Mol auta poa ia le ale Hurricanes. Au le ni usila fa pa uma maulalo. Hurricanes tasila tu fai ina, le vaso mamua. Sa le vaso lona lua, tasila tu malo, le malo ia fiti. Vaso lona tolu fai ina, lua fai ina. Vaso lona fa. Fa ina ia la tu fai ina. Tolu fai ina tasil malo, ia mal vaso lona 5 la. Vaso lona 5 le na ye. Ya le funto e le no malo so ba tasi le talonga mana ya na fa ngol vayas au le talonga le va o le Hurricanes mal Highlanders tasi le talonga mata in le fa ngol vayas ya le mana o le ha ko se mai luma ya tulanga na tatu talonga pe na yai ya ma to lunga foi ono lo i pisi mo le tatu fa so ni ta la tu le vono ya a ona ya tana po nai vaenga na tom fai atu e mo tatu ia e te sila fiel tulanga o au a tatu nei ni usila malatu malo ma fe inga o lela alu tapsanga vai solona ono tapsanga le yai na ta alo le Mona mal Chiefs o la ta alo Highlanders mal Reds o le Blues mal Crusaders o le Walters mal Brumbies o le Force mal Fijian Druid o tatu a ta alo na fa inga vai tatu se vala talofa Ia, o amal tau. Seki. Ia. Ole, tu senyo. Ole, pia sini ya. Ia. Ya, saka dia de mai pu. Utos falado. Ia, oi malu. Ai malo senyo. Oi malo ku seida. Yo. O se logo kele nga nga wiawe. Ya. Ya, ole Aya. Ia, lele. Faya ma amal masar salo irunga. Talava. Talava. Malo se fo bodi ndita ya? Se fo mria la sunga de teang. Malo oile aule li fa ia ila tapo inga mol ni tabsanga. Pa wale ole aule anta to wal moana. Ia. E asa tilo le awal moana. Te lore te ang fa pe lai pipi ya sile ngo sa mo ai pe ofit. Au ke va ko kapu ai ngamale alo ka ko we. Mo kwa ba nga ka le sa wal mana pa pe ang fa pe le awas. Sa mo le ta wali ngo sa mo pe ofit ya. Ta pu ai mo tanga te ya. Ya manga ya le sa wal mana manga ya mo ta longa te el vayas. Ole te mana tu e bale. Pa ole pulu tato. Ia. Ya pe ya le faso ko le kiki ale me le si me ngai pe vai maulalo ya e ava como Grand Fox amanga pe ko ala makalonga ai ku fa ko ale le ya le fa ngole ele fiti ya vo ngali le si kulanga ngai e fa tamala yo kiki ya kawang le kiki wale ngali le fo yo se vai ka mi la di ke ngali le ang ko pi ole pa ele speaker pi ko ale ke mga algor na manuel fasolnya seki manuel tayau ya vai le mana ole faso tu e maringo sa mol mon longo inga la mo na sa mo
Ala koe makonga longo inga tonga moana Samoa. Wala budi talafa. Ma Facebook. Alo si bodia, amal taya. Ya mangia kai wa ko wedisi. Sa ngia la kwa makangi. E ma simpingi la weekend ko sanga li. Simpingi ai? Ha weekend isi la wan makom makangi denga dese iseki le ma ko. O yele iseki. Wale kai kaska musanga. O yele iseki oko. Yang se ya bana se kia se ya se ya pa ko la wa ko la kwani. Ako yangi makangi la wa kama. Asao. Ala se malo si pe a nga ko yangi pe angi makangi ke mi de yaso ko. Amo ka pawa. Pawa eles kamai fasi pawa. Eles kamai fasi pawa O nga pawa e mangilaso. Or ko nga pawa. Sorry. Wale au ngala. O mai ako inga le hurricane ma. Eles kamai fasi pawa ala le mele laso. O nga pe malo si ofa ma valia. Eles kamai fasi pawa longo inga le makuai kon nga pawa. Lei tolu ngol tatu fasol le vangal taya fakta ya tu tatu watru. Tapo io fai valo filima mo le fai ngol le vaya so wa tatu ta longa pe ona yai. Fa ilo mo tatu watru ol maana Pacifica ta alo Chiefs. Ile lima tele tu la fitu la fiefelas falele. Highlanders mo le Reds la ta alo lea. Ile so Astona. Le to lua su lima le tu la lima. Lono winga vaya tu tasi ta longa la fiefelas falele. Ta longa man na ia la lea. Ile fai ngol vaya so aso falele. Ile lima tele tu la fitu ala wal mona mal Chiefs stona iloa ala ta alo to luas fu lima le tu la lima i al Hurricanes al Highlanders mal Reds ol lima tele tu la fitu la fiafela stona ala ta alo le Blues mal Crusaders ol to luas fu lima le tu la fu le Pola vala stona i ol a pingelo le Warriors mal Brumbies o au malava Australia se maila i lea ile talonga la sa lima tele tu la fitu la fiafi la talo le Force ma le Fijian Druid. Ya, talonga na mo tato le super pe ona yanga ia mo le nei va yasol vesolo no. Lau tapo inga. Lena fa fonga tatu watinu fa tatanonga ma le tatu fa ya onga ale manu Samoa o ta penal tatu o taimi nei ia ele o te fa ngofie sa ilingo tatu avano I au sfumba le lua au malolo se te tu fitu la langi pe ona yai. To e lua la vai tu ale ta pena I tantu au. Tu sa to ole o tam sanga le fai I Polani. E valu au su e ai. A mau mai la tatu le fa bito lunga. Na tatu se e tu lola I le tam sanga le fe America fa atari tali ai. Le fa bito I lalo o le tam sanga na. E pingi la tatu le fa bito I lalo na mai le tam sanga America ma le fa bito le tap o le top 4 le la tu Polani. Ona maua ilo se avanoa tātou li se fulu lua le pito ilunga. O uto e whailo le vaenga lea, na ia te taloa e mo le tātou tamusanga te tofi. Le anga tasi lea tamusanga o lea, lava tuli e tātou e fia matai. O le taito o fito lau langi, ai peitai, o le tātou au. O tātou tapo ia au New Zealand, tātou tapo ia Australia, ai ta tau ana i se aua Samoa, I tu tonu le whaalanga maia lea, I le taito o fito lau langi. Talo ane la e ta pena le tatu whaia onga, ya ma le tatu pulenga I tatu vahi e lua lo I nei. Ai o le tala le whaia onga. I tamu le sanga I na umatu nei. Na whaia ina I tatu talonga. E le ai le me tau o le a mio pulea. E le ilo tamu taru le waki lenga whai mea kako kamakaro le mea. I ilo tangata na pulea la na mio I tu tono le talonga. Me ia lena whailo mai. A tuula I ai le tamalea. Ia maua e o le toa, maua e tatu tamata alo le pulea o le amiu I te tonu. Auangi wha vevesi, auangi wha fia fusu. Ia wa tuturi e tua male ato oitam, ia la auna toa fitu. O le amo se au mana ia ma se au marasi, tatu sawhanga I loa. I tatu se furu lua pito. Lunga, ia tatu tala nai talo, whafta ia tatu atunu nei tai ao. I le mafto mai abis fo le fa ilo mai o fina ngalo I lau tapa inga sa fa inga vai aso taimelo wati lo te 5 minute talo le tula sumatasi o le awa tala ina nei fa tal noanga mo fofuanga fa altau sanga ale pulenga nu o akilani mai matou te mo mia so mana tu falia ia mautino ai o lo matou ia ala sao hanga yana il akhaveyoursay.nz/our plan e fa ilo mai so fina ngalo
ai le ia ulia le aso lua valu o mati. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tausanga o lana tautua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He pai ana pai! Oase no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Tasi lingoi tu, amo. Valeu lela
taua tiati Wachua na iatu Foi nei le lai Value le la Lona taua tiati Wachua na iatu Foi nei le lai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, house prices are showing no sign of picking up just yet. Latest figures from the Real Estate Institute show the national median house price is now $772,000. That's down 2.4% on this time last year. Business reporter Michael Sergel runs through the numbers. Auckland's median price is down 0.5% to just over $1 million. Wellington's median is also down 0.5% to $795,000. Canterbury's median is up 0.3% to $707,000. The Real Estate Institute's House Price Index, which measures the market as a whole, is down 1.2%. New Zealand and India have formally launched negotiations on a free trade agreement. Senior political correspondent Barry Soper says it comes as Christopher Luxon is in India for top-level talks, including a valuable face-to-face with Narendra Modi. Over the past year, there have been a number of visits now to India by Todd McClay, our Trade Minister, and by Winston Peters, our Foreign Minister. And Christopher Luxon has also been taking part in a virtual meeting of the Coalition of the Willing, led by British Prime Minister Keir Starmer. Correspondent Gavin Gray says talks are moving to the operational aspects of supporting Ukraine if there's a ceasefire. America says it's not convinced, but plenty of people simply do not trust Vladimir Putin to stay out of Ukraine even after that ceasefire. Meanwhile, China's influence in the Pacific and New Zealand's potential involvement in AUKUS are likely to feature in upcoming talks between Winston Peters and Marco Rubio. The Foreign Minister says he believes we're on America's radar when it comes to pacts like AUKUS. New Zealand's not just a spectator. New Zealand has been a significant country over a long period of time where American interests are concerned, and our job is to remind people of that. Nearly 22,000 more people are receiving the job seeker benefit in the year to February, with small businesses badly affected by job losses. That's news. In sport, party mode has been activated in Newcastle after the end to a 70-year wait for a domestic football trophy. They've beaten Liverpool 2-1 in the League Cup final at Wembley. Manager Eddie Howe says his side rose to the occasion. Desperately wanted to perform. We desperately wanted to win. We wanted to score. And it's been so long ever since we've scored at Wembley. So all those things, we're trying to break new ground. And I think hopefully this is a turning point for us. And Howe is the first homegrown manager to win one of the major men's English trophies since Harry Redknapp led Portsmouth to the FA Cup in 2008. Golf's resumed after a lightning delay in the final round of the Players' Championship at Sawgrass. Rory McIlroy has a 3-stroke lead at 13 under par with 5 holes to play. That was a short time ago. That's sport. I'm Malcolm Jordan. If you feel mo na rental se whaalawi lo antula na whaabitoa mole masino February mamati e losful% ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale ma bawailo avro i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le masina e ma whaiora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua pe mamuli atu foi le whaletali malo o lo e wha mautu ai ai ngā whaabitoa o lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo iai le wha ma avenga ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā foi lau credit card e wha atino ai le tongi no lo sa mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta wha ilangi o le MoanaRentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa,
Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car For You. Pe te su mai le mato tato si tolo se lau Cresa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lau rolo a fitu fai wana valu. Pa fisili mo en po alofa. So fase fua. E te mana oi maua se lumana I manui o lo wa tali I polo wa fafine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talo va Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Si ponga ma le sunga ya Gina mai lua va fie fianga mo janjo le nei time le jao. Sulu minuto te le jula se football chasi. Jaju telefone ngalo pre chari pe tu idanci anci oe. Ama tanga le vayanso. Ma lo al fa ma lo losi. Aso nga fu le aso fa tu ngata. Ia ai tel tole nau amata mata malia na tau fa vela ngalo vayanso. Ama tanga le aso nga fu lanto. Io le ongo saia. Ole ongo saia. Ma le fa malos. Ole fa nene ya. Ma le fa toto. Ole ongo taia ye kako. Ia wa fa ole aso fu ai pe ole aso ka amaka mali. Ole aso fu ile ka ke ka ma fa pe ka ma nga o malele tamo tanga la stona. Al watu ma tamo tanga la sa. Oko.
wa kiri atu fai la sina usavali fai ma fai singa fa marstino o ni ngalo tatu sumpa le fai fe na nei le tatu wa fa yeti le fo le manukau ya wa ina le manga ya sau e fai singa u du ma singa fa marstino le fe na nei a wa a matanga wa le fai se fa marstino le tau ka ko sumpa ngangi ka ko sumpa masangi au ke fa vai au ke fa kamanga au fa vai le filinga on sai to le lote au tau tua ile tua malon finangalo be tau tua lu ainga ono sai puapunga ai ori fa moe ea wa vai la ia ngo sai nga luenga ngi yaso le la tans fulu afa lo le yaso nga lu le fa yo winga ia e fa uma filo nga luenga nei va yaso la nei yaso nga fua ia nga pole vai ia makalonga sekseki mali le sunga fua a solua fai uma fofonga la solua a lo ati mafofonga la solulu se mai mafofonga la stofi sa mafofonga la sfarili ke lo ke mafofaua o malo le mal vai yaso ale manga ya o ke ango ke de yai o te ano te yai le ango me ama mafo mafofo se me le yaso nga vele ma me ya ke po ku nga kai yaso ai tango fa ma fi lo loto ma vai va oi ke vai ko le vanga nga pole le yaso ai Nai tamai tile a onga fa malo tu fo ya tatu yo lo fianga mal fatu ainga tausi ino lo ainga tausi ngos tamama ma sito ina ma sito mutua le fa ngo fia foto nga ruenga lo foi fale ya nai tina o pio la tu ai ino no for fale ai o tama fa nga ruenga io a fa pe ngo fo fale foi or kama ai alu kinga fa nga ruenga fa se fa nga ya fa pe wanga ngase or ko inga wa malo ser ko lo makua o ngo fale ko inga ai fenga lo kana lo makua li winga ka ko lo langi ma melo ko kupu wa ngo fale ko inga ai fenga lo ngati lo makua ya ngosa ya fa pe fona bakanga le ai ngai la so sa finga winga tama ya ai no fo fale tina ya pa fo ya wa o ngai vai kai wai fo swinga la ko fa ngo fo fale or ko inga fa makua kausi fa lo makua kausi oi fa finga winga e ma ya la fa pe la nga o du di se fa nga na kwai fo kala ngoale nga o du nga ba mari ko ia lo makua wa lo ngo fo fale ko inga tau le lo makua lai le lava mai ya lai kau ko ya ko aku le wial tia ko kala fa ko au fale mai ya le lo makua manga ba ka ngako lo makua ko mar ko ingai ko nguri ilanga wial tia ba mo le manga yo mo le lango fo le ya fa mai kala ko ya malo lo ngali mangkuala ko ingai lo fa safari le lo wial tia ya kangolola ia le ko inga fa ia me kal ko inga ia unsa kanga war ba ko ka me mari le nga po se le isa ke va ku ngor ka ru po anga wo va ya so nga kan ko ku ila lo kanga ka fa mo le spiko la fa wo po ia ku ma ri si ala fa ata wala ia le ka ve ala fa wo po or me si te maka wa sili si me manu ai mo le file sili si me manu ai mo le file mo 5 minute ale wote nei ia lei tu la chef emergency se va di sala tau sala po kala be lei ta pa mai el tatu fa fifianga tang ele fai popo ai no le tang ele no fa fale tang ele fai manga ai no le tang ele fa mai Tasi taiso so ya pai ya kangi mai pe ngala kuseda Yeah, oh, we
so uma o te momo ia uma numa lo I lo loto o te popole I e sila sila ia u an se fai popo lea la lea o lo unana ia oe o la ona darling if you follow mo iso ufanonga ana o maua o ni penina sunga o te o foina se mama nu o a uilo wa lofa o e fa I mo ita o te popole I le taria fa alu mai mama fatia darling wana o e wa o fili filia Ea, tāngi le whai pōpō pēnei whaafonga mai I ai le nei tae au. Sifuru walu minute leo te nei le tūla se furu bali tāsi. Pai mai le kala le sino umakua o ia le si orko inga. Pai mai, o le a ia le me piko siri o ngā kaunga kā. O le a le vai e piko siri wa maru wa kongi piro le vai. Ai anu whakau malau whanguingu. Ia o makua o le vai areke, ngā whangu vai. O le a le vai e piko siri o ngā kaunga kā. Ke la wafiu kanga kai kau makere kala koi. Make umakanga ka whangu vai, o le tree vai. Ia. Ele la vele vai kimu langai, ia mankua foila. O vai kimu I ki kaunga ingu fua. Ele whakau. Ia. Kari ia iskanga ka o mo whangu, ia whakau. Kala koi inga lea. O le vai piko siri o ngā kaunga. O loi maka. O loi maka. Kaunkahi o loi maka. Mangkua la loi maka a kawhi. Ai kango vinga pi onga vo ilia. Karko inga. O le vai piko sili ang kaunkahi o langa ngi o loi maka. Ele alu fua o loi maka. A o onga o loi maka. O onga ilia lofa. Ia ele le ala lo ka kangira ka kangir mea laika ki uloa o le mea ka aua. A lo ka kangira le e onga ko loi maka e sene mea lai onga. Mena ngaka o loi maka. Ai no lo walu lo imak. O nga ke lo ka ka lo imak. A ka wo foi la lo imak ka wanga e kangi pi ole wala a ole tu ila ai tu. Ko nga lo imak le lenga. A lo kangi la lo fi. Ai le nga pa ki te ri. E aua. E ka fa mangifi for ka fi kangi si so. Kau faso so ba le kangi o le pere pao fi ma pere pao sa mo ali le le che mai tatu tala le vai ngal tai ole au nanga mal tu amanta le tau sala mo tanto pe na I fo le tau tua a le tatu tau sala ia Aisha mo tatu le nei vai aso ia tatu se atuai tu langa o lana au nanga mal tau tua mo tanto ia po afu ni tatu tala o mai sa mo tu lo tatu atu tala fa lu to finga malo lu su nei tai au Sai fua manuia tia I le nei tai au fo, malo fo I le usu I ate oe, whatalo whatu lava le malu se tātou watu nuu, I olo maua mai le tāpō kalame le nei tai au le asunga fua, a mata foi I ati u te me whaiva whianga iai mare tua tele, malo lava. Malo le usu, asunga fua. Wa afar masina. Sao le lei lava. Ia, koe pau next week, vai aso fau, ia, uma foi la I o le masina o mati, ia o tūlanga ia ole vi inga lava fo I le ona o le lava maua le malo se whaatino inga luenga ia ma le ona I whaasio so mai le aso le aso o hawhea fo le aso mani o apirila sufitu suvalu Pia wako si lo iro ko mafau fau. Ia wai mai tau fona oe ona o le aso maliu le tele la mana pa ule ile vai tai le masino mati. Ia. Nanga ila matango apevila. Ia pe o le wa wa
o vave ale tele o taimi ia ma le ua tuatua. O aperi la le vai asolo na lua, po le vai asolo na tolu e le ua, mai tau ina atu ai le la pa ua, le aso maliu. Aia. Wa te mine o alu le whaalaina le karisi katoliko. Katoliko. Sa le ia mo to telefo ia la to o mawhai ono la to observe ia mo la to awai ai foi e le o ni tangata katoliko. Ia ala la to te whamnatuina po e foi le vaenga le whaalaina. Mani. Le taliu mo tatu tala mata le tau le tuwa wai atu leo whapea ua fola sia sa mo i komisio malo au fatasi ia lu tau foi siti ai tu langa tamaita. Ia sao le o lena i tatu report le nei tai au lena tu ina mai ai foi la ni so tala pela o le tala ne le we fola sia tia. Ia o vaenga la ia pe ona ia pea ia sa moa inisio falatonga ne a malo o fatasi. Le la ua ia le tau au fianga lona ono suruiva o le al komisio malo o fatasi. Lea sa whapena o na whaasoa ia malipoi ai foi masirisila i le whaalele ai o nisio vaenga. Ai mesela i le tūlanga siti ai o tūlanga o tamaitai tutonu o se atunu. Lea la na iai ia nisio vaenga. Ia malana awa iai foi la i Suia Samoa. Na sa ave ai foi la le ofisa sili o le mtanga vengo tinam tamaitai. Fioanga ia maanga fisotai. Ia le fionga ia lo au tonina vaa ia masui o Samoa. Ia le sa la tu whaaleuina la ni se vaenga la pe ona ia ni o luitau. Ia le ua whapena o na fola sia Samoa i tutonu o le foi potupotonga. Potupotonga tele. Ia malo au fatasi. Ia wa lava ni se vaenga i whaalele ia i lava po kalame whaawau. Matau mawhainga. E si tia lava tūlanga o iei atamaitai tutonu so se atonu u lava. Ia mese lava atunu u ia pe ona iei tonu be saini lima foi tutonu o le foi potupotonga tele o malo o fatasi. Ia lea lana awa ia tuai la tau nei ia mese foi le ofisa sili. Ia lean foi na maitawina lea sa awa ia tuai foi ia lea fionga le minsta. Ia langa aia e tu sai foi ma lea wha moe tele. Ia o lea lana maitawina, it was a successful trip. Ene o whapena foi tūlanga o iai i manatu malangona whaalia. O lea lava na o lava ia tūlanga o iai le mawhai o na iai o se leo Samoa. Tutono o lea foi ati na e titia. Mana ia dai vaanga ia, lewa amatabe ai foi tūlanga pe ona ia liwa yaso. Lewa ia tu va pe ola monu ia se lu i whaasanga le whaiunga le whono whaatau sanga le fast le na whai. Ia, sa le titia o le maitawina i tātou reporti o lea na whatino le ulua i whono whaatau sanga, le AGM, le vaenga whaupwhai o le whaatutui le atua Samoa o tasi. I le vaiaso on se mai atu nei, whaingo le vaiaso. Ia, lea la na whapena o na whaatino ai fwoi la i le lātou whatanonga. Ia alea na maitawina le tu ina atu wai la o se tusi. Ia o le tusi le nei, ia o lea na whapena o na awatu mai le sui pāle mia. Ia o lea la na ave ai le sui pāle mia le whaatino ai o lea tusi. Ia o le e ave ai mas o sui ma o minsta. Ia me se fwoi taitai o le pāle mia. Le taitai o le atu nuu. E whailo ai fwoi la lātou atu ngalunga. Atu ngalunga nei ma wha nonoanga. I le usui o le whonutanga wha le tausanga e iai vaenga le i lato mai tau. O le na solia i ai ingo le wha vai. Ia a le vaenga wha vai. Lea lana atono le tusi lea na whapena ona mai o ia malava tūlanga pe ona tā ua le tātou reporti. Ia a onisio vaenga lea na le mai tauina whamawina i vaenga e pe o iai le tusi o le pupu telo le taimina whai ai le whaalawi loa. E whai ai le whaalawi loa o le whono. Ina ia lava le taimi o le mai tauina lo no winga ele i whapena ona mai loa umar toa tele. Ia e pe o le i lātou fwoi tilo iai. O lātou lava o sui restala o le whātou tui le tua Samoa o tasi. A tonu ele i whapena ona wa tātou i loa umar tūlanga o laua iai i le lātou i le aloa i ai i lātou o lo i tonu le whātou tui le tua Samoa o tasi. Le leto i ai o i lātou nei i tonu o le vang whawhai. Pe i tai o lea lava e tilo atu.
o lo fina pea ia le sui palmia e me se foi le avea yo ia e fai ma fonga foi o lato minsta ia ma le palmia tulanga ia la tule tusi ia e fai lo ai la tunga lunga o lato lava o lo ia i lalo i le i tulanga ia i fa mal malunga o le vang fa fai o le fast ia o vaenga la ia pe ona ia ia tonu o le la ne ia ua tilo ia le lu ia o le fai ia se lu o no tulanga ia le soli le ma tawina o le soli fa vai o tulanga ia i ala o le ta ia o le vai fa fai te tia o lo te titila tu fa pe o le fo fa tau sanga le o le mo to iwa fo ia le na o le mo mai unga to iwa fo ile le na le na fa pena tu ila vale no a le la titila tu fa pe o le fo fa tau sanga le ai si te mi o la tali mai le te fono ia por te vanga fa fai anga tu si le pe a ona fo la fo fala mala tu stala ia sa e te le vai ngala pe a fa pe e tu pe a fu fo ila ia ile mta upu le ta fa so la tipo ia ona le la vai fai mai le to iva ma to a ono sulima o la vai la lo vanga fa fai ia te tilo la to o la ila lo fa malu ia o le fu la nga tu tonu o le palemene e le telo vai ngale no fo fola il ta ia le vanga fa fai e lo to e awia tu ni fono o le to e awia tu ni fono ia le ala foi e manga ia lo fa msingo ia le ngala tala foi le tau tilo foi le ia wa o le ala vai ia le uta vatu le stus yo le uta vatu le stus pe ona ve le sui palemia ma sui o le to ono ma le to iva ia ai le e le vai ngale o le pokalamele na fai le asto na ia le fast na utilo no fa ngolongo ia i lungo penga te fai la ile fatatananga la ta wa ile o le vai ngana vatu le sui palemia ia le tire sta tala na vaenga a lu ngala tala fo ile le to avatu tusi e ta ua toi o le alava ma tu tila lo vaenga fa fai le fo na sa no ile minista o le to no mo telefono ia makale i doa ka ko ia le mele tono ia sa le o le mele ia ua le lo ele ma fo phone fa singa tu langa ia o no le tele o vaenga i tu o le u fa pena ona le mai ai atono le mea tano e tata ia te tilo ia ta faso ai fo ia te ole mawhai o na tilo fata otum fa manino ta iala mawhai fa vai o vainga te tasi ia manino ia uma atu le nei pai a inga tulanga fa pena a ua mauti no le to tele ai mai se lava la o la to le fa pena o na a fa pe manatu e a white tono se vainga fa fai tau lava na ia se tu sta iala o le ale me te tauna fai o le afu le vaenga e ala na mafu ai o na vesi o tulanga va pena ina ia manino mamai o ia fu ila ia nai lo lan mela le o le fai mai lava ia le tai fono ia o le tai foi o le vaenga fa fai ia o le to ia le la toni o le fu e vatu le tu le yo la to lava le la lo le o le vaenga fa fai paula le me ta ia ta ite o le clarify i lalo ta iala nei mawhainga wha vai tustusia pe ava pe o iaise vaenga tustusia o i lato o vaenga wha whai nei e lo ai la le sao ia e mai se foi ole tilo foi anga ia tu le whainga wha vai constitution o Samoa tu langa ia le ale wha tino ngai o le ia o se isitas se tasi tono o se pati po se ia tono o lata ia na mawhawhau ie wa ole mele ia o le wana numi ona a tono o le loe ai mai o le a nisi o vaenga o te tono tu la fono ne ia o lata ia na te tilo ia le itetia o le whamanino lei fofola mai le ia ina ia malamlama o mai tangata itetia le ia se me pe na whape i lo stangataru i lalo inga la kakala fu ile ua ai al tangata ilunga ia ua kuria le sao tangata la tu se iwa e ane au tu pa ia whare malo ia o le a unga la ta fu ile ua kau fe kuria ilunga ua aru al kangaka ia ua ai si ngai apa ngai si sui fa ia le anga ole mata upu langa ringa mantu ole mai e fofo i tu al to mata a mai kongal parmengi a vaku ko ala mata upol fa tu ile tu sa motas
ia ua kelele makaupu o nga ua mai ko ngol pale me ke malu ke ai anga faia i kua e ava se ia ka ko sa ia ka ko fa ma kuia ngi pa inga e ia o le mo ia ko kulis ka ku ai mo le mangai ia ai ile ile le ala mo le pa ia ingo ringe ia fa lo le mai sa ko ko pe alu le piko fa finge pe alu piko tatalo mo tatu watu talo pe tatu watu ina ia to apel taima ia mo si to fa le fa so ai ia mata polo fai ia ai le ama se si me si don taua o le ta ia lalo li asa saumani o le alu ilalo mo wai malo te fa so le kisi le ka pisa mai ai pepe mori me se male pepe ma ko mori ma le mori ia le mea tonu ana le tele ai foi le pisa tangata le la bebesi ia ese i alofa fai alofa e ia e o ingi solo ka ele wa kauri ingi solo e fai ngi vai mori fangu ia o se o tu langa ia o lo mai tauina pe le alia e le ai o se el tisi o se o le tisi tono se tato watu no ia ile motu la o polu le lava o te vai o lo polonga pe o polu ia i tu langa ia ile el tisi tu langa le ai o le o fa pena ona mai tauina i tato report ia o le wa Musilia maluva ya so o va ia pe le tu lai mai o le mta o pulea ia polea fo iva enga o le mawai o le tise inisio va enga o polu ia o le fo ilana mai tauina le aso na nafi le na tu ina mai ai na mai tauina i lunga o peng failangi a le EPC po le malosi anga faile tise ia fala tonga foi ia le toi fa amanatu mai ai o le aso na nafi le ono le afiafi se ia pa ia le se fultasi le po e motusia toi la ia le tise inisio vaenga o polu ia pe la ona ia inisio feeders ia lawa ia Malaysia fo itu ia lana ia inisio itu o se tata watu no ia o le na fa pena ona motusia le tise ia o le e mai tawina fo o le saulava e ia fo ia nga ia tu le isi fo lua vaiaso ia o le afa pena lava ona fai mamotu sia ele tise inisio vaenga o polu ia ono le tam fai lava ina ia fa lelea ia wai ele tise nei ia o fa tatali ai fo ila ia nisio o afia pe ona ta ua fo ia ile nei vai tau ia le taimi nei o le paulava na o le vaenga le mai tauina o ia lava i tu o le fa mawina le o mai ai o fa salonga ia matulanga fa pena ia o le motu sia ai o le tise ia i le lua vai aso ia o lava ia ngaluenga fa le ia ale fa la tonga marusianga fa tise ia la to foi pitola au titi ala pe lo le bodi ko fa ngo lo makua vai mai poi si solo ngale sai mai fa si solo fe mori fang ia pe sai mai me kama ia ko solo ko ingale ko ai sai mai ole aku nga tole vai be o pel bodi dai e to lo ko si ko nga wa fa no solo ka e bodi fangula le ia ko foi ka ko ya mori fang lei e ile tala le te va ia tu si tase momoi ole se tina wa moria ile fasio tangata pai valea ona le fano yo ola kalo ka so o ke le ko ngi ko nga news mina la tala o lo ke kan ko le news ai o ke le kan ko ngi ko nga fa ve la fa pengi okay yeah ole makua i so le mai maule so i fu nga ka io e sa o le lava ia wa atono o manatu mana tangata ile ia o le tulanga ia ile o tato mai lo sa o lava ia le tulanga na fa pena ona tula ele vaenga ile tama tai fo ia poleteni tala vo fo elena ia ai paule tulanga wal mta pule ti lena ta tala no ai fo lena fa so mo ai fo I se vai aso ma vai ato lena fa pena ona tau sa ilia lena tau sa ilia se tama le tama tai ia matulanga iai tau sa ilia ni so vaenga o fa mau ngai le mta pule ona o lena a vatu le tama ta ile fal mai ni si o report ia le la foi vai aso se vai atu nei vai atu o lena a vatu tama ta il fal mai ona wa mai wa fa pena ona tinga ina
o ina lena whaato a mawai e fō mai lātou uma sa iai le teimi lea. O le tamaitai le talavau le nei, o lea sa whapena o na whanau se tulou. Ia a lena mawai lo, sa whanau i se teimi. Ia a lena whanau ai le masanga i le whaleta ele se tulou. Ia le ngutu male afi. Ia a lena whapena o na tia i le lapisi. Ele i whapena o na i loa ele ainga. A mia sa whapena o na maitanga lea ta maita. Talo whai. Ia o vaenga whapena. Ia ele mai loa po le mea ua fefe. Tulanga iai ona o len whapena, whape o lena na. Ia ele o tulanga umana a tono vaivainga umana o tangata. Ia inisi o vaenga ua oso ai fo i male fefe, male le mautonu. Ia lea la na tula ile vaenga. Ia lea ua maua. Ia lea ua whaatino e su nga leo ma lato fo i pita la au. Ia lea la ua whapena o na whai ai molianga leo ile tamaita ile nei. Ia ile whasiutanga ta paivalea. Ia ile umai. Ia o lo nei aluaru toto. Ia o masanga. Ia pe lena maua tu lava i tutono le me lena ta ua ile tine. Ia o lena la fo ia tino nei aluaru toto nei a titia. Ia o tulanga la na o le masino o le masina o le lusufu whao o le masina nei. Aso lusufu whao masina nei o le asonga fua verse 4. Le ala atu whapena o na tula ia ilta maitai nei i lumo o le whamsinonga. Ia e tu sai fo i mauna molianga titia. Ia. Le la vai fo le tapo kala le tai o lo fatasi mai ia le tamata ia ena nanga tu tuar ka fo mo tato le tai au i la tu au nanga mama tapo le vai ia stalo fa en malo si fo le tai fo. Ia talo fa lava tia malo lava le ona sai malo fo le la usu le tai au fo le lo malanga le tma falangi ia o ama le tai au. Manuia en tulanga yo le tai au ma kwa sekir ka au. Falonga fo le tangi lo si fonga walu ngafio e kapua. O lea lava, mo longo fia tata fia o leo tele ai. Wa ki nga ingal mo fo. Ala, ki nga ingal ka ko fo mo o ngaf. Ele ia le vai bel me fe wala ka kule mo ya ku wa. Yo le sino. La ngai lunga lima la mo ingi le vai me fe se ola ka pua ia ko. E si dia ka kule mo ya la mo farsa. E ni si ngal mo farsa. Ai, saole. Si dia le lava ingal nga fai ai mo yo farsa. Va la vale mo. Me di danga ke fai. Alo fa. De malo en. Ya le, na mal tu ba sa de tatu ka fo yu bla batang de biasa so na ia on fatua. Ia fa sai lava matsa no ia le nga ma lava eni mai le ka for you ma te fa tsalo fa tu ile pa ia male malo se ta tu no pele samo ma foi lava no le au nanga tu na tu ni se mato fiso sani foi po ni se mato fa la wilo ia e ala lava i mato ta vale lo fa no mato fa ta wina le malo le tu no mo tsala ta to fa ta vale mai le i vale tsai au ia se pa i fo le ono na ne le fiafi mai lava le songa fua ia se pa ia le so nai ia mawala wa manoa le sa le afa le iwa ia se pa ia le ono foi le fiafi o yo na nisi foi o tato tangata no utua mawala manoa le sa ia le wa tala tato fatsa vale se pa ia le ono ia tato ta vale un faina tau mai tato ven se fulu no foa hai ia lo mawale pa e male silva ia wa lu foi ni so tato ta vale ona malu lava tunu o lo fia mawo se ta vale tasi lava ia wa foi ta faunga le ainga idea de pitonu mawo tato youth fa peta sa ili sa youth so lava se youth lo tono mato falta vale nei yo o alfa alu mia mato special le aso nei to mai ta vale so se tu inga to mai ta vale yam tato SUV fitino forma le lima no for yo lo fa yo na mo tato falta vale a pe fa pe la to sa ili se ta vale yo lo mana mia lo ngaluenga full time yo mana mia lo license fa na palai ale se license le lo wingo le lo tonge ta la fu ia mfai lava eni na sosoani mo oe ia awafa se palai no lau ta vale awe te no fua i pe a whapeo e mama watu mau kilani o lo mawalo wa vanua ni mato Facebook page e ke comments mai ai tu malo no malo numera
ia e whainga ufisasani tuai mo oe tato numero wili fua le over se lau lo fitu whai wauna walu e whaina e wili mai ma fisiri mo au ia awa whasifasani mo oe ia le apply no la tāwali tato refill lua tue ngā refill lo whaina matupa ngaina ma le cashback ia le payback money ia whaila mana matufisasani tuai so lava se awala pe a whape te fisiri ngere vaenga awa te mamau atu lau maukilani o whai lava i mātou na whaua le mātou mea alofo le kiriwa fua le tāwale luma lo whale e pia whape whawhaingita awala i ngā luenga ia pe whawhaingita fuina whai so holiday e whaina sa piki lau tāwale ia o le mātou o nanga ia mana mātou whaalawiloa nā le neva i aso i le aso fua ta le nai ia suma eva aisau tāwale le aso nai le amwhaina whaira papakiwa le ka for you ia suma tato eva ia ma aisau tāwale ile asatona ia ma va fo isina seleng ka foi famani ina la wapalai ia ma ia animal ka for you faftai tele la va ma to va no manu ia tele la va fo fuanga toire ne va yaso so fast so for alo va tai animal tatu ni potil nei tai se foi mai manu ia le lei vala wan le over se lau over se lau lulu 55 on valu over se lau lulu 55 on valu tolu se lau credit south road in Iman Rewa. So te limai tātou tala le vaenga tai ao, le to finga Aisha, ia mal tātou pokame le tai ao, te warunga le tafa sol le tai ao le tulanga lo ia ili tātou tala muri lea. Ona ola umafo fafu lea malulanga ona ili nei faulave. Po le nei fo i ilo tula i mai tātou whanau tēne se tulur whafonga le tātou watinu. O le tulanga lea, patino le tina. Ai tate ofo fo i taital tina, ilona le iloa. Ilona le iloa. O se me tupu santam tene. O le winga la tala. O le mtafa i o tinai tilo e va ai ilan whanau tene. O le hale me whatatanoa. O le vaenga tau fo i le vaenga lea. Whaasoa le whanau. Tu lewa noi whaasoa le whanau. Po le hale mo tupu. E tau fo i o nei lo le tina ale mo tupu lantam tene. Mai se amene o tam tene. Te tilo fo i lea mo le lumana i manuia. Ia ma le o langa tala vou. Tamo fai o le tupulanga tala voe puti lona tala vou, lona tene muli se itu lor whafonga tātou atunu. Tātou loa le whawhita uli lea. Ia, e au ngā tele lea mo tātou mātua. E nei ma fai ona tātou tilo tātou whanau teine. Mai se a, i te mele wa ai tātou mātua pe au e se atu whanau pe o la onga i nisi o mea lo fai mai ia whanau. Ia, o lisi vai ngā tāua. Leo le tofinga so sani te mo tanto au fo ina tilo tanto fa matu o le sau ala tamatini fa pe mai o te fi alu le mele o te fi alu le mele na tu wa no le ai ai te tau fo na ilo tatu matua ia le mele alu le tamatini ai loa o se so fa nau po se mele e patino lana wo te tau na fa ilo mai atu lua matua i se lua va yaso lua ma fau la ia o va ve tari ma fau le le or kinga ma for pe kala fe nga ele me ala ngi ka mai ka ava me le fe ka ngofo o te alu ia winga le tala fo ilia me si fa na tine e puti ele matua e tau fe tatu fa na tine na ele tala te o ta fa o lo tina va tu ele tala ma le upu ya oe va tu ele foto o le luma na imanuia o ele tamatini ele to mulu o langa tala vou e o lona faile ainga uma fo lo langa tala vou ai haru faile ele fa pe a felu ainga nga ko fo me ka ko fia kenga ya winga ka kala fo ile to runga ta fa so ono mele tu mai le wo la vita tu watu sa mo ando le tofi sa le ya wa tu langa lava ya ele wa fai lava ona mai tauina le fa tu pula ia ia ma le me foi le pe ona ia foi ni se tato ripoti mai sa mo I mata upui nga ia tu fam sinonga ia I fana witi ia tu langa va pena ia vaenga ia o le tu ia e pe na e fa so sa le lava le lo fitalainga ia ole mata fa yo lava na ainga ia ole va ai ole isi le tam fai e tilo ia mamai tau ia e pe ona fa so ai foi la o titia le vaenga le ole tala noa ole fa asoa wai ole mea fa pe nei le mfai ona foina le tu fauina ia ni vaenga o lai te loa ole matua e te tau ona fa asoa I whanau ia vaenga na ia atonu ia wow
taitai pe ona e tala no atua taitai yo vaenga e le taitai e le taitai a fo itao fia ona tala no ai sio tama ia fa pena foi sio tina ile taimia o soifo mai yo vaenga ia o life life lessons ia matulanga ia ile ola tupu ia wa tangata ele tupu ilalo tupu ilu ia vaenga ia e fa soa ma popoi ia tono vaenga mona ia ole meo ia o te le foi suinga o tupulanga nei vai tau te le ia vaenga o influence ai ma fau ma langono o tama titi ma talavo ia tono vaenga na u fa pena ona te le foi fa fitau le nei vai tau ia o te talo lava ina ia maua ia le file mu ia maua fo ile matua ia le tulanga ia ole anganga o le file mu ina ia fa soa i fa nau ia matulanga ia langona fo ele tamaititi ma le tene ia popo inga ia mafautuanga fo ro tuina mai mana ia malia ta fa so amata on leva yaso ia ona tatu tala na pe ona ele tayao tu na tu fa fonga tatu atno udungo penga tfailangi awala foi tau malo sila le ia te sila fie foi tu langa mo tu putelo tatu atno ia malo fa temo tanga luenga amata mon leva yaso ni te tu manga luenga leva yaso lu tofin Faftai foi a te tia mo la wa no ai tu langa ia le ia wa foi le long pui li o se tata wa tu no tu sai foi mta apolo o maua mai Samoa ia ai o lo o maua o mata to reporting nei long o peng fai langi a le website a le Radio Samoa ia o le atu ina tu foi nei si o tato reporting nei long o peng fai langi le Facebook page ia a wa foi le sila fai tau manino ia fai tau to ia wa foi ni se vaenga e sila fia ma malam la mai ia me tupu Samoa ia me se foi ni se atu no fantu ina tu ai tato reporti ia manu tele ina faiva ia mtu story ni tu la titia ia so foi mai manuia. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e tālo whalapa. Sa mātou tala noa menisi o li i o je māsani ai. Na mātou tala noa nai tangata surwhai mai New Zealand nei. Mai atu nuu o Afrika. Sa tele o na whaitua ina nei uso mai sa mō matonga tangata surwhai. I o lātou tūmanga ai mai se ai le uliuli o tino o isi tangata surwhai. Sa tali te i ai se tasi o li i le whailonga tangata o li i nei mai le Pasifika. Ma whape atu. Ele o le mafuanga ele tasi na tātou o mai i New Zealand.
Wana tātou surwhai mai fo i le fia maua o se manuia, ma le fia whaasa lo toina mai le matiwa. O leo pumoni, o tātou uma o tangata surwhai mai i te tonu o New Zealand nei. Wa ana tātou manuia i o tātou atunu. O le ale mea o tātou o mai ai le nei atunu o malulu. Ona tātou mawhawhau ai lea, e to tele tangata o lo fia maua, se no whaanga e surwhai iai. O te leo tala nola, i le tūtau se atunu po o se whale nofo ai. Ai o tangata o lo tātou whiwai, ma whetau i awala, ma so o se vaenga o ai tātou te whetau i ai. Se tangata o lo amo se avenga mamafa, i le nuti mo moi o le fatu. Se tangata wa ino sia e tangata ona o se anga sala ua whaia. Se tangata o lo fia maua se mapusanga, i le tele o whai ti o ngā tangata. Se tangata ua lea lo whaina tangata, ona o a meo mātanga. O te mana tuai, le tala i le Samaria ngā lei. E pei ona whaatusa i ai e tātou i aso nei, se tangata pe ato e whaafo i se ato tupe, ma isi mea le lei e whai. Ai o le Samaria ngā lei lea tau tala i ai le tuspaia, na la vea ai le tangata ese. E le iwa ai le lanu o lona tino. E le iwa ai le ese o tū manga. E le iwa ai le ese o tāpua inga e alu i ai. E le iwa ai pe mua mai ai sana mea. Na oso i lalo mai lona no foa, na ti e ai lana manu. Ma faa ma male manua. Ma toe fusi le lei. Ma salo i umi atu le i tū la e fai ai le ngā luenga le Samaria. Uma lea si i le tangata na pua ngā i lunga o lana manu e ti e lona no foa, ai sa vali le Samaria ngā le lei. E le ngata i lea, na ave le tangata pua ngā i le fale tali malo, ma totongi e le Samaria le fale tali malo. Oka le mata utio le alofa o le Samaria. O le itu ai ngā Samaria le o lo fia maua e tangata. O lo fia maua se sulu fa inga i mapu iai. O lo fia sila fo i le atua. Ma faa tali. Po ai se isi o ta ua o faa nau o le atua. E ma fai o na faa tino ina ngā luenga le Samaria ngā le lei i tangata surfai. A ve Yesu mau surfa inga. O na fai lea o na ta aufilo ino i tangata surfai. Ai faa tino i ai lo alofa. Ma mana tua, e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whaifoia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555, o valu se lau, lua 555. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.com
utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngātu pe te whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, te whaawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ya, si fonga malia la foi pese Peace Chapel, ele lava le li. Tau lunga tosi tau tua masa unanga mo tātou le nei taimi o le tai au, leo tāpena mai le tōwhai a fonga mua se Manu Francisione, a wale wha owina fo tātou po kalami si pais taimi leo le so. Ai mole atu lang whafti teli sa molo ua atunu pele le tātou maftanga, e a mal tātou po kalami amanta mo nei vayaso, mal tātou nunga sa whafifiina o e nisi o tātou whasoa, mai se tātou tala mai le awhiong pa e le tua, ia mana ia vevanga i musika so i whiwhinoi, sin ata mo tātou le lei tai au, manu te leina ia tūte mga aluenga, Olo whengai mal tātou atunu ai maise le tāpo inga hana ia tātou mātua mo te malawa mala whingaluenga le tua so se whata whai taulanga. Tātou whenau le asa tai au, awari ngalo le tātou sumpa le whele whiwhiana nei tāli tūlai ono, i le tātou whare i masani nā i manukau, sumai matala mai au, mau le awa noa, whaili saise, tāu le nā, le awhila sauru suinga le tau la tau, anai saula e matua mana i le maale solo tino. Awa noa fo i e mo le tuelenga whaftaitele lava, i nei te mama, nei tina, a inga, uoma paanga, la ngolango ina fo i o le whalainga nei a inga le whaiaso, whaaftai le manatu mai, ia whamani ia tele, le tua, ia atu oe malau foai, ia ai maise fo di tātou papa kiu, ia po di tātou whalainga sa whaile astona. Oe, awala ni ngalo, toi whailis tātou whalainga le astona nei, io, tāua ia, langa e tau samilo le tātou mole, ia oma upu. Ai malo whaftai tele sta sa mole atu nupele tātou whila le aso atai au, ilunga le tātou pakalai masani, a le fifia mai, a lofa te le atu manuia whaiva alo filima o ilantou, ia o lo whengai tono latu ngaluenga iso se whalawhai ngaluenga. A lofa te le atu mo tau malawa Samoa i atunu wa mau o lo whaatasi mai lunga tātou tautua, a mesi seo tātou atunu i Samoa, tia tia le touna nei, whamanga lo fo iso loiva vai, a so uleo vai vai, le amatanga lo tātou pokalame nei vai aso soifo mai manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga, talafo mai Samoa yaso taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo ilo tātou o tunu ure amatanga o le nei fo I vai aso fau, o tātou mafuta wa fo I le tautua whai pea, tala tau longo mai Samoa. O le tau au fianga le fono lona ono se fulu iwa le komisio malo o fatasi, le olo o li po ina ma sila le whaare leo tūlanga o tama I ta ia tunu o lelolangi. Sa ave ai le tama I ta I ofisa sili, o le mtanga alwenga o tina ma tama I ta I, a tina e o fioanga maanga viso ta I le fionga loau donina waa, e avea masui o Samoa e wha leo nisi o whaang tuanga, e whai masao lo tātou tunu I ngā luenga e whaale leia, ma si iti ai le tūlanga o tina ma tamatai.
O le tasi o whau tuanga na mamori e Samoa, o le tūlanga launga ta sio i tū pāwa li me tama i ta i le gender equality, i so se au nanga, ai whapea i vaenga tā ua mana o mia o le soi fuanga e pei o le pui ngā manu. O le taria e Samoa o le whengai ngā whaavao malo, e te e atua i so se whainga wha i longa tangata whaasanga i tama i tai, se isi leo vaenga tā ua na folosia le tama i tai Officer City, ma ia wha i lo ai o le tasi leo whengai ngā, o lo matua wha tā ua e Samoa, wha ta siai ma le marienga wha sino, i le si tio tūlanga o tinama tama i tai wa tā ua, o le Beijing Declaration o le tausanga hawhi viselau i walima. Wa wha i loa i lea wha ta singa le ausiai e Samoa, o le 5% o le tūlanga umia e tama i tai, o tūlanga te i tai to tono ngā luenga matautua e se le malo, o se isi lea wha i longa, o le langolango atu o Samoa i tau mawhainga uma le komisia malo o fatasi, e si tia le tūlanga o tinama tama i tai o le lerolangi. O le usu ngā whono o Samoa, o lo teita ia le Minstown ta ngā luenga o tinama tama i tai, a tina e o fio anga maanga viso tai, le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga. Wa mai ele fono fa tausanga mua le vanga fa upu fai o le fa tu i le tua Samoa o tasi, le ana usu ia le stona ina te nei, ai o se fa ta singa na mamoli atu ai le teitei fono, o le vanga fa upu fai ma se tusi mai le sui pāle mia, e a veai masui o minsta umo le kāpeneta e au fiai le pāle mia, le o lo fa i lo ai atu ngalunga ma fa anua nuanga, i le usu ia o le fono fa le tausanga, ai ei vaenga wa soli ai inga, o le fa vai o le pati fa upu fai e fa sino lea, i le talo ina o se fono fa le tausanga. Stasio ia inga o lo fa i lo e le sui pāle mia, le fionga atuala te vanga Iosefo Poni Fasio i le tusi, o le pupu o le teimi na whai ai le whaalawi loa le fono, ina ia lava ai le teimi o sui langolango e a wai. O lo whai lo fo i le sui pāle mia i le tusi, le te ena e min sta e sfuru limo o le kāpeneta, o le awala na tapena ma whaasara la wai le fon tanga. E uina whai loa le teitei fono ma le teitei fo o le vanga wha upu whai wa whaatea min sta e to ono, e au fiei le teitei o le malo ma le latu vanga wha upu whai, ai mai se le whaafale tui o whai pule, ai o le tusi e le fio ngā tuala, o loo whaelo ai o i lato uma o sui alo i o le pati, o le isi leo lape le te pena ino le fono, o le lea i leo se faso ta inga li te mai te ipale mia o i o le te tai, o le vaenga whao bufai. O whaelo ai le sui pale mia i le na tusi, e whao wau o na totongia lato le sitala o sui o le vaenga whao bufai. Pei tai, o so se whaai unga e tau nu i e le fono whaale tau sanga o mai atu nei, e le te tau o nāloa ia, ma o le āwhetaya i manilui. O le whaelo inga le au whaasara laumatu stala ma le te tai o lea pāti whao bufai les freile o mawai, na whaeroa ia le sunga la udi le o te pola te Valfosi Smith, o le fono le whai ai ma le whaai unga o minstai to iwa le kāpeneta, na lato le langolangoina le lafo le whaatua tuaina o le pāle mia, whaapea le kāpeneta le ana tu inatu, e le whaipule o nganga i whomaunga tolu i te tonu o le pāle mene. Sa tā pāsa whina ngalo le te fono ma le te tai wa iei nei o lea pāti wha upu whai. Ai ua whaeloa mai e la auri o le ao, iei sona whina ngalo i vaenga wala ngai le tusi, i le teimi o le whaeloa inga ma tusi tala i le nei wā yaso. O whaale tonu le ua unanga na whaala ptonga le malosi whae le tise, i le motu atoa upolu le lua wā yaso taluaia o mai lava i le teimi nei, wa whaeloa i le whaala ptonga o le isi lua wā yaso le a whaaua waipea, o na motu sia le na unanga o whaia ngā luenga e whaale le iei leina malolosi, i lalo o le ele ma whaatari ai afi ele tise fau e lua, ua whaatau mai whafo e le fuafuanga, o le afo i ai le tūlanga motu sia peo le ele tise. Wa vere le mautonu o lea au nanga tāua, o loo mana o mia e pisinisi ma a inga uma i upolu, wa toe whaasoasoa i neide ele tise i vaenga ese o le motu, e pe o le neia sunga fua i Samoa, o le atitina le ele tise mai le ono e le taiao e o le sfutasi le taiao lava, o le neia sunga fua sfurfitu o mati, mo se vaenga i le itu i saute upolu, e au fia isi umu whaasolo atu le atu whale alili, o lo to whanga manu uma le atu ale i pata e pā ia te avea. O le whanga manu uma lo au fia le no whanga o iei le tere o ainga, ma pisinisi i vaitele po le industrial feeder, o le atitina le ele tise mai le ono le fiafi, e o i le se furulua o le vaeruanga o le pō le songa fua. O se vaenga o matautu i a pia whaasolo atu i vāiala,
Le pia pak ma se vaenga o motaa, na mo tu sia i eide le tise le fiafi o le society ono le fiafi. Ai wa fai loe le whala tonga le tise o la tu talia le sai atu o finangaro le tunu. Ai o lo tau mawhai le mea ngatai le au nanga, ina ia mawhai o na maua pere le tise, au tali ai ngā ruenga lo whatino mafi fau lea ua au mai whafo. O toi atoa valele tolu le tu aingo le Twin Otter Company valele le Samoa Airways, i le tautu aino le atunu ufai malanga i le vāo motu, whapea malanga i le vāo pia mapango pango. Ina ua mai ai o na toe whaale leia atoa le tino maafio le tasi o ia valele. E iwa masina na whaia ia ngā ruenga i le atunu o Kanata, o le mafu anga leo se sauninga i le whae ungo le vā yaso, na sami ei le mai o lea ngā ruenga ma toe whaia i malanga lea valele o le Samoa Airways. Whalia le company valele 5 miliona le tauna fuafuaina mo ia ngā ruenga i te tonu o le 5 masina. Peitai o le wha au popo le isi rua masina ina ia wha mai a le le iai ngā ruenga mo le valele, na wha au popo ai ma le tau, lea se 4 miliona tā la na wha anuai. O lo iei le fuafuanga le Samoa Airways, e whaia fo ini ngā ruenga wha pēr mo isi valele lua, i le wha moe moe le tausanga nei, e ave ai le isi wha mo ngā ruenga wha le leia, a o le isi ua fuafua, i se teimi o le tausanga fong. Wa ilima nei o leo leo se meta upu tausori tū la fono, wa mōri ai se tinata la vau le uma ola o lana masanga pepe, leo wa whaali e leo leo i li poti na whana wina le tina i to tonu o le whale ta ele, o na ia la fwa i leo le masanga o se pepe tama ma se teine, i to tonu o le la pisi o le whale ta ele. Wa whairo le komisina o leo leo le nusi pepo le Samoa Observer, wa mōri e leo tina i le soli tū la fono, o le fasi o te tangata pa i valea, ma le soli tū la fono o le la fwa i o le lo taua, whaasino ila na masanga. Stasi leo ngai o inga soli tū la fono e leo se te mua le neua tū la i mai ai, ma ua whaasareina i fo inisi o tina sa molia, ma wha maonia i le morianga o le la fwa i o le lo taua. Le se lua se fulfao le masina nei, le se ngofua leo le vaya sa fau, e tū la i eile tina ua molia i le wha amsinonga maulunga, ona o le whano ola na masanga. Tala amatai o le nei vaya sa fau, Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.